O te whatala whātu i le tunu o le leitai a fau a tātua lia o le aso lua, lua sifuru ono aso se te amma le tausanga lua awhi lua sifuru mo le tolu. Si fufonga le neo le laumua, alo mai o le tātou sānui ngā lotu, te ia le sunga le whawhingainga Pastor Henry Unga Po, mai le kāle si a so fitu o le toia fio mai i porirua. Si mai al whawhinga. Folo fatu ma patalo fatu Sāmoa le nei fo itai au matango fie ua fai ono tato
au lia mai i lona alofa ma lona anga lelei. Ato le whae mai tae au fau i le malosi ato toa. Tino ma le mafofau ia whapea fo ia. Le manga, wha moe sa ato maua ia se whai ngā marolonga. Le mū le pō. Ia lo mai o le atato tapo i atu ilo tato atua. Ina pese ia Iova. Ia o tau i atu ia Iova. Awa wala de ina ia ola le umativa. Ai lima o a mioneanga. Keo tato tatalo. E tua lo mātou tamae o i le langi. E fia whaia o lātou whidangalo mo mātou loto. Ina ua mātou wa aia le mālama o le aso fau. Mātou o mai le nitai mi whaapitoa. Mātou te whaafoi atu ai le taulanga whaafitai. Le whaamanu. Le li ingai foi atu ia te oe le atua moni e tua tasi. Wa e whaangua i mātou i le manuia. Mātou sa auni e whaanongolongo ia ua fionga paia. Se alo fina ngalo mo i mātou. Mafuta mai la ua fio i le swafo Yesu. Amen. Li inga le atua ua saunia. Mātou fia la la fa, fo mataya uma. Wina ia tusi o le mo te saunia alona ta apu lima pai upu sfuma le ono se ia mata mai ile foi upu sfuma valu i o tou sanga oli o pe lava i talo le ono i o tou fa fitai i me umalava wa o le fina ngalo le o le tua date o tou ia ke riso Yesu
o le aso ana nafi sa tātou va'ai ai i le finagalo o le atua mo tātou tau ona oli pea ta'i o le tae nei ua manatu ai e toe so'o atu ia le fo'i au tūtāua o le finagalo o le atua mo oe ma'a ina ia tātou tatalu e le aunoa mo lea i foi upu e fitu e suma fitu ia tatalo e le aunoa tatalo e le aunoa o le finagalo o le atua ai fo'i le fesili e tātou te fesili ai po le a le tāua o le tatalo i le soifua me le olaga o le tagata i aso faiso'o e te maua le tusi o luka o lona upu e sefulu ma le tasi fai upu e lima se'ia o'o i le fai upu e sefulu le fa'ataoto e fa'atatau i le uō o lo'o alu atu ma fa'atau anau atu i lana uō e se ma le matagofie o lenei fa'ataoto fa'amatalaina e iesu o lo'o atagia mai ai ia le tulaga i le tagata e tatalo atu i le atua e a o'o ina iai mana'oga fa'atoa e matua e tu'uina atu atoatoa ia le loto ma le mafaufau ina ia sa'ili atu ai se'i o'o lava ina maua ia se mea o lo'o mana'o ai maua fo'i le luka mata'upu e sefulu ma le valu e upu muamua se'ia o'o i le fai upu e valu le fa'ataoto e fa'atatau i le fafine ua oti lana tano o lo'o tatalo atu fa'atau anau i le atua fa'amatalaga ma vaega ia o lo'o tautalagia iesu keriso i le tāua o le tatalo e lē aunoa ae pe afai tatou titilotilo i le apostolo paulo o lana fo'i lea mau o lana fo'i lea apoapoa'i so o se tagata kerisiano ma so o se tagata e fa'atuatua i le atua e le mafai ona e soifua ma ouola i le lalolagi lenei e aunoa ma lo tātou feso'ota'i atu i le lagi e aunoa ma lo tātou feso'ota'i atu i le atua e fesoasoani mai ma fa'asino mai lona finagalo i le mea e ao ona o tātou sa vavali ai i lenei lalolagi le tumau e le itioa a fautuaina le apostolo paulo tagata tesalonia e pei o le mau sa tātou faitauina ia outou tatalo e le aunoa a upu foi le apostolo paulo i le tusi o roma ma tāupu sefulu ma le lua lona fai upu e sefulu ma le lua fai mai aia ia oli le fa'amoemoe ia ono sa'i le puapuaga ia finau i le tatalo tatou te maua fo'i i le tusi o efeso alona mata upu e ono i upu sefulu ma le valu ia upu e fa'apea ia outou tatalo i le agaga i aso uma lava i talotaloga ma fa'atoga uma ia outou mataala pea i lenei lava mea ma matua tausisi le fa'atoga mo tagata pa'ia uma lava e tāua i le apostolo paulo le tatalo aua e pei foliga mai o le tī lea e mafai ai ono tātou feso'ota'i atu i le atua i mea e lē o'o ai lo tātou malosi e le gata lea e mafai ai ona fesoasoani mai i le savaliga a le tagata i aso faiso'o ma o le finagalo fo'i lea o le atua
mo oe maa'u le tagata fa'atuatua ina ia aua lava ne'i mo tusia le laina o le teso'ota'iga maia i aso uma tatou te soifua maola ai i le lalolagi lenei kolose a lona mataupe fā mai upe lua pe mai fa'amatalaga le tusipaia ia o tou finau i le tatalo ia mata'ala i lea mea ma le fa'afetai pinagalo le atua e lē faigofie ia latā'ua savaliga i le olaga nei ona o lo'o ta'amilo ma fealualua'i ai le fili ma le ti'apolo i so se mea ma so se taimi mai tāua ai lo tātou nonofo fa'autauta ma tu'ita atu i le atua mea uma lava le tautala i ai le tusi o Filipi ma tāupu e fā a lona foi upu e ono fe mai fa'amatalaga le apostolo Paulo aua ne'i popole o tou i se mea tasi a ia fa'ailoa atu o tou mana'o i mea uma lava i le atua i le tatalo ma le fa'atoga atoa ma le fa'afetai ina ua tusia i le apostolo upu i le muamua Tesalonia mataupu 5 fai upu 15 ia o tou tatalo i le aunoa atoe fa'ailoa mai i le fai upu 18 aua o le finagalo lea o le atua e malamalama mai loa lelei e le apostolo Paulo le tāua tele o le teso'ota'iga a le tagata ma le atua o le auala lea e tatau ona o tātou soifua ma ola ai lea la ua manino le finagalo o le atua e ao ina o tātou tatalo aki iā ia i aso uma ae tu'umau a le kesili pe aiseā le fulu ma le tolu ni mafua'aga tāua e tatau ai ona o tātou tatalo muamua tātou tatalo ina ia o tātou fa'afo'i atu ai le li'iga ma le fa'afetai i le atua e pei ona a'oa'o mai iesu le mateia ono a lo fai upu iva ia pa'ia losu afa e vivi'i atu ai i le atua tu'ila mai e le apostolo Paulo i le Efeso 3:2 se'ia o le fai upu 2 i le tu'ina atu o le vi'iga i le atua e aga i le tatalo lona lua o mafua'aga auā o le finagalo lea o le atua a'oa'o mai iesu le mataia ono lo fai upu 10 le tatalo e basani ai i le aukelisiano ia fai atea lo finagalo i le lalolagi nei a lea fo'i le finagalo le atua ina ia fa'asino mai i le tagata le ala e tatau ona savali ai lona tolu o mafua'aga e ao ai ona o tātou tatalo i le aunoa auā e tofu i tātou ma mana'oga i aso faiso'o e pei ona a'oa'o mai iesu le mataia ono fai upu 18 ia e foa'i mai ia te'i matou mea e tatau ai i le aso o le folafolaga fo'i a le atua e nate au maia ma ia fesoasoani i mana'oga a le tagata i le aso ma le aso lona fā o mafua'aga la'ua o peleina e tāua ai lo tātou tatalo i le aunoa ina ia maua i tātou le fa'amagaloga e le gata tātou te fa'ato'ese atu ai i le atua mataia ono fai upu 12 ai o se avanua fo'i ina ia toe soso'o ai le mafutaga a le tagata ma le isi tagata i le lalolagi nei e ana i le toto tāua o Iesu Keriso lona 5 o mafua'aga mo le puipuiga ma le saoga lemu ina ia fa'asauina mai i tātou i mai leia le fili i lea taimi ma lea taimi
ai o ono fai upo se fulu ma tolu ia o se taimi foi e tātou te mauti no ai o lo wha malu mai a ao le tua i lana puinga i a te i tātou. O le isi mafuanga e tā ua ai lo tātou te talo atu i le tua. E maua ai e tātou le file mu e ave ese ai e le popole ma le atu atu vale. Ai la fuai atu i le tua ina ia fesoso ani mai i o tātou mafofau. Le isi mafuanga tā ua la ua peleina e wha amalo sia i o tātou loto. E pei ona te talo ai le apostolo Paulo. Ma wha amalo sia tuai i le ekalesia i Efeso. Efeso tonu wha ipos fuma le wha. I o i le se fulu ma le ono. O le isi mafuanga tā ua o se abanoa tātou te tuina atu i le tua. Ina ia te tala mai ai whai to toa tātou te au na tua isi. Ma tuina atu ai mea alofa tā ua whaamanuia mai ai i a te tātou. Tātou te talo mo le loto tele ma le whaamalosi. Tātou te talo mo le poto ma le atamai. Ina ia fia ini whiriwhiringa te tau ma le whiriwhiringa sao. Tātou te talo fo'i mo lana whaamalolonga mo e o loo mamai, ma whaata o tolia i mai o leo langa nei. Tātou te talo fo'i ma tātou whaatetai i le tua, i le aso, ma le aso, awa ana le se noa se manu tātou te whanu. Na oi i le neita au. I ngalo leo le tua mo oe maa. Ina ia tātou te talo e leo noa. E tātou te maua i le malosi ato toa. E a o mai le fili ma le ti apolo. E a o ina whao soina i tātou i le aso ma le aso. Ai olo tu maulo tātou wha moe. Ai sea. Ia nga olo lava la tātou peso ta inga ma le mafutanga va bala lata. Ma le atua soifua i le gangi. O lo sila alofa mai a te tātou i le taimi ma le taimi. O e talo fo i le nai le neita au. A tātou sa auni e ara usu i fe au mga aluenga. A matalia ti ute ma whaiva. Au ane ngalo ia te oe mau i le kaya mei. O le fina ngalo le tua mo i tātou. Ia tātou te talo e leo noa. E tātou te talo. Le tua lo mātou ta mai o le langi. E vi ia pea oe e le au noa. Mātou te whafo i atu le whafetai. Ona o se avanoa ua toi whamanatu mai ai i a te mātou lo lava finangalo pa ia. E le ngata e te finangalo ina i o mātou maua le oli ma le fia i le ola nei. Le oli ma le fia i le whaaolapanga o e saunia. A ua e toi whaailoa mai fo i a te mātou o lo finangalo. Ina ia mātou te talo e le au noa. E le meta e au mātou te tuina atu ai. Yo mātou atu nuu ma o tangata. A wala whai mai i le meta e au fong. Mātou te talo le atua whaamole. Ia e whaamanuia ia te ilatou. Whaamanuia na yo mātou ta māma tina mātutua. Whaamanuia i le mālosi o le nuu. O le awhai ngā luenga a o sa uni e ala usu ngā luenga. I ei le anga le lei o lau fio. Whaamanuia i le awhai ngā luenga tofi e le tua. O lo whaafaritu i turu ia i le mehoi atu nuu i ala i le lau ngaina o fio. I ei lui o lau fio. Whamanuia le awhai ngā luenga o le siufonga o lau mua. A amatalia foi tiute ma whaipa i le neita hao. O se taksi lo maua ia le nei whaasana launga. Lo whaafonga mai foi i le nei pro kalanga i aso umana. E ei le anga le nei o lau fio. Mafuta mai lau fio i le nei na hao se i o i na po le nei aso. Ia e foi e tulaba le vi ina ia ki oi.
e se yo i whaavau na. Amen. O le nao whaafonga tātou atanuu I le sauninga loto le nei tae ao ia mori aile nganga whaaftaitele le sunga I le whaafengainga Pastor Henry Ngapo e ka le sia sofito le toe fia mai porirua ia le nganga whaaftai mori atu ia ono le tapinino le tātou sauninga loto ia mori upu folo le nei tae ao ia wala fo I tō matau ina fo ia fuafuanga mga luenga me se whaiva alo filima o le anga I le tātou atanuu le nei aso ia mātou whaamunu atu fo ia fuafuanga mga luenga la whenga iai ia whamalo atu foi I le tapo inga le whaletua mo le nofo alo e whapea foi le pa I o le kalesia whaaftai tele lava o luas 45 minute o te enei le tu lai fitu o le vi inga le tua whangasaro I le tātou Paul Kalame. Yeah.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amak sa may apple feet to the bambeao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Patalo fatu le tātou atunu o le leita ao, ia ala fai mai fo i whanunga le leidi ai le lofa o le atua, o tātou mafuta fo i rungo pia ungarungalo le ea le tautua le si fonga le raumua, i lau leiti o whalongolongo le tasi o no te si ma le tasi whamo, ia whape fo i tātou tautua i rungo ala atau le Facebook ma le YouTube, ia ma le tātou app luas fo tu. La poklame le atau le tātou si fonga le raumua, ma lo le ma le fo mai fo le leita ao, ia mesi fo i tātou wanga ia tu i ngā ruenga, ia o le tātou puklamen le atal tāru si fonga lau mua ia fa tālofa fa ma le fa feiro ia tu ia ma le nganga fa alolo le tātou atunu ia ili suafa manu malo tātou o Yesu Kristo tālofa foi malo lava le usu le tai fa timu ia sao le ia fa filo foi a lolo vetu le uso fa pe foi le fa fonga le tātou tunu te tonu ia o lo pulpulu peri afu la matua wala tu va ver fa na tai au te lo o lo ta o le matua le fa pe foi ia te fa le tālu lima
Usava peleta te il fale o tangata matu. Oli vatu le tulio e piti fia fali. Tu la albe tu apena. Mas eu tô aí não. E eu sai. Ole time ole po fia ya tangata uma e fai ngalu ngam. Au tatou ni matu tua pe au tatou matu. E fa no pe a po na o ya fa solo ato. Bo ole lava foi moi, le lava ta otto. Ai Sāmoa. Eu fa maluanga eu so fo tulu i mai leli. Ai o foi matu o tangata. Ia o ese foi me wanga i lo na. Nei foi so foi ngai. E me fia istangata ele fia ia. Ko vela le tai au vai tu pe ti sa fa tafa volte me sol foi to. Pe se meu ele fia. O saúde a todo timu so. Oye, ti wala. Ava pe mo sa fa tafa. O ma sa na ela sa o mai luma ya. Ele mo fia o sa fa tafa tanga. E ele be fa to. O ma fia. Pe ya ole na lo o taringa le. Lo o taringa sa la lu fa le. Anga vale le mu ma ya le. Ia au tau tio fa tafa le nei tai au tatu o sa o iluma. Ai al fa tafa lo tanga talo ine men tupu. Ia tatu o sa o iluma fa ali iluma tatu fo ringa sei tulo. Ia. Mo e tatu o la sa o tatu fia nei tai fa talo fa tu tatu tino. Ia sunga i fa ngainga. Ia o faila unga le tala leo o na le tua. Ia me se fo i fa talo fa tu ina e tapo inga mau na ia tatu matua. Ia i tono mau tamalao a inga e fa pe fo i mau ngase mau tangata matua. Ia fa talo fa tu ni talo pokalame le atal talo si fonga la mua. O la tofo i wala usu nga luenga na te fa longo mai tono lo sai lungo la wala. Ia fa talo fa tu ma lo on sai ia inga luenga ia o ni fo yaso. E mi se fo i fa talo fa ti ati o na sa nga luen po na po. Pe na we ma nava ia na te fa fonga mai tato pokalame le atal talo. Ia mātou te wha mālo atu ia te oe, mālo lava fo i on sai, ia ole wha manatu, ia e langona la fo i wa e langona le vai, ia e wha muamola o saonga le mua wala wanga ia tu a inga le nei aso, a meiso le nei tai au, ia ona whaile o se mālo longa. O lunga fo o tātou penga te whailangi o lo mafuta mai ai, ia tātou uo ma paanga leo o whaatalofa mai so se atu nuu le lalolangi, ia ma te whaatalofa atu le nei tai au, ia tātou programme le atal tai au, tātou whai me fia, tātou tatano fia, tātou whaistara fia nei tai au. Ia mafuta ma lau o whai ngā luenga nei, tō te whanongo longo mai mafuta mai tono whai ngā luenga. Ia le amata ina o ngā luenga fo i o le nei whai tai au. Ia mai se fo i le tāpo inga nei mātua na uki mai lau TV. Ia mai mua mai ai. Ia ilo mā au le lei tele le nei tai au. Ia o whoringa nā, ia o tangata e le fia i le tu. Ia e fia i le tua, ia ata le nei tai au. Ia e rei asesi o tātou e le fia i le tua. Ia no winga, ia taun tātou taritari e nei tai au. Ia ma tātou taritari noa. Ia ai pe on tātou tu fue. Ia a wha pea o nai te alfa atafa le nei tai au. Ia au te alfa atafa. Foula tawa ya tu lau sau fa pe ia le mu lau tali ngala la nga vale le ile. Ia tātou o sa o iluma. Ia o tātou o fa tafa. Ia o ful na ina ia nai mu na ia o tafa. Ia fa ari pe se iro o finga venga. Ia o stanga ngata ese fia. Ia ale la tātou se esina fa fia nei mai tamo reino. Ia le fa yaso. Ina o toi luas fultor minuti ona tale o le tulai valu. Me pokala me atal tau si fonga la mua. Good morning ki ora talo fa lava.
Ia usi mai al whaafonga le tātou tala o le tau mo le nei tai au. Pe mele official wa i tau timu le so. Pe na foi le so a tai au. O le stofi le la amata o na wavala mai ia. Winga langi le lei o le tau o le aso whareile i nai timu le tai au na amata leo na langi le lei le tau. Asto na i toi foi mai foi ia. Nai timunga ma le tua. E la wala swing o le tau le isi lua su fai tu la o iluma. O le aso le nefa me malolosi sa video o le se lau kilomita i le i tu la malolosi. Ia o kapiti manua tu whanganui mtau naki ti munga le so fa pe foi maupra ma wai rapa Hawks Bay e langi le lei le tau le so e i ina i timu i le tai au na kiri ai le malangi le lei tau po wha malu malu le aso le nei i ina i wila mawhai titili le malu luo le so i nuu na uta ualo i le lima wha asolo atu ilunga le iwa e a mawhan whana alo i le sifuru wha asolo atu ilunga le sifuru ma le lima sifuru ono sifuru fitu au kilani le so e to uruti munga i le so mana ia ma wot sua vai mo au kilani ma lo fo to tele le fale nai o le tu wa o al fanau o le moto i sau te langi le lei le tau Queenstown Dunedin ma Invercargill o kala estete ia mane le soni manu la tana ia e suisu ia i lava wing o le tau le so timu nisi o taimi va ia le matole la nisi o taimi ma ulalo le fo le malulu tasi Queenstown e ma fanfana lo i sfun lima i Queenstown ia sfun fa Blenheim sfun fa fo lo i le soni kala estete se fulu no winga fo ni mai o malulu le tau le nei taimi o le tele ngole tunu ne yaso e matele le timu ngole tele va ngole tunu se i va na fo ile tu le ye kispen e tau va ia le matole lai le so i moto matu nei tatu yai o apia ile so fa melo official va i tau langi le tau lu sfur valu fo le vela lu fulu ono le ma fana o le ngoto i fo le lai le so Wellington e lu fu ton minute te el fitu na le fiafi e oso ai le la tai au i le tasi le minute te el fitu le tai au a tai au fu le malulu i Wellington e manu tua o yolo ia i le fitu valu iwa se fulu e a mawhanwhana lo i le sifuru lua a solo i lunga sifuru ono mo la tau e wha ngota le aso manu ia whai ngā whaiva sa onga le mua wha mua ia mausta ia tu la fono whai ngā whaiva le tunu Wellington e pe le tai le te au le valu i le tai au nei sua le tai a fale lua i le auli to i pe le tai ia lata i le iwa i le pōna nei o poli lua sua le tai le afo le fitu i le tai au nei pe le tai te le titi le afo le tasi i le auli o na to e sua leo le tai te au le valu na nei o inga lau sua le tai te mine i poli lua ia o na pe ai le lata i le lua i le auli o to e sua le te au le valu na nei tala nao le tau ma le tala o le tai mo le sile fia mo le au laftupe ia malo lava le anga le lei fa au pe le anga le lei statu tunu ia mautou lo watu fo le malo si Australia ia matonga tupe Australia le so tasi tala New Zealand mo lo tupe Australia iva su sene ia o le tupe a Amerika e lima su valu sene tasi tala New Zealand mo lo tala fiti tala tolu tasi sene ia o le tupe a Sāmoa le tala lima ono sene tasi tala New Zealand mo lo tupe Sāmoa tala lima ono sene pa ngatonga ta a tasi tesi tolu o pa ngatonga i le aso le nei unuia ia la foino la tupe ia o le ua la lima sifuru ono sene le o iai tai o whamirianga o aso i fua mas whanau ia a su e momuane lau tusi pa ia le romano na mta upo e sifuru mare lua na whai upo e tolu ia umalofa i tau whaatasi tātou whamanatu pēle tātou i meri masani aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia e tau au mai ai o tātou aso whanau maso i fua ia ai manuia tele lava o tau aso i fua o tau na so i fua mai le ni aso ia po se aso whanau fwe o se isi whanau whamania atu le atua ma ia whaopopo nisi tau sanga se tele mo o tau ia ma ia fo i pēle malosi ia awa fo i le whianga ia i whiau mga luenga ma ia toi whaopopo atu nisi tau sanga se tele ai ole tātou tusi whai tauri nā Roma lona mta upo se fulma le lua a lona whai upo e tolu tātou whai tau whaatasi a wā ole alofa tu noa wa tu ina mai ai ia te au o te whai atu ai ia te auto uma a ua le whaasiri le manatu o se tasi i le mea ua tātou lona manatu ai a ia mā le manatu ia tusa ma le tofinga o le whaatua tua ua taitasi ma tofu ai mai le atua ia manu ia tele lava o tau aso i fua ia te ua tu e fisiri o le Roma sifulua lona whai upo e tolu
E muni tele o tau asa whanau maso i fuare pese nei, e Jerus ainga, ia tai nātu mo tau nei tai au. Sāmoa e miti ai o se tatala pa amanuia lo aso whana wauria e oni awa mani pēna e usitai ua sirirena e manuia i lohola e oli ai ma fia fia o mai tātou fia fia Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Tausina ile tele oaso Wa o sapia nei male pia Ede ia so uauria Uso e ia tau tona Ya mua pe ale atua Pa awa tu tau lohu malosi Tau tua male pa amaoni O mai tatou pia Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai Oh mai Tato Bibi Sofana Maulia Tato Bibi Mapanga Petai Ile Tua Maulia Mai O le aso luas furmaleono o masina o Septemba. O le aso nei le tausanga e tasi iwa lima o ia le toe maua ia fita malo o whaatasi ia le taulanga o North Korea ia matua mtautia pulenga nuulea o atulo malo o whaatasi toe pu e vailua mailina tu taulanga. O le aso le tausanga e tasi iwa lima sfulu na ofia tuaile malo Indonesia ilalo fa malo malo o fatasi. O le aso le tausanga tasiva o sfulu pe amole fitu sfulu miliona tangata Amerika na mai moa mo le taimi mua se fa finaunga ani sui se to lua tau va le tofi Palestino Amerika. Le taimi mua le fa finaunga lunga televise na finau ai ia Palestine ia tangata le o Richard Nixon ia mai le vaanga le Republicans ia whapea foi ia John F. Kennedy o le vaenga a le Democratic. Manu malo a John F. Kennedy i le finaunga lea ia na whaia i lunga o le televise ia na manu malo fo John F. Kennedy i le pālota. O le sol tausanga tasi iwa valu tolu i le se lau tolu sfururua tausanga talu na whawaina tu ngā vaa lea Amerika o le America's Cup. Taimi mua leo malo i se vaa ilo se vaa Amerika. E tau le Australia tu po le vaa Australia. Na mua i le sol tu unga lea tausanga tasi iwa valu tolu.
O le aso nei tau sanga ta siva valfa na malia e Peretania o le atu inatu Hong Kong i 5 o saina. Le mai au se lau 5 sul tau sanga ia o pulea e Peretania Hong Kong. Malia loha ia Peretania i le aso nei tau sanga ta siva valfa o le avatu ia saina la tau te vaia. Ai fatu afatu nuina le fa moi le aso mua yulai le level po turua po mao tau sanga ta siva iva fitu. Na le malia ia i le aso nei ta siva valfa fatua ave ia i le aso mua yulai ta siva iva fitu. O le aso nei tonu Europa fata au ai ngana ese o lo tau tala i tangata Europa. Ia Europa la tau tala no ia Italia, o nu Peretania, Lucia, o Falani, nu umalai o Europa. O le aso nei fa ilonga ia la tau fo ngana, fa ia la tau fia fata au la tau ngana. O le sol tau sanga tasiva valutasi na whanau o tamai tai leo Serena Williams, tamai tai leo Champagne ta alongo tenisi. Ia o tātou tala nātou e mawal whapuponga tai māsani whaftai. Oh,
Toi whatala whātu lu tātou tunu se isi whaau pōponga nei o tātou tala fōu mai Sāmoa. O loo whaia pēsa ili linga mtanga luenga o leo leo, pe iei ni whaamauninga o lea ua ngau sie te tonu lea tunu whala au whaasaina, o na onisi o vaenga o loo mākta i tuina, o i lātou ia tāo fia mai o loo umia le aisa, wa whaasolo ina la popoa tanga pepa, ai wo o tu foilo na tau le pa ui le se fulu tā la, ma whaafai fia i lo na whaatawine o la vai whanau la Haiti. E to se fulu male fitu i lātou le o loo tāo fia le teimile nei, e tāli ai le aso e tutu la i e luma le whaamasinonga, i lalo lava o mōri anga o le whala au whaasaina o le aisa. E ese mai i lātou e to ono le na tāo fia mai le whaai unga na vai aso i mō taa, a o le amatanga fōi o le vai aso le nei na whaatuina i leo leo i sa lātou poloka se tasi o taavale e tasi le mōli na o le pō. Peitai o le tāo finga le ma whaatala noa, ai mo waile tanga pepa aisa i te tonu o le taavale. O le tō se funma le fito o lo tāo fia, e au fia le tō se funma le tasi le na tāo fia mai se o sa whainga i pui paa. Mai lātou i na tāo fia mai le whaai unga le vai aso i mō taa, ato ai ma le tō tasi le na tāo fia na nafi. Whai lot komisina o mtanga luenga o leo leo, o lo lātou tiute o le pui pui a leo Sāmoa i moua se atunu o file e mū masaonga le mū, ai mise lava i le ofi mai o whala au whaasaina i te tonu o le atunu. O le a wha a waupea a lātou was whainga o mamata i tuina, nei vaenga ripoti mai e le atunu o lo masalo mi ai le whala au whaasaina. O lo le lei ma vave le whaatinonga ngā luenga le sui fua malo loina, e le whaasopo lia o lo tātou atunu o le whaainui no le whala au le mūmu te tupa. I le mai ai o le vai aso taruai, wa silia mal se lau whaasa fulma le lima i lātou wa mai a whaainui no whala au, mai o sa vai le o lo mawalunga le numero o mai a whaainui na, le o silia mal iwa se fulu pasene. Ai o upolu, e le au sia le valu se fulu pasene. Na whaeloa sui officer Silio na tanga ringa sui fuamalo loina, ia tanga loa Robert Thompson, e wi o le ua mai ale maasina nei na atofa ina te tau o na wha mai a atoi le atunu le ngā whala au le mumu. Ai o le a wha awau pea e o atu le maasina fōu, ina ia mawhai o na wha inuina i lātou i o loo tutoe. O le toa tele le ele e inu mia whala au, o tina whai le lele mai lātou sa ngase ngase. O le vave ma manui o ngā luenga le soifua malolo ina nei tau sanga, o na sa o lava sui o ntanga luenga i te tonu o ofisa, o company ma falfai ngā luenga, o nofonga whaitele ma whaatu waia lātou laulau, e whaanumia i whala au tangata o loo wheo ai ai, whai whaataunga, pe a nga ia ni fo ini matanga luenga le malo ini a lātou mata opo. O loo tā lia la vel tai o le porkalame o ngā luenga whaavai teimia poutasi, le fionga tuatanga loa Joanne and Dale, na ia whae loa o loo ia tā lia pea pepa o whainga o whaavai fōu, le sa sau noa taluai nei le fionga le minister e a le atinu Wayne so i alo, o loo watoi titi umanta pena ia whainga fōu, e lima taita ina iniso porkalame pei o poutasi, lea olo awala tuaitangata mo ngā luenga whaavai teimi Australia ma New Zealand. Sau noa tuatanga loa, wa leva o na tautau mai ia whainga whaavai, a o lea lava e tali. Mai ua ia fisilingi ai le mafu anga wa whaatua ai. O se tuolo whaanua no ai le fionga tuatanga loa, o na olo upolokai ma le fo ia la manuia mo tupulanga o le tumalo, mo a inga whapea fo ia ka le sia manu. O se tasi o whaavai fōlo tā pena ina ia whainga fōu, na whai loe le newspaper observer, e resta lai se whaalapu tonga e tawala tuitangata mo ngā luenga whaavai teimi atunu i whafo, i le se furua whetā la. E teli ni vaenga na whae loe tuatanga loa, o lo fia tu ina tuainia na whesili mo ia whainga fōu, mo se whaamalamlamanga teli. O tala fōu ia mo le ni tai au, se isi o na whaopoponga e se teimi o luma. Tā alofa lava o telefone nei mai le siu fonga le laumua i Wellington. O le tala muamua
E tusa ma le se fulu ma le lua miliona tā la, le tau o se uta o le waila au whaasaina o le cocaine na maua le ofisa o le tiute i le tauranga i le ai o tauranga. O se lipoti tusia mai le ofisa o le tiute na whaalia mai ai, sa lipotia i lau whainga luenga o le puipuinga i le tauranga o tauranga i leo, ia ni māsal salonga i winga i se ngauinga i lunga o le wafu i le aso se fulu ono ma le se fulu fitu o se tema. O nei māsal salonga na mafuai o na whaia se sa i linga na awhiai ni containers e tusa ma le tolus fulu ono le a whai lunga o le wafu ma o Iesu suenga na mawai ni piliki wa fifi ni pepa plastic i do tonu o se container e malu lu ma mawai do tonu le pauta le nei o le cocaine. O containers nei sa moe e toe au inatu inisi vaenga o New Zealand e au fiai le ai o au kilani. O le au whainga o le pauta o le cocaine na mawai lea sa ililinga e luas fulma le ono kilo kalama. Pe tusa lea e se fulma le lua miliona ta la lona tau pe a whaatau inatu i tua. Sa whailo mai e Paul Campbell o le ofisa o le tiute o le umi na whaatino aile nei sa ililinga a toa ma le tele o containers na fiai e atangi ai le whaataua ina elementanga ruenga o le puipuinga malu o le whaurufo le mai i le atunu o ni waila au whaasaina mai whafo e awala mai i ona taulanga. Sa ia taufo i o se vaenga tele o lea ngā ruenga na whea ngai lea ma le ofisa o leo e ngā lue wa alua pēa ma le ofisa o le tiute i le pui o tua o i New Zealand i taimi uma. Tō tolu tangata e o mai i le taimi le nei, ua whapeo na tāwhia maloka e leo ona o le nei uta o le waila au whaasaina o le cocaine. Sa whesosoani le medi la o pasese ngō le Pacific Explorer i se waawhai la New Zealand sa mo mia se whesosoani le vasalo loa i saute o tu motu Fiji i le waweao le songo fua nafi. O le meni lau pasese le nei sa marangatu i suva i Fiji mai au kilani ai na toi suilo na la maa e na wala tau maua le wale si mo se whesosoani mai le waawhai la ingoa o le Second Life. O se lipoti a le New Zealand Herald na ta wai whapea e wholinga mai na ngau le tila o le waawhai la le nei ma manunu ai i la toi to tolu sa malanga ai. Tō tasi le seila mai le waawhai la sa ma whai na silingia e lunga o le meri lau pasese ai tō rua isi o lau waa sa le ima whai na ave se mai ona o le sou o le sami ma le whale tonu o le tau. Peita ai sa ma whai na o atu i aise waa leo o ngā tai whale le malo Fiji ma veso soani i tangata e tō rua na tutua ai le waawhai la. Whaamania mai la le vaenga o ngā luenga la vea i o ngā tei whale a le malo New Zealand e tō lua seila sa la vea ina mai le waawhai la le nei ai o leisi e tō tāsi whapea na maliu o na o manu anga mai whaalawe lave na awhia i lunga o le waawhai la. Tangata e tō lua sa la vea ina mai wa awina tu nei i Fiji whaatasi ai mo le tino maliu o le na uma lona soi hua. O leisi o waa sa soani i le whaalawe lawe le nei o le waawhai laingo o le Beast o le waa lea o le whai bisnisi lawi loa New Zealand o Sir Michael Hill. Li potia mai hoi po o le itum lae wha i le fiafio le songo fuan na fi sa toe wha wawa i loa le malanga le meri leo pasese o le Pacific Explorer e anga i atu i le tau langa o Denarau i Fiji ma le pasese tusa ma le lua afe o tu lisi e to tere lava mai New Zealand whapea ma Australia. O le waawhai la na a fia le nei whaalawe lawe i le Sami, le Second Life, e lesi talaina i New Zealand, mai o le asa lufultasi o se tema sa iai i le taulanga i le Nandi Bay. Ua whanga solo suenga leo i le teimi nei i le Ayo Hamilton i le mafuanga o le maliwai o se tangata na maualo na tino i le waitafe o le Waikato i le afiafia na nafi. Lipotia e tangata i leo le tino maliu i le waitafe pe tusa o le afa o le lima i le afiafia le songofua mai na whailo mai i leo ua la tu ave se mai le tino maliu mai le mai ua amata o na whaietau mwhainga sa ili le mafuanga o lono maliu ma fia longo ina ai malona ainga. E se lau fast fumal tasi a hafe ta la ua whaasala ina ai ele whaamas nonga
ia le company faufale ngo o le Mac Group i le whaalawelawe lea na manua ti ngā ina isi te kata whai ngā luenga lea sa tau whai le company e pepelo o ia i le mta ngā luenga o le saunga le mui ngā luenga po le WorkSafe i le taimi na sue nai le pongai o lea whaalawelawe o le li nā whaina i le whaalawelawe nei i na ua solo i ai ia le pāpui o se whale sa talaina i lano ma tau mia ai o ia i se o ngā si mā i le māsina o se te ma o le tūsanga i lua awhi lua futasi e tū ngā manu o le nei tau le lea e ngo ia mo se Foketi mai sa uda ia malosi o ia le company e aua le taua i le WorkSafe o ia nā whaina i le talaina o le whale o ana nafi lea na tu ina nei le whaai unga le whaamsinonga whaai tū mā loi au kilani e tūsa o lea ma tā upu e le ngata i le se lau fast fultasi awhe tā la ua whaasalaina ai le Mac Group ai e ono awhe tā la fo ina whaasalaina ai ia le company e ngō o le J&P Construction lea sa ia whaafai ngā luenga ina le taule lea na manu ai i lea ngā luenga. Ua whailo mai le mta ngā luenga le soifua mālolo ina e lua afe iwa se lau iwa valu la whai o mai whau o le COVID-19 na wha mau ina i te tono New Zealand le vai aso ua tua na e tu nei a e se furu valu le a whai o e na mali li wai le vairusi. O le afe lua se lau valu o nei mai o tangata na maua mua fo i le COVID i tu e o New Zealand. E o mai i le vai luanga o le pole sa e la solusul fa leo se tema e to a se lau fitu lima le a whai o tangata na tau fia i whale mai motongo fitinga e a fia i le to tolu i te tonu o pōtu mō mai ti ngā ina. O whainu mela mō le vai aso i ona tua sa tula i mai ai e tolu wafe ma le iwa lima le a whai o mai fau ai lua se fulu le a whai o maliu. Sa whai lo mai fwoi la e mtanga luenga le soi fō maloloina o le ua wha maonia leo o mai i New Zealand nei o le vairusi fau o le COVID-19 e wha ingoina o le BA lua valuono na maua i suenga le nei vairusi i le sua vai po le wastewater i le amatanga o le masina le nei o se tema mai o mai la i le aso luful tasi o se tema e le iai se tasi ua wha pe ua maua i le vairusi le nei le tonu o se whale mai po tau fia i le teimi nei i New Zealand nei. O le vailusi e pei ona taua le BA 2.86 na mua i maua i le tunu o Denmark whapea mo isa la elu le masina o Iulai. A le la o liputia mo i fo i isi e tunu o e o fia isu i se lani o Awhelika i saute o Amerika whapea i fo i Maperetania. Whailo mai le whalapo tonga le soifua marolo i na langi le WHO o lo la tau mata i tuina le vailusi fau le nei. Mai o le awhala o i tele mai lawa i se taimi i nisi tūlanga e o iai le lumanai o lo whape nā fo i ona mata i tūina ma le totoa e le mtanga luenga le soifua mālono i nā New Zealand te whatuora i a lea vailusi ma nisi winga e ono tū lai mai ai ona o lea o mai i lau whanua o Aotearoa. E mata upu tau i upu whai o mālo ua mai tau ina le mālosi o le langolongoina le au palota o le partia le New Zealand First a wawasa mana i o Winston Peters e tu sai o le taunu ungo le suenga o pito lata mai nei i manatu malangona o le au palota. O le sa ililinga le nei po le poll sa whaafuaina le kompania le News Hub ma le Read Research ma atangi ai ua ausia le New Zealand First le tapula ai 5% e mawhaiai o na urufale i le tonu o le parlemene. Na maua i le New Zealand First, le a whainga i 5.2% i la lea suenga fau. A o partia au tu e lua o mawalunga i Pele National e tolu iwa te tasi pasene o se pau e tusa ma le tasi te si ma le valu pasene mai le tūlanga na iei mua. Ai o le partia le Labour, lo tūla i mai la tau le luas furuono te si ma le 5% le ia se ngatele mai le tūlanga sa ia i taluai nei. O le partia le Greens sa tūla i mai la tau i le se furu wha te si ma le 2% o se sitanga e tasi te si ma le iwa ua wha au popo ai o le Act na pa u le tasi te si ma le 3%
ma tu lai mai e nei le valu tesi ma le valu pasene. O isi pati la iti au fi aile te pati Māori sa lato maua le lua tesi ma le lua pasene, o le Opportunities Party tasi tesi ma le iwa pasene, ma le New Zealand Conservatives e tasi tesi ma le tasi pasene. O ia fwai numela mo o mia ai e pati la iti nei e tolu, ona malo i se no fua whaai tu malo ina e mawhai o na ofi ai i le pāle mene. Tu lai mai nei su ngā le malo se le tūlanga o iai le New Zealand First i le ono ave le mawaenga o se whai ngā malo so whatasi. Ma fua lea ona e le atoa i sui o le National ma le Act i a le a whai o fui pūle ma whai ai una lātou whaatuina se whai ngā malo. Mana o mia ai le langolango atu i ai o wawasa mana i o Winston Peters ma le pati a le New Zealand First. I le fesili po ai le taitai au pito tala whea ngai o na vema pāle mio le tunu o le o tula i mai Christopher Luxon i le luas fuma le wha pasene, a Chris Hipkins i le safuruiwa tesi ma le tasi pasene. Whaalia e whapea o se teimi mua le nei le tono le ono tau sanga ua pa ua i le langolango ina o se taitai o le leiva mo le tofi pāle mia o New Zealand. O tūlanga whale tonu ma le lolo wao le tau e peo na walo ia mai, o mafu ai o na tāwhia ma le whaataunu ina, ma langa masani e nisi o wala upasese i le vai nuu o le Cook Strait i le so, whailo mai e le ofisa o le vai tau le vet service, o ngalu ma uma i le vai nuu, e ono o atu le i le 5 mita le maulunga, ona o le malo losi o Savidia a fi ai le talafa taile tu malo Marlborough, mai se lava i mātu o Clarence, a e whapea fo i ma le Marlborough Sounds, a toa ma Wellingtone, a mata mai le vaveao ana le la, e mai whapea o tu lava le tu lai wha i le vaveao o le solulu a tae ao. O lo walo ia mai le o atu le malo losi o Matangi, i le se lau 20 kilomita i le tu la, e pe a whai e tō whaatau tau mai. Whaalia le pule o Malanga le kompani waa le Inter Islander o Duncan Roy o le wala upasese o le Aratere a tonu e mawhai lava o na whaiesa na Malanga i le so e tusa pe tuwai ai o le isi waa o le Kaiarahi o lana Malanga whaatulanga ina i le tūlai tasi i le wauli mai Wellington i le solulu a tae ao e na o uta e ave ai e le lauina ini pasese o le isi waa o le kompani ingo o le kaitaki o lo wha moe e whaataunu uina lana malanga mai Wellingtone i le a le valu i le pōle so lulu ai o le kompani o le Blue Bridge whailo mai le tau fia o na whainga malanga ona o tūlanga mauinga whaale tono le tau e pei ona iai. Ia o le whaiunga le nā o telefou. O le nau whaafunga lea tinu ule whaupongu mua tātou telefou o le nei tai ao, pe o na tāpenina le whionga la wano ati lawa, tu e whaafunga i le tula iwa le whauponga lona lua, ia mese o tātou tala mai Sāmoa, ia i mea o tupu le tātou tinu, pe o na tuina mai le sunga a tāse salam. Sam, wa se fulu iwa minuto o te ainei le tula i walu, whaatimu lau mone Wellingtone, mai se pori lua, ia o tau le fo i whaamomoe pēr nei ta maiti, ia wa na wa amata la tu uanga ia moe atu i ma oe na ma sana e usu e monita maiti fai malo longa ana ia val moe ia la mai fo e pa le ni le fo fo wa le la val moe ia te ia le fa misa to amala mata ia na tonu wa e ta tonu ta si ai lu se me fo le profete pete malanga pe fenga lu ia o lango fo le te la malanga fia pete al fenga lu fia ale le uma le fale ia ni me tu puete la ngona te alu ia si me la fa la vela ve ia te mo ele Vela taua ia o ame tupu fale ia le ia na alu le fenga luenga pe tua le ainga ia malanga po fete ia a tala le se lina e tau ia ia na ia tala na fai vole le va mission ainga wa me tupu ia siontolua ia e mo tolio ainga le fa pese la upase ne pe ia te mi ia te se mana tu tama martina e pe la tu la ngo mai tawina si tamasia la o mafta pe ai le se senga foi se senga la o ya o le fe foi le po mana ma sa lo faltina ya alo a fa tai foi le yaso la ngota mai tim ya
Whamalia te fwoi, polea fwoi si meu. Ia. Ulo fwoi, ya. E me maina le, mai tau esta male la maftanga msi on tolua. Ia. O ia a fato ese ilon tolua. Fato ese sa o avone, maria lo loto men tupu. Ia. Aia o lon tolua, na totu le lava no le fine, ia sa o le fine mai. Ia le mena na fato ia, oi. Ah, tu sai anu ai lava. O fato na fato talo e mol, va, sa o le mantanga, me, ta o le fil fato. Ia anu ai lava, o le. Ia fato ese, ia o te le, ale, o mamao ale me o. Mai la ai o le mea le wala mai tau isi o na ai. Ia. So stay me fato ese ai, sa o ato le lisi. Ia. Na vini vea na vi lo tamama e tala no lo tina walu la so ato e tala no to wai me Sāmoa. La fo i mare tupere. Tu se e fai ere fato ese ngal vai ua. Ia. Wa fuli wa mata na te vale lo tfa manga lo no. U mi tele fato ese. Ai o me mai si me to. Lo vinga la o le tala sta male na. O le ese senga o le fatu ese risilis. O le ese ngal fato ese ngal tama i tina. Ma tina i tama. Ia. Pio tama fato ese alu sa o. Alu sa o. Ma le lo to fo i fa manga fo le tu. A fato ese la tina i le tama. Ia la mo le lisi la po liso tu pe vole ai ni usi vole. Sole ai sa sole. O tu pia lo. Le fa le sa o to fa le o tai lo ia tala tu nei si ai nga lai. E lo lo ia family tu ia te oltina tala tama. Ai sa o la ta va. Ia le pisai foi, wai amata va pe. Ia le pisai foi. Na fa tu le tama o la fa te lia ma tongi pase se lunga ma su el pase se. Ana te fia fa tu ai. Ia na ta amilo mela ia na o tu sala o te ngia mo. E fa to a fa maria mo mo sta. Ia fa ese me o. Ia a sta la sta ma ia maria o e tina. Ia me fa utup. A mata fa ia le pisai foi le fa tu le tama su el pase se ai fa ia lo fia poto. Lo fa ia o me o lo vola. Ah, olma. Eu ele foi falar tudo mal. Ele é o filho ia me. Ela tele atu. Na. Tatu tina. E a lusa o fa mo le aso. O fa mo le aso fa to senga. Ela fa mo le aso te la o me pisai. Sa fa pu tana noa. Ah, e mana mai foi sempre tá. Sa o le ia i talo fai atama. Talo fai nei tama lo ui mo mele. Ia le nei. Vole le vai nga fia fai lo atu lo wa o tau le ia mo tato. Ia mo. Susu wala ia. Fu le le fio ingol le yaso. Ele foi o tu se la kilomita al malo savili le yaso. La pisi ma vai nga pena fia le te o le vei sis. Ma sanina wa ia. Pe nei meye vole le faso de fuita ia. Ia. Ma sanina lo tali le o mal por soka. A tu wala la o sa vali la ile fale o na anti fatali ya o tala la fa intermediate a o to ngia le polo ilunga o to ngia ila lo pe sa vali la a lu le polo la o te alu ile se o lo polo o le pe o tala o ma wa fi fa to le polo me fi ki ma na o pe tal ma lo ya la tat fi wa mo fa ma lo stin o to e pe vole le sa ngale mule fa tu la tala fa pe voi se sol fa na o fi vili le wila le a o to vili le fale ya te lo foi la fa il tala le matua isi to mati e fa i te le o le te o le te le o me tu po i fa le vela e vela tata no il ACC me fa le vela tau sanga uma pe ama lima se la wafi a familiona tala e to tongi il ACC ni usila i tangata e manu nu amal microwave le microwave e manu ai tangata o istangata o la sa mate ni me manu ai tangata o ani manu anga tangata mai masini le microwave na le winga la fam tana wai tu sa fata inga o le wala tu nei tangata le forma e vai il forma io no manu ama le microwave masini le fa vela me ai o la la ave il forma ile tala ile ACC le lo tongi le ACC tangata le manu tongi o tong fitinga e pe tongi so na so mole fenga lo ngo lo manu le fisile tu o la se vai ga manu ai tangata mal microwave masini le o te le mamla ma pole ia te awai le se mela manu ai se microwave ia o le mela le no foi tau nei me foi le lau fa vela le me ai ala wa tango sa o ia te mila vele mu lo malima to le la le ipu la o tango sa o le ipu ala se lau mon tupu ti kui lua se lau ti kui ve vela le mu o le ngale lima o le sina me manu ata to mu lima ia
Tio fo le no la vela ai tango ia ia. Lunga mo mi tango me solo e mai faf. Esa. Lima se afa miliona tala. Ia. Fa no le si tau sanga umai tangata e manu nu al microwave. Oh, esa. Ai fa ina tama titi le wo ti ai le lima wale tapuni fa Ia. Ingo le si me na pe ai tai le uti o lima pe tapuni le. Ia sa le le. Ia ma me o ti potiri le wila. Mu vai vela voi le. La vai atu ala puna idu. Ala utano e ele tu se to le vai o mo le puna le vai. Ia. Mu va pena. Ya sa le mu le ya so de fela no fo le tomati fale ya. Ia. A lo la fo to si tu ai la to lo fo le ngal ngo le to no ainga. Ano tu i tātou tarafou mo i lātou le asau ni malanga i wa alalo ia alo lalo ia. Ia o leo ona o le malolosi o matangi leo mai o nei matai ao. Ia e una whailele na i malanga o le awhale whatanuina. Ia siaki pia i te ua wha moe e halus tau malanga i ni whailai fo i ainga i lalo. Ia siaki ni te ua o le tau nuu malanga ona o malolosi sa vili taimini nei. Wa aia o i lalo i Picton. Ia, le fianga o tai ao. Luas fulona minuto eu te nele valu si fonga neo lomua. Le ama saola ile matina sa. Matina sa le tui manua. Tonaia au maia me avalea i Sāmoa me avalena o le a o whamatala usi mai loala ia le whaafofonga ua amatane i le ngalue ngā whailoa o lipu e pala pala toto o ni atapule oe i lema Italia oe peta i pia Mana tua na oli mai whaama E sa o mai le i leola Le apale na olo ua ola I le umi e tolu tausana O ulo toe ua fia fia Le ama ua ola ola manaia A ole pesili i le ingoa Po se la au e po se avalena Le avalena ua matua Le au manga pai le ngaluenga Wa aini tuma se ia whaamama Ia le leifo i o na mango wala Le mauta ua malotia Le ali itae au o tala ia Le tulapa le ua petalai Se au manga e se itula i mai Toso le whalapa ata amiro Moli moli ama i malo Le tulapa le se e lunga Ama taloa le ngaluenga Arfua, lava makai. Ahora fue lo ya y lo bola para pasar. Aquel pase le acompa y lo E inati o le tano alena Ola atasi papea lupe sina O apa ipuia puipuia i lau petalaina O apa o totoe o apa ia e vanoa Le tausana sauni le ama Le tano le na waio luma So ese au mama mani taulima Le tau talinga e sauna Sauni loa Ole apalu ole ama Le fue ia ami aloa Fatito ole mai i le tanoa Ole maluena e whaingata Ia lai o i umanai o lima Ia sa o lau nopo E sa po i le vai solo Tataula ia Uluina ia Solo au mutu o le tanoa Le whauia
ia tongi I tua le au mangae Whailoa le ngalu e ngā Taloa lau fau Taloa lau fau Taloa lau fau Taloa lau fau Maulua loa tongi matau Le tau salai po le whau Saundi loa O le awhai o le solo Programa que suama foto na caia tua no parado no comando na caia tua. Aí era no parado na vaca sua uma hora para você. Ahora como câmera na vaca sua vai vaca. E mas vai é isso para nós. Agora agora faz só. Vamos tirar a vaca só. Vai sai só tirar a nossa cabalima para o povo. Então te leva ainda Talitua lima le whailaua Le avalena Le amatonu a Sāmoa Le tautelena o aina Talitua lima le whailaua Le avalena Le amatonu a Sāmoa Ua iai nei se avanoa e te lua malanga I masaumo I Australia, ka pēr masatina utupe awhe tāla e te lua tāwhawhau ai, mai le Digicel, I lana whaapitoa fau ua amataina nei. Nā le whaatau lava o sau top up luas furu tāla pe sili atu fo I mai se dairy, supermarket in Pampensini, ma lafo I lo ainga I Sāmoa, Tonga, Fiti, Papua Niukini ma Vanuatu, mo sou avanoa I se se I aso whareile taitasi, e maua fo I lo avanoa pe a e whao ngā le tautua, a le Click X Pacific e lafo ai au tupe I le My Cash a le Digicel. Lafo nei loa sau top up luas furu tāla pe sili atu fo I, mo sou avanoa e te tawhawa I Australia, mai le Digicel, e iai inga o le nei whaapitoa. Ua toi titi ona whaia lea o le whainga pālota lau tele, o loa vanua le nei e amana ia ai sofina ngalo, ina ia whaali sofina ngalo I mata upo e taua ia te oe, malo ala la whanga, e whaingo fia le pālota I le whainga pālota, ma e nao nai minute lava e whaia ai, ma whaia ona e maua mea uma e te fia sile fia, I le awala e te pālota ai, I le vote.nz, ia amana ia sofina ngalo, e ala I lau pālota I le whainga pālota lau tele o le nei tausanga, ua awina atu le nei whaasala e le komisi o whainga pālota. Fine light in the beautiful sea, I choose to be happy. O le teknolosi, e mawhai ona whaatupula ia e le tele o suinga le lei mo oe. A whai lawa e langona, wa ia te oe si suinga le lei le aso, e suia e fo lau sila mamao mo ata e ao. Hello tomorrow, spark.co.nz. Aloha tai I onisi nao whaasilanga maoranga fia whaalau iloa wala fo ile whaafong mai le atinu. Toi luas fulfitu minuta na tā leo le tūla e iwa. Pokalame le atal tai si fonga lau mua. Toi whaatalo fam toi whaamalo atu le taimi. Wawe I o le tai au. Wawe le tai au. Mo la tofu I e lai whapea le whato amatel whainga lotu I le o leua. Ia. Wa le uki ilu mo le vai o le tato wati. Moi. Toa toi ki tua I le apewila le tausanga lea. Ia. Toa tele o istanga tafu ile le sa maasa nina mai mo mai le fitu. Ia pele whato awhiala mai le taimi. Ia whatalo whatu. Malo fo ile. Mali fo mai le tai au. Sa o le whatimtimu lea so I le o ngā na aru savalinga te ua. Moi. Ma se fo I le awala. Tua hapena. Io. Pe ile tala lena mai nei e le fionga la wano whatau. O si tama lea tasi o le tonga stama. Ai o si ali fo ina whainga alwenga I kompani lea e Faufale. Io e peo la tau io e wha talepe I lalo whale Ia. ma. Ia, o si tama fo I whale tonu ona pepa misiona inga. Oh. Ia mana tua lau e. E whai tele whainga kompani pe ai loa ili tangata e whale tonu ona pepa. Pe fo nei tangata I mai whafo I tia manu ula. Ma tua whai e whainga kompani ma waunanga yo ngalua. Wala ino ele whai tangata lena tau tala. Le mea whai tu e whai. E la lau te e tua tama man whai mai ai o I le ainga le wali ia ma whai e istama e. E uane I whai e o iana I ai whai ngon ngaluenga. O sole. O yo iana tu avese la pisi ma avese le ia. Ia tau tal sa o tama. Wai la mata o tau tal sa. Le la wanga lele immigration. Le la wanga lele immigration o tu 11 o tama tal sanga ia ma no fo mau ia ma si sendi no New Zealand. Tu se lei ma se va e ngol tu la fono immigration e to sai tiel tama le mission to lu. O to lu e peto to lu sian fana. Talu wai le mena tupu.
Ma le pepelo kompania na la tau whaia le tala. Ia. Le la ua sao mai stama lea. Ia. Awa ana lein me le whangu fiu fwe tau whai pepa, tau whai lava, tau whai la. Ia, o le la ufa asala ina i tupena, o le kompania na ufa asala le Mac Group, ufa asala se la uma lima afe. Ia, le kompania tau le J&B Construction. Ia, e ono afe. Ia, o le te vai atu, e tupe te ilona maua stama lea mai tupe nei. Ia, taluai ona, o le te vai atu e tonu lima afe iwa se lau le tupe mai le Mac Group. Sfuru walu afe fase lau mai le J&B. Ia manu al tangata i walak whaftai le li ele i maliu sita. Ale na manu ia o fiu tangata mali li o ngā ruenga le tunu. Nau e whai ngā ruenga e wale o mai a i kau o mai pusa maliu. Se vai lai. Ia le tāua fo ele mo tātou a ini me tupu ngā ruenga i loa e wale io ele se fi. Tala noa sa o al pule male ele se fi. Ta ua i ni usila melo le work safe. Pole ia sa o le mul si o manga il tangata whainga luenga. O le staimi. E whao ngā e le tangata le ila na pao, lo na pao polo na pule. Ila na pule e whai e imi o ngā luenga e unoa male sa o le mu. Pela mei o ofu e whanga ngā luenga. O se e vai e whanga ngā luenga. O le si o manga le whainga ngā luenga pe sa o le mu. A whai fo i e eise o tātou e a whai na ngā luenga. A wala no fo ai. Ia, whai loa. Whai loa. Wha mau mai lalo mea umana tupu e maua iau wha mau. Pea no wha tu de tala vole le na tala tu nisias. Ia. O whai pea mi o le pule o ngā luenga lea. No wholo le se i wha mau na winga. Ia o whai ale whaila wati le ale whaila. E whaila maratusi. Ave lo e komit wha foi o ngā luenga. E toi oso atu la le pule. E fiu e pepelo. Ala e mau uma. O le aso ma le taimi lea na e sa uai. O le mele na e whai e taimi ma le aso. O upu ia na e tautala i le taimi ma le aso lea. Wha mau uma i le sangat whai ngā luenga. Te le i o le whaina. Ia le whaila lana na afu e lo malpule. E tā ua le vaenga lea o le whae lo oea ia tau te mio ngā luenga. Ia oe. Wai o te roa e a fia fo i tūla fono whapena. Whatita inga whape o tā ua o le ua e whai mai nea te au. Pe ai lunga le, au te vatu, e matuha au le saunga le mua, e ila oea tau te le pe ai. Au afu o whai atu. O alu te vai au te fia te pea pea. So se mea te mana, e ia whai toa te mana te pea nunga o le pāwa pea. O tamana le fia. Ia sa oe. E ila oea tau te vatu oea te wapa pea o le supervisor. E le ai o te le pe ai lunga. E le saunga le mu, a whapena te fia pea. Sauna oi pea. Wai whaino whatu whapena ia te oi. Au whatu ai whai mai o o supervisor. E le mai lo supervisor e pa u mai hau nunga o. Sauna o supervisor pe ai nunga o. Au whai al mele tō ngā runga te ua. Wa whai na iau tō. A ma le fwil tatou whaasol mta pula sanga le mu ngā ruenga. O la se mea le tupu ngā ruenga sa i ai. O la fwil fo sa whai e sohani ai fwil ei. Ia. Ia tātou i e ngā ruru e wai. Tā ui o le wha leo nei lole. Whai a lai le sanga le mu ai whai a. Ia te ua whai nei soi fua seisi. Pe manu ai seisi. Mana ia. E i fo i le telefone na watu nei tātou tala. Ia. O vaila o le tata no na file fo tau ni telefone tūlanga o le i sali tātou tunu. Ia, sole. Le fo i wala au mami tūlanga pedale na mau e le wafu tau ranga le tau ni. O tau ato e sifuru miliona montu. Allah. E vaila i tupe nei tas. O tupe nei le la alu le hao ngā i meo vaila au o ona. Whale hanga i tō tonga o tangata. A sa tau na alu sifuru miliona whate tainga. Sifuru miliona le tau na alu e tongi se piri a onga o seisi. Tongi le piri o le vai. Ia. Ale la alu whatau i fuala au. Ia, se vai lai. Ia, o e ta uala i le vaenga leo tupe alu leo ngā. O le te vatu o le si fofuanga na pāti le national lato whaalau i lolo alo taimine. E atu lai mai. Ia awa le ana sui e le leipa ia le sao whaatulanga ina i lungo awala te le vave moto wei leo o tu mai lalo e varu se furu. Ia o mangala fo i tua ta i lima se furu. Leo tu mai lalo tolu se furu. Ia le vai atu le whaalia le national. Ato e tu lai mai. Lau te whaalu ina le tolu se furu miliona e. To e tu ua i le mesa iai. Ia no whamei tua iai feo inga tangata ma. O tupea. Tele tupea alu. Tele. Se foi o koni tupe. Ala, tolu se furu miliona e toi. Sorry. O mai mau ia tupe. Ia. Fai sisi mea o ngā o le lei.
Ai le si policy ale New Zealand First le vela fo inga le temine. Mele ole wale utato ilo le tenyu fata ua New Zealand mala langi to inga tangata ye tangata ia afa ye. Ia. Ole ali ia fia teine ole teine fia tam. Ia ole yo ali ia I tonu ole fale uia tamaitai. Ia. Ia. Ia o ala to ole fale ali. Tas fo nam ta upu tele lo pola fi ngalo ta to ole mele ole. Ia la to ole tu lo wala ngana fa nga to fa fi ne alu tonu ole fale le ta ua teine. Ole asila ngona ole tu pa tamaitai. Ia se public toilet mam. Ia. Fale uia ai no fo fai tele. O tato tu ne la uma la mel fai to o le tu pa tamai o le tu pa tinai ma pa tai o li ma. Ya me no me tu na temine. Ya le sina va la ta no me wisdom pites mo la va. E lo tanto nunga I longa ta wa istangata. Ia. Ia ai o le saunga le mule fa nga mai le New Zealand First. Fa pe ia sa fo what it is yet fa no tei tal va tei. Ta tele mana o se tamai tonu o fale la ia o ina I fa na walu fa na tei po a onga fo. Ia ana o se mana tu ai ta tele no po la se fina ngalo le tu. O si vai ngalo ta upuna ta fa alia fo nei tangata na. Awa tu tonu le fale o li. E tuli me la tu va fo. Ia, e sa. Si vai ngalo na. Ia e sa o. O te loe mpe fo le pe fa alia ta no itangata. Ai ta ua tele fo ta ua tele ma e ta ua fa sa o fa ni. Ta ua fa sa wa fa mai si ta ua na fa se fa le fa pitoa mo va ngata. E ta ilo ia. Ia ai. Wo e se ale la langi pe wo wa lunga e u dispeta. Al mele la que ta tu pe wo se ia. La se nga malto ina vole na lu sallo. Ia. La wo wa na lu le pasio le ponsa. E so lo la se lo fu. Ele gata o se. Alors vous fidèle au fond. Mena ta wel mal mana wa sa o mal me. Ai ponzalo. Io non me le bo. Ma tu non se va tirare non to. Sama le se vai ela no le se vai você se vai to ina malo matu. Ja, maar se vai la se ai se ai foi se vai tá sin slay tu. Vai agora o e mali e voi vai atu le poloka le sa fa le motu sa te a o tako se vai ngo o tako o te o fo wi le le so matau dia fo yo o ta vale ne tu ta matau a ta vale america tu anga vane fai al poloka le ya ala poloka ta filo le si le no ta vale al ta vale e tu ta matau le ave la at yo ma sa ne le ya a e alu tala no ave ta vale li tu anga vale al watu al le fa sa o le tu tomata tu al pase fa le sia ki al pase o na sia ki po yo po mo le pia po na au te fo le va ya tu le tu tomata o le sa fa me le ave le ta vale ave sa se ya le au se ya va fela na pike tangata pike tangata ya tana mai lunga mo ata fo le wa mo pu e tangata mai lunga e pese si fo le na pu e te mi o le fel poloka ai pu e mama o te fo le na tu ale leo ya fa pe leo ya ayo masani le tu nga vale mo le siaki le ya tu alta vale la tu alu sa o le tu al passes siaki passes fai le siaki passes siaki mana val passes siaki mana val passes ai le siaki ya ta era pe pongsar me dai ai le na ta si pe fa tolu ena fai se fo le tu e watu fai le ya na fo tala no e te lo tanga tai ngo peta fai lang si le o le la to polo kana fai moto i saut se vai la fo vai la le fo vai la mape ta ita fai ta si aki atu o so le se la o le ave ta matau po le anga vale le sa ta no tiro fa pe i lo atu ave ta vale to ya lu le pito ave ta vale so le ala fai ma wole le ya le fai le siaki ole siaki passa se ole tama e aveva so me le dabuna vi mo le tonu va limo no fatasi
Ya, tātou no fie fo le tai au. Lo fatu proklame to 5 minuti leiva. Le fatu fo Samoa. Fa fia ngale nei tai au. Sāmoa, o whelo tafa o mai. Le tua, o meleanga o ma. Te tanu I le pala pala. O mai, o meleanga. Susolo I o utanata. Ya, le wele tātou walau leo tau whai mai. Tālo whai walau. Tālo watas. Malo se fua. O waka lo whalong kulam kau. Oi, tālo whalia. E keilo oi. Ia. E elemen kupul whai mai. Ngō o whenga nuang whai mai. Sa whenga nuang whai mai. O le oki la le si aing. Ia. Awa ia la kua hale finge le e onga. Le ansi le e onga le ainga le. Ala kua halukangi le oki le si ainga. Uso. Ala alma fuanga na se. Pe numero oti. Ala kua halukisi le oki. Au ke ofufo iwa ia la kua iwa ia kua ese la kanga kaile. E po fai numero, vou fai numero aí, eu sei fai numero. Vai. O não foi manu maka o pumaku. O wakala wala ngo akala ngani ke fa non kullu maka. Ia. Ngai fa me esele me e va penga lan men ko fa o ke fenga no fa mai. Ala kual fa finga lu kangi le o ke le si ai va kwa esela kanga ka. O ma ko akare ma ko fa fenga no. O lok ni o ke kilo. Wa esela kanga ka. Se fine tātou. Uso fa mai kele. Au muito fine. Ia fa mai. Ia kana paso ako. Ia morele. Manu nei tai fa. Sa se mo sol. Vai lá. Ati o fofo ita so. Esa, tasi vai ngau se fuanga se. Te lo po le fai numero tangata mali di wa fai numero fata. Ti non ta pule tasi te muso tal no ye. Ja. Mul fa numero o tangata. Eu tô ali por anga vole ai Sāmoa. Ja. Fai lo se messe se mo ese lo tina tang ye. Ya le me tu sa wa. Le la fa sa ora le la sa ora le vai ngana le tina le no va uma. Te se le tina tu tang ye. Sa ora le iso. Tole. Ma li e foi ali. Te repeta to le na te va uma yai. Le o tu es fullo minuto na tale o le tu la iva. O mai, o meleanga, susolo I o utanata. O Sāmoa, lo mahasiasi, talofa wasa safa o whaingata, ma meleanga, rini ua o mai. Ia Sāmoa, lona malo, usueta fia sa oloto. Lo ua tulu, o Sāmoa, o whelo tafa mai. Le tua, o meleanga uma, tu tanu I le pala pala. Le sa lotonga o malo o fea ea. Ja, le wai tātou walau tau whai mai tālo whai walau. Malo so fua I lo songa. Malo so fua tina. Malo so fua. Ia le e se mo fa maung ele sa nganga tasi e se lu au le ia le di se au le o fa na wa le atua nei sai ia le atua ia o te fa nei sai manga ia lo mta pule mai e winga ngale wenga ia
Ia mana ia sau no anga tu fuele na fai mai I mele o le tusi o le ta o le lo tangwe kusi la lo mi mea awa ia kia ulava ia te tau tala ia te au tutono ngaluenga ia I taimi ia tatele manu ai tutono ngaluenga ia ile taimi manu ai loto I uvinga ma mea tangasa ia ai whaftai ona wa mai nei tai au e tā ua I o le mele o le loka kango kusi lalo mea kukupu I le aso ma le aso tutono ngaluenga awa kfaato lava wa o fai la api o ke kangwa o e kusi ai lalo me kukupu I le aso ma le aso tono ngaluenga ia po pa pela e vile atu se tangata e mai me fa penga ia e kakau lava e kia ngo kango pa mau I lalo awa ai ele kai me fai a ko ia le pule nga e vili mai nga e longo inga mai le tangata le va ia me fa penga ia o nga fa pelo tangata nga vili mai ala le vili atu ala nga mau le ia lalo le api kusa la le api nga e tau tala le kai mi ka ika e ku foi le kai mi nga e lo ai fo ia me fa ia o mea uma ia e kawanga ka kango e lisi lalo mo lo ka ika taonga le mu e ma nga ia ile faso mai nei tai au ia malisi mea ia e mongi am fama un e ka kawango kau kalsa ia o lenga nga la vea stanga se tsono nga luenga po ka ika foi ia e kawango kau kalsa o le mea pesca mai le mangu ko konga nga luenga e ka kawango ka kango e longo wa ele kai me ka kala men menga ke wa ave ma se me ke de ia nga ka osa kula ia ko fa pe aku ia o le melengo la ve ai ko ngol ngaluenga ai tu akunga fa mau ele ai ma se me e lo ai nga ela ve ale wa el wa ku claim nga ela ve ko ngol ngaluenga ke ngai ka mai me va pe nga ka ta la mo kusi lalu mole sila fio le pule ia mai se foi kanga kai lunga ko le pule ia wa afa apea ka ke lua ko ka faita ku ele se fa mau nyanga ia ele se me le o ka ma fai ai pe e claim no ka sa wa la ka ke lua ele e ka ka lava onga ia se me ai fa mau ni ai pe onga ka mai menga ia pe von fala molonga ku ni kaya singa kama ia Sāmoa e mongi am fa mau ni awa ke fefe forza ata ai ka kala lava oi la wa mi o ko mali sa ia fa mangu ia fo ia ke oi ia ai le nga kai ia e mau ai fo se kupe po se me ke wa e tinti le o langa ko ia ale mau aku ia o ia nga ela ve ko nga luenga po ale umi ke ACC ia o ia nga ela ve ko nga luenga pesa o fa so aku nga ngi kaya ia ka ua ser ka o me lo ka ngo kuskusi lalo kuskusi lalo ia ma e ka kala i me mongi ko nga luenga ia fa penga a fa nga ku ia lo vai po femese penga o ia lo di mai i se fai kokoa e ka kawanga e longo inga ai le fa pe o mianga po nga e alu le fadi e la kula ia wo luli ako ala le mo inga kanga kala vai ya ele mala ka ika po le meanga e la ve le fadi ala wa lu aku fe menga e la ve anga po le ngaluenga o mela nga e fa fisili lo kama fa ia ngo ka kango le fa ia ele lo ala ka ika le meanga ia wa ko la ka ke lo ele mfa la ka pepelo ika lava lea ka inga ya ka ika lea pa o au leva aia pa aia nga luenga le popo le au ia nga la kula ka nga wa luli le lima po la semia ala fai mai ngala velo lima nga po I awale ka ua kunga ia ala wa nga fai me e fa makala ya la so po le ale me ma foi ya foi ia awa ala velo kingo o le ngaluenga se tulo o le mafainga o ese mali building ele ikusia ilalo ia wa meanga ka nga makala ia pe fa stai fo ile le o mainga nge kaya ia
koe va ai e foi kako u mai kako ki fainga luenga mole saunga le mo tātou ia health and safety is more important o pongo te haluenga ia pe ola o whaaso aku ngā ngekai au ia whaamangia ke le lava le atue a te o rua maluanga luenga nei aso God bless tai lava mia foi le aso fofuanga ia so fo ma le tele le whaaso le tas mana ia tele awai o le si me si le fie tātou ai se manu o whatainga la e so taile sa noanga tina whai mai le talent o whai atu ai se me manu ai se si o tātou anu le whale mai ai le whamtalan fo mai e mana tuala ai se aso inu mai to anu atu fo mai ia le ai lo ingo se mea o leva na a whai nai e te fiu la te tau sanga le isi e le mawhainu so soni le isi ia oi whatainga la le wasuru se isi ia le wasuru le lau mape vai le sulu i le tālonga pa o sulu fo i le whale ai alu la fo mai tau sa ona sulu le whale le wale ngai no vai ai ale ai tu o ye se aso i luma sin mel fo mai ai la mena le ngai no vai te le loa wa ngalo ya te lo la oi ai se me tu pu no vai ele fe so soni le si wa fo le o mau fa mau ngal fale mai le ma fo ngana le ngai vai le winga la ta u fa mau pe vela na mai tina le me tu pu ngal fa mau ngal wenga awa sa ul fale to mo tu li sia so mo o talinga le mu ya la fa pel pu le pe no ai se mel to ina lo taling ai le lo fe to ai me fa to ngal wenga asa pe vo le mele ta no ai sa ta o ti fa ta fa mai le lo na ia di mai lo wa mele me ta ina na va tua longa ia me lofi il is pitolea pe le bo le ta ua fa me tu ngal wenga fa mau le ngal wenga sa ina ia ila lo ngal wenga wa misilo ia la fa pe o fane po ai stinane ya lo malana api mana ia tele va ngana awai fo api ngal wenga fa mau me tupu pe ta to ngal wenga le ta to api fa mau me tupu ia fa mau la ia la tumu le api lo material ole el fa si la ngale vi fa ya tu fai lo atu tato tunu e ile ta mi sanga le fo fai le solta longa ta polo fa pe nei la e fa silsila tu ile tato tunu mala fa fonga o le ta mi sanga ta polo o le Shandon Futures Open na tu e fai ile so ia wale ma fai no fa ta unu ina ono lo wa o ta yo ta longa nei fai fa lo wa lo ta pe timu ia ile ta unu ile te ua mau se si ol malai ai wale fa ta unu ina mal fa lo ta alo ya lo to lo minuto na tale o le iva ya fa ulta to fa fia ngani tale tala mo a telefon tala mai Sāmoa ala ia tele ole tuiva ai tua asa tau sama one yana po ua vave o fa ala o me what's to go ele itutu o sili o na fa lo ua tu o Sāmoa o felo tapa o vai le tua o mele anga ma tu tano ile pala
Toi whaatala whātu lo tātou tunu I seisi whaopoponga le neo tātou telefou mai Sāmoa, mō le nei whaia solua. Ua whamaunia mai le whionga leo mamalu le malo Sāmoa tui maleli whanu wale toso alo vile lua, le pepa o le toi whaatontonu ina o taua o loa I te tono lea tunu, a mai se lava I o loa mai atunu I whafo. Talu ai o whaatele ina ma le tala whia ngai whai tiongo lo tu ina mai pē lea tunu, e le whaatua tuai o Natali atua le vaenga o lo ngafa ma le whaatontonu ina o le taua o loa I lea tunu, e le so ona si ita ilo le taua le tele o loa a wina mai whafo, ai mai se lava ia tātou lava o loa I maue o tātou lau whanua. O le tūla whono o tau o loa, o lo ai ai e lalo le vaenga iwa se fulma le whaa, o le tūsanga I lua awhi se fulma le ono. Ma ua mai tau wina e o telefou le lisi wa tu ina mai e o lava I tau o pepa susu, o e leni ese, o pisupo, mea aitu aisa, o le araisa whalawa manta ma le suka, o nisi o tau mafa, o lo te lese ese o le tau o lo tu ina mai le lisi, ma tau I o lo whata wina I le tele o fale o loa, e o lava I fale o loa tangata mai asia. O le ese-nga, o lo ese mai le taita lama sene nisi o loa, o lo whata wina e nisi o fale o loa le teimile nei, nei lo le tau lea ua whatu langa mai e le lisi. Ua whautu e le ofisa o lo whatuntun wina le tau o loa I tutono lea tunu, ina ia mata I tu wina le tau o loa lea ma le lisi lea, I so o se fale o loa ea nga I e mō whataunga. A whai ai le tala whia ngai ma le lisi lea tau o lolo whātawi nai. Ia ripoti ane le matanga luenga, o ne iei fwoi whaasalanga ua whātulanga, mo I lātou e leu sta ia le tula whono. O loo whaia pesa ili ilinga le matanga luenga o leo, pe iei ni whaamauninga o lea ua ngau sie te tonu lea tunu whala au whaasaina, o na onisi o vaenga o loo makta I tuwina, o I lātou ia tau whia mai o loo umia le aisa, wa whaasolo ina la popoa tanga pepa, ai wo o tu foilo na tau le pa ui le se fulu tā la, ma whaafengo fia I lo na whaatawine o la vai whanau la Haiti. E to se fulu male fitu I la tau le o lo tau fia le teimile nei, e tā li ai le aso e tutu la e luma le whaamasinonga, I lalo lava o mōria ngol whala au whaasaina o le aisa. E ese mai I la tau e to ono le na tau fia mai le whaai unga le vai aso I mō taa, a o le amatanga fo I o le vaiaso le nei na whaatuina I leo sa lātou poloka se tasi o taavale e tasi le mōli na o le pō. Peitai o le tāo whinga le ma whaatala noa, ai mo wailitanga pepa aisa I te tonu o le taavale. O le tō se funma le fito o lo tāo fia, e au fia e tō se funma le tasi le na tāo fia mai se o sa whainga I pui paa. Mai lātou I na tāo fia mai le whai unga le vaiaso I mō taa, ato ai mal tō tasi le na tāo fia na nafi. Whai lot komisina o mtanga luenga o leo, o lo lātou tiute, o le pui a leo Sāmoa I moua se atunu o file e mū masaonga le mū, ai mi se lava I le ofi mai o whala au whaasaina, I te tonu o le atunu. O le a wha waupea a lātou was whainga o mamata I tuwina, nei vaenga ripoti mai e le atunu, o lo masalo mi ai le whala au whaasaina. O lo le lei ma vave le whaatinongo ngā luenga le se fua malo loina, e le whaasopo lia o lo tātou atunu o le whaainu o le whala au le mūmu te tupa. I le mai ai o le vaiaso taruai, wa silia mal se lau whaasafun ma le 5 I lantou wa mai a whaainu o whala au, mai o sa vai le o lo mawalunga le numero o mai a whaainu le o silia ma le 10%. Ai o upolu, e le au sia le valu 10%. Na whaeloa sui ofisa silio na tanga ringa o sui fuamalo loina, ia tanga lua Robert Thompson, e wi o le ua mai ale masina nei na atofa ina te tau o na wha mai a atoi le atunu le ngā whala au le mumu. Ai o le a wha awau pea e o atu le masina fong, ina ia mawhai o na wha inuina I lātou I o loo tutoe. O le toa tele le ele inu mia whala au, o tina whai le lele mai lātou sa ngase ngase. O le vave ma manui o ngā luenga le soi fua malolo ina nei tau sanga, o na sa o lava sui o ntanga luenga I te tonu o ofisa, o company ma falfai ngā luenga, o no whanga whai tele ma whaatu waia lātou lau, e whaanu mea I whala au tangata o loo wheo ai ai, whai whaataunga, pe a ngai ane fo ini matanga luenga le malo, ini a lātou mata opo. O loo tā lia level tai o le porka lame o ngā luenga whaavai teimia poutasi,
Le fionga tuatanga loa Joanne and Dale, na ia whae loa olo ia tā lia pepo whaingo whaavai fōu, le sa saunoa talua nei le fionga le minister ia le atinu Wayne so ialo, o loo watoi titi umanta pena ia whainga fōu, e lima taita ina ini so porkalame pei o potasi, lea olo awala tuaitanga ta mo ngā lueng whaavai teimi Australia ma New Zealand. Saunoa tuatanga loa, wa leva o na tautau mai ia whainga whaavai, au lea lava tali. Mai ua ia fisilingi ai le mafu anga wa whaatua iai. O se tuolo whaanoa no ai le fionga tuatanga loa, ona olo opolokai ma le fo ia la manuia mo tupulanga o le tumalo, mo a inga whapea fo ia ka le sia manu. O se tasio whaavai fōlo ta pena ina ia whainga fōu, na whai loire newspaper observer, e resta lai se whaalapu tonga e tawala tuitanga ta mo ngā luenga whaavai teimi atunu I whafo, ile se furua feta la. E teli ni vai ngana whae loe tuatanga loa, o lo fia tu ina tuainia na fesili mo ia whainga fōu, mo se wha malamlamanga teli. O tala ia mai Sāmoa, manuel ni yaso lo tātua tunu, wha soifuia. Tā laufa lava o telefone nei mai le si ufongo le lau mua I Wellington. O le tala mua, e tusa ma le se furu ma le lua miliona tā la, le tau o se uta o le waila au whaasaina o le cocaine na maua le ofisa o le tiute I le tauranga I le ai o tauranga. O se lipoti tusia mai le ofisa o le tiute na whaalia mai ai, sa lipotia la uwhainga luenga o le puipuinga I le tauranga o tauranga I leo, ia ni māsal salonga winga I se ngauinga I lunga o le wafu I le aso se fuluono ma le se fulfitu o se tema. O nei māsal salonga na mafu ai na whaia se sa ililinga na awhia ai ni containers e tusa ma le tolus fuluono le a whai lunga o le wafu ma o Iesu suenga na mawai ni piliki ua fifi ni pepa plastic I do tonu o se container e malu nu, ma mawai do tonu le pauta le nei o le cocaine. O containers nei sa whaamoe moe e toe awinatu I nisi vaenga o New Zealand e au fiai le ai o au kilani. O le au whainga o le pauta o le cocaine na mawai lea sa ililinga e luas fulma le ono kilo kalama, pe tusa lea e se furu ma le lua miliona tā la lona tau pe a whaatau ina atu I tua. Sa whailo mai e Paul Campbell o le ofisa o le tiute, o le umi na whaatino aile nei sa e linga a toa ma le tele o containers na awhia ai e a tangi ai le whaataua ina ele mta ngā ruenga o le puipuinga malu o le whaaurufa le mai I le atunu o ni waila au whaasaina mai whafo e awala mai I ona taulanga. Sa ia ta ufoi o se vaenga tele o lea ngā ruenga na whea ngai lea ma le ofisa o leo e ngā rue wa lua pēa ma le ofisa o le tiute I le pui o tua o New Zealand I taimi uma. To tolu tangata e o mai I le taimi le nei, ua whapea na tau fia ma loka e leo ona o le nei uta o le waila au whaasaina o le cocaine. Sa fiso soani le medi la o pasese ngo le Pacific Explorer I se waawhai la New Zealand Sāmoa mia se fiso soani le vasalo loa I saute o tu motu fiti I le vavea o le songo fua nafi. O le medi la o pasese le nei sa marangatu I suva I fiti mai au kilani ae na toi suilo na la maa ina o la tau maua le walesi mo se fiso soani mai le waawhai la ingoa o le Second Life. O se lipoti a le New Zealand Herald na ta wai whapea e wholinga mai na ngau le tila o le waawhai la le nei ma manunu ai I la toi to tolu sa malanga ai. To tasi le seila mai le waawhai la sa ma whai na silingia e lunga o le meri la o pasese ai to rua isi o la uwa sa le ima whai na ave se mai ona o le sou o le sami ma le wha le tonu o le tau. Peita ai sa wa whaiona o atu I aise wa a leo o ngā tei whale ale malo Fiji, ma fe so soani I tangata e tōlua na tutoe ai le wa a whai la. Wha maania mai la ele wa engo ngā luenga la vea I o ngā tei whale ale malo New Zealand,
to lua seila sa lave ina mai le whaafai le nei, ai o leisi e to tā se whapea na maliu ona o manu anga mai whaalawe lave na awhia i lunga o le whaafai la. Tangata to lua sa lave ina mai, wa awina tu nei I Fiji, whaatasi ai mo le tino maliu o le na uma lona soi hua. O leisi o waa sa soani I le whaalawe lave le nei, o le whaafai laingo o le Beast, o le waalea o le whai business I lawi loa New Zealand o Sir Michael Hill. Li po tia mai fo ipo o le itum lai wha, I le fiafio le songo fuan na fi sa toe wha wawa I loa le malanga le meri lau pasese o le Pacific Explorer e anga I atu I le tau langa o Denarau I Fiji, ma le pasese tusa ma le lua afe o tu lisi e to tere lava mai New Zealand, wha pea ma Australia. O le whaafai lana a fia I le nei whaalawe lawe I le Sami, le Second Life, e le sitalaina I New Zealand, mai o la sa lofultasi o se tema sa iai I le taulanga I le Nandi Bay. Ua whanga solo suenga leo I le teimi nei I le Ayo Hamilton I le mafuanga o le maliwai o se tangata na maualo na tino I le waitafe o le Waikato I le afiafia na nafi. Lipotia e stangata I leo le tino maliu I le waitafe pe tusa o le afo le lima I le afiafia o le songofua, mai na whailo mai I leo, ua la tu ave se mai le tino maliu mai le mai ua amata o na whaia tau mwhainga sa ili le mafuanga o lono maliu ma fia longo ina ai malona a inga. E se lau whaasfu maltasi a hafe tā la ua whaasala ina ai ele whaamasnonga I le company faufale ngo o le Mac Group I le whaalawe lea na manua ti ngā ina ai se tangata whai ngā luenga lea sa tau whai le company e pepelo o ia I le mta ngā luenga o le saunga le mui ngā luenga po le WorkSafe I le taimi na sue ina ai le pongai o lea whaalawe o le li nā whaina I le whaalawe nei I na ua solo I le pāpui o se whale sa tala ina I lalo ma tau mia ai o ia I se o ngā si mā I le māsina o se tema o le tūsanga I lua awhe lua fultasi e tu ngā manu o le nei tau le lea ingo ia mo se foketi ma e sa una ia malosi o ia le company e aua le taua I le WorkSafe o ia nā whaina I le tala ina o le whale o ana nafi lea na tu ina nei le whaai unga le whaamsinonga whaai tu mā loi au kilani e tusa o lea ma tā upu e le ngata I le se lau fast full tasi awhe tā la ua whaasala inai le Mac Group ai e ono awhe tā la ho ina whaasala inai I le company e ngō o le J&P Construction lea sa ia whaafai ngā luenga ina le taule lea na manu ai I lea ngā luenga. Ua whailo mai le mtanga luenga le soifua mālolo ina. E lua afe iwa se lau iwa walu la whai o mai whau o le COVID-19 na wha mau ina I le tono New Zealand le vai aso ua tua na e tu nei, ai se furu walu le a whai o e na mali li wai le vairusi. O le afe lua se lau walu o nei mai, o tangata na maua mua fo I le COVID I tu e o New Zealand. E o mai I le vai luanga o le pole sa e la solo sulfa leo se tema e to a se lau fitu lima le a whai o tangata na tau fia I whale mai motongo fitinga e a fia I le to tolu I te tonu o pōtu mō mai tinga ina. O whainu mela mō le vai aso I ona tua sa atula I maiai e tolu wafe ma le iwa lima le a whai o mai fau ai lua se fulu le a whai o maliu. Sa whai lo mai whai la e mtanga luenga le soifua malolo ina o le ua wha maonia leo o mai I New Zealand nei o le vairusi fau o le COVID-19 e wha ingoa ina o le BA lua valuono na maua I suenga le nei vairusi le sua vai po le wastewater I le amatanga o le masina le nei o se tema mai o mai la I le aso lufultasi o se tema e le iai se tasi ua wha pe ua maua I le vairusi le nei le tonu o se whale mai po tau fia I le teimi nei New Zealand nei. O le vailusi e pei ona taua le BA 2.86 na mua I maua I le tunu o Denmark whapea mo isa la elu le masina o Iulai a le la o liputia mo I fo I isi e tunu o e au fia isu I se lani o Awhelika I Saute o Amerika whapea I fo I Maperetania whailo mai le whalapo tonga le soifua maroro I na langi le WHO o lo la tau mata I tuina le vailusi fau le nei
mai o le a whala o i tele mai lava i se taimi ia nisi tūlanga e o ia i le lumanai o lo whape nā fo i ona māta i tūina ma le totoa e le mtanga luenga le soifua mālolo ina New Zealand te whatuora ia lea vailusi ma nisi winga e ono tū lai mai ai ona o lea ua o mai i lau whanua o Aotearoa. E mata upu tau i upu whai o mālo, ua mai tau ina le mālosi o le langolango ina e le au pālota o le pātia le New Zealand First a wawasa mana i o Winston Peters e tu sai o le taunu ungo le suenga o pito lata mai nei i manatu malangona o le au pālota. O le sa ililinga le nei po le poll sa whaafwaina le kompania le News Hub ma le Read Research ma atangi ai ua ausia le New Zealand First le tapula ai 5% e mawhaiai o na urufale i le tonu o le parlemene. Na maua le New Zealand First le a whainga 5.2% i la lea suenga fau. A o partia o tu e lua o mawalunga i pele National e tolu iwa te sitasi pasene o se pa e tu sa male tasi te si male valu pasene mai le tūlanga na iei mua. Ai o le partia le Labour, lo tu la i mai la tau le luas furuono te si male 5% le ia se ngatele mai le tūlanga sa iai talua i nei. O le partia le Greens sa tu la i mai la tau i le se furu fa te si male 2% o se sitanga e tasi te si maleiva ua wha au popo, ai o le Act na pa le tasi te si male 3% ma tu lai mai e nei le valu te si male valu pasene. O isi pāti la iti au fiaile te pāti Māori sa la tau maua le lua te si male 2%, o le Opportunities Party tasi te si male 1%, ma le New Zealand Conservatives e tasi te si male tasi pasene. O ia whainu mela mo o mia ai e pāti la iti nei e tolu ona malo i se no fua whaai tū malo ina e mawhai ona ofi ai i le parlemene. E tūlai mai nei suenga le malo si le tūlanga o iai le New Zealand First i le ono ave le mawaenga o se whainga malo so whaatasi ma fua lea ona e le atoa i sui o le National ma le Act i a le a whai o whaipule mawhai ai una la tū whaatuina se whainga malo. E mana o mia ai le langolango atu i ai o wawasa mana i o Winston Peters ma le pati a le New Zealand First. I le fesili po ai le taitai au pito tala whea ngai o na vema pāle mio le tunu o le o tula i mai Christopher Luxon i le luas fuma le wha pasene a Chris Hipkins i le sefuruiwa tesi ma le tasi pasene. Whaalia whapea o se teimi mua le nei le tono o le ono tausanga ua pa ua i le langolango ina o se taitai o le leiba mo le tofi pālemia o New Zealand. O tūlanga whale tonu ma le laulo wao le tau e peo na walo ia mai, o mafu ai na tāwhia ma le whaataunu ina, malanga masani a nisi o wala upasese i le vai nuu o le Cook Strait i le so, whailo mai e le ofisa o le vai tau le bed servers, o ngalu mauma i le vai nuu, e ono o atu le i le 5 mita le maulunga, ona o le malo losi o Savidia a fiai le talafa taile tu malo Marlborough, mai se lava i mātu o Clarence, a e whapea fo i ma le Marlborough Sounds, a toa ma Wellingtone, a mata mai le vaveao ana le la, e mai whapea o tu lava le tu lai wha i le vaveao o le solo lulu a tae ao. O lo walo ia mai le o atu le malo losi o Matangi, i le se lau 20 kilomita i le tu la, e pe a whai e tō whaatau tau mai. Whaalia le pule o malanga le kompani waa le Inter Islander o Duncan Roy, o le wala o pasese o le aratere, a tonu e mawhai lava o na whaiesa na malanga i le so, e tusa pe tuwai. Ai o le isi waa o le Kaiarahi, o lana malanga whaatulanga ina i le tūlai tasi, i le wauli mai Wellington i le sorulu a tae ao, e na o uta e aveai, e le lauina ini pasese, o le isi waa o le kompani ingo o le kaitaki, o lo wha moe e wha taunu uina lana malanga mai Wellington i le afo le valu i le pole. So lulu, ai o le kompani o le Blue Bridge, wha ilo mai le tau fia o na whainga malanga, ona o tūlanga mauinga wha le tono le tau e pei ona iai. I le taimi nei, o lea ua wha ilo mai e le pulenga o wala di tele le waka kotahi, o le so, o le amwhaiai o na da tala se vaenga o le wala tele au tū,
le fe so ta ia le West Coast i le motu saute ma le tu malo Otago. Pe tai e le iloa se aso e whai ai ona talai uma i a lein se lua o le awala mo fe malanga inga ma sani. Sa ngā rue wha solo a toile so ngā fuara o whai ngā ruenga i le wha mamaina o maama palapala sa poloka ai le alalo papa i le Muddy Creek i le Haas Pass laia ua mwhai ai ona tatala i le leine tasi mō taamale i le so. Ua whengai nei le pulenga o le tūmalo Canterbury ma tau mwhai ngai tonga fiti le suao u le ua lipotia mai le masua i le Sami i le ngātei whale i le Banks Peninsula mai se whaafangota na tu ia ai i saute o lea peninsula. O lea whaalawalawe na tupu i le pō lea sā mai sa mwhai o na ave sea mai ai le au waa e to whao le whaafangota i se waalele helikopter na awina ane iai. O le vaenga tonu ta ua o le Red Bluff na tu ia ai lea whaafangota mai tusa ma le se furu afe lita o le sua ua o le diesel ma leisi fase furu lita o le sua ua o le hydraulic oil o lo o iai le tonu o le waa. Whailo mai e le Regional Council o le tūmano Canterbury na i lo mai lungo o le ea o a matau na ta whea atu le sua ua le nei mai le waa a ngai atu i le whangaloa o le Shell Bay whape ai mai isi whangaloa la iti le vaenga o le ngā tei whale pei tai e le ima whai una fufuaina pe fia se tele o le sua u masua nei i le Sami. O le whangaloa le nei le Shell Bay o le nofuanga le whaamautu ai i le tele o mea ola o lo matia lo lātou si o manga e au fia ai le yellow-eyed penguin ma le spotted shag. O whautua i nai e le pulenga ma le mtanga ruenga le si o manga i a tangata e whaiva afi ina i a tau ma mau ese ma le vaenga tonu o lo iai i le neiva a ma le sua uu. I se tala mai le Pasifika, te ena e le pāle mio le Solomona o Manase Sogorave i le vala awalo ia mai le whale pai e a wai se whilo inga i le so ma le pele stene Amerika o Joe Biden ma tai o malo le Pasifika i Washingtone. Ua toe fo iane i rona atunu i Solomona le li o Sogorave le ana whaiela na laungalo i le fono malo o whaatasi i New York i le asforo i le na te anei. O lona le a wai le fontanga Joe Biden ma tai o malo le Pasifika e ma whai o na sanga whaapopole nai le malo Australia e maise le malo le United States ona o lona wāwana lata ma le malo Saina. Ta o mai le fia o sui le malo Amerika i le te enai e Sogorave o le wala au sa tu inane iai. Mai e na o ia le tai o le Pasifika o le a wai le fontanga le nei Washingtone ma le pelestene o Amerika. Pei tai lai se whaaringa alo ia mai le malo o Solomona na ta o mai ai whapea e mana o mia vave le pāle mia e toi fo i atu i honiara ona ni mata upu tā ua whaapāle mene i lona tunuu taruai na taunu atu le wala au mo le whailo inga le nei mo Biden ai ua umo na whaatu langa tau o fianga a le pāle mene. O le ministara vai fafo a le malo o Solomona o Jeremia Manele o lo o whai masui o le pālemia o Solomona i le fontanga lea i Washingtone. I tālonga o la so nafi leana de tala ina ia lo ia lo na sfuruiva o tālonga a tunuu o Asia le Asian Games i le Ayohang Zoo i le talawhatai sa o Saina. O le bele stene o le malo Saina i a Si Siang Pang sa saunoa i de tala ina lo ia tālonga o atoa le tausanga o tōro pōmai, ona o pui ngā le malo Saina i le wha mai COVID-19. Sa ilonga na leo de tele i a tangata e tusa ma le valus furuafe sa wha atungu li ai le malai ta alo ina wanga i ane le li pele steno Saina, mana nofo wha atasi ma malo wala aulia e au fi ai le pele steno ta alonga le Olimpeka o Thomas Bach, wha pele pele steno le malo Suria, o le i o Bashar al-Assad. O ni tālonga o pito mao ai o tali malo ai Saina i le tonu o le se furu tau sanga ua mo mai atu nei. Mai tu sama le se furu nua hafe la whai o li i mata maa i ta alo o lo tau vai mai e tunu e fast furu 5 o Asia i ni tālonga SSE e fast furu lea whai. Ia o le whai unga le nā o telefou.
mai te me wha mana tunga no ma whawhau. E taini mua mua a tatala no angano au. E aso nai fola fola ina ua le tau lau. Ko ai wafa se ina no ma whawhau. Corina, 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 foi mai ai aita. Ai ua lava ia lea tala no ana. Awai pule o stafi nei le lau na maa. Ai o lo tutu mau te o lo ua no fa. Ai talo sia ia ia umisi o taola. Corina, 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 foi mai ai aita. Corina, 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 foi mai ai aita. Corina, Corina, foi mai ai aita. Corina, Corina, foi mai ai aita. Le whawhianga mai le matangi mai sasae ma le pese Corina. Ia le nei taimi o le tai ao. Ia Corina. Ia wa tauloa na sauni le ipiti al to ina ma lo matua. Ia ma whaise uro koko a leisa wa. Ia nei tamai tio le nei asa o le whaatimu timu tātou. O le uro koko a leisa so whape nei. As whaatimu timu whape nei. Corina. Sa le ia. O le tuanga o le aonga e pe fia tamai te tofo kuka tina po tina o tamau au iei. Mo. Ale fo tātou i lovo. Tamai tia e ola i fafo whanau i fafo. Fia foi o lato ko pai ko ko leisa o pan keke ta ma fa e ma se nei no ta tu ti za mo le o e wan fe ola nava e ma to foi e la fia e mo le tua le si no vom tala foi di sia sole o le tama itai po se falani e po se na to foi ko leisa ai se ko leisa no fa tau ile marketi le no hat ina fa tau e si ko leisa ina to foi la tama itai oi mai sol tua ai le sta ma fo tua mana ia no fai le ia ma fia e bana fia no fai e pon mele moni koko yo fai na tama fai le mailo ta fu le leisa na ilo ala o puna le wa vela leisa lu le ton mal mailo le mal susu ia ia le mos pepe ia mo koko leisa sala le wole koko leisa la o mailo leisa ta foi mo ta foi Sāmoa ia tātou sala koko palang. Ia koko palang. Le tano le pepa foi le. Ia pio ta mai na fai foi pe ale ni. Ava pena. Ale si foi la mele vai ta metia fa no le. O va ma sani la to ko pai le ave koko. Ia. Ai ta to ko pai vo le sunu suka. Vai suka mo ko pai pai. Ia to bali e foi ia ia. Sona. Pai pai ma tua vai. Al manongi la le la tipolo la mori pe a tongi tonu sole. Ai sa ole le ia sole. Ai we le te vai en ko pai fa pena. Pai. Pai. Ia sa. Ale lo se ko le suka pe ia la ave la suka fa fa suka ia si le fa pai lo le alu. Le tato matu. Ate lo la tasile. Swingo so fuanga te mine tato tu. Le tato mai tau ina tau tato fuanga la. Ia. O so ia faile le kofe por lauti tato. Ia so ia sa wan lauti. Io e no fua. Io. Ai. Swinga la le wende. E fa tato i no pele se susu. Isa po. O sole. Tu sava pe fa stato kofe. A sa tali mai tu la u tunti ma e le se susu. Ai sole. Ya ma se lauti. E le se susu. Sa se serva tau ma se susu. No vinga o mo hale mafai ana inu se ki pe fa pe vo le se susu. O le swinga fo. Time late. Oi. Ma vai na swinga. So le tau taso fuanga le foi nei for lauti pe le se susu. Se va ila ia. Wa le tato i ne tu. Ia.
Pe ia fai le tie fai ali tie le tangata ia. E tatou Sāmoa ia fai al ti poti le mai. A e me foi le o te fa longo tu le va ngai. Ia. O au e lua es por soka le se sosu. So wa lau foi o le foi tie me. Ia. Mas we got tatou tu. Mo ser me le. Me foi le sa tatou feola e se tu lo fa. Ia wa e mai nei au ngā tupulanga. Wa sui foi la. Wa sui. A te ora tu mara skai ni la tango e inu ia lau iputi foi le ai na mata. Ah, me te inu foi le se susu. A le wa masa dia o e le se susu ia ala tu o le ai. Sui lo langa. Sole. Se le tau tato fo kata fo po foi mar tau si. Te le o vai nga le wa sui le jaimil nei. Ia fata inga e li se ringa fenana taxi. Ai fa mai la o te ile si aso. Ai vili me tanga tai utare maumanga. Ela tu piki me nan tona. Sol. Alu ro taxi uta piki me tona. Ai le le. E le le wala. Oh, se le wala. Se vai la ye. Tu sa na sa vari ayuta. Fai to nai. Ia fai ni fa fie. Ia ai vili me taxi ela tu piki ela tu piki mai ia la to ma me tona. O vai la ele swing. Tu ale la va mo avenga. A o fa tai le yo awa. Le ya wana tami nei. Ya wana nga lue. A fuala ia i wale si a fi anga nei sa va ile tu por mele. Ia. O la u fa longo le o mau wale fena wanu la tamai nei le va. O taxi a tore sa va i a to ma do itua. E sa o. Ele tu dia fo le se ilan pa ela ta vale ma tu o ise side tax. Mo. A fa pe ta tu ai ngana ta vale. Ala wo ilo la u mela te lo tangata. Ia. O ta si o so ma se va tomato il forma. Ia. Ai tu sol ta vale le ai. Ia da lo wa mo ia mo lo su ta la pe lu fu al ma mau. Sa o te fa sa o ina la tana na e o fo ma tonu. Se vai o tu o le stand ele ia wa vai le taxi stand. O fa o nga ye se vai e o ai mo le o tamiti la o. O viri ai ngai taxi fa taxi le to piki mai te mo la e pe di mata la. Ai fa mai tong taxi fu. A tu sol no mo o le no buli alo so fa le stand o to. Pe a fu ya ma to o le va te na ye. Al ma nei o fa ngale o so ye. Ia. A fa fa nga sta vale se ai ngai te o. Fa mo le pe fa in so to ta vale. Ia. Al me le o to telefone tangata. E se vidi ya ta vale watu. Ai watu fu ele al fu. Sa o le. O tongi tupe. Ma ina le si swinga tu fu. E inu fu tu ha o fo ye. E ai ni me mana o ai ngai o isi nu. E vili mai le fale o loale fa sanga i male Stanley. E fa ni fa tau. Na watu le ma taxi. Oh. Lo tu le taxi mo mo dia tu el fa tau. Se vai ele. Ala tu le tupe o le tau le o loa le taxi. Ia. Tu tongi mo le taxi. Ia, tongi mo le taxi. Sa o le taxi tu pe fa lo. Sa tu pe fa lo. Va ile sui go sa. Ale tu tau na o fa ma o ni tanga fu le pe tau fa se fu le vili mai le o kana va tu le fiu su ele. E fi le sui go ta le ale sui go. Ale ma le ia. Ia, a si le tu ala e hala ni tu pe fa le taxi na i tu ma no i tu i sa va i ma upolo. Pa mai sole e si le tu i tu pe e mo i tu i nei. Nei lo tu pe la e tau i misa i ave taxi a pia ma sa long. O so. E se va ai le male. E pa o talo o le fata o di ai sai taxi e wale mo o is fa le taxi la e. Pe na mai tatal fo. O lo i tato tu wanga wa o nga le a fa ina le e a Vanuatu. Oh. O te le ta mai ti ma tanga te fio i Vanuatu mo ese me Vanuatu ia wole fen fio. Ia nga ia fio le valele. Ia la uma tu ai te le vale tono nei tanga te o le van fu ta fa o le wa fa. Oh sole. Ni o foi puinga sa ngale mu. Me la ba le tato wale o le ni usila. E te le valele le ni usila. Ia fa le tono le sia la yelis. Ia valele ia du ia po Vanuatu. E ta sia valele a fa le tono e fa le tono. Na. Ai te usila tu fa le tono le fio le valele la tu fo ga le. La wile. De lo fa le tono mo e ala will passes. Ia. Te le la tu la iwa fa ina la to malanga. Ia fa tai le no fa sa o to wile o fa de no e auto ia. E lisi malanga na vai atu ane le tai na malanga mai Australia lisi vanga Australia lisi pitonu valele e fitu afe le faita wa fa i le tupe o mena fa le ngai tonu valele o no tanga fa veves fa le anga so le tanga ia fasi tanga pasese a fe le valele e sa mo lisi stete i lisi stete o Australia o le tonu Australia tonu Australia
Whaatani Ia la tu laua. leo o. Io e. Fitu wafe monu tuputa la le tupe na le fato le tu fato pe ina o me fa le anga tanga te no vale. Oh, fai fusuanga. Le no fo le ma ole ali ile jangata. No fo le ma por ese me ole fia. Fa le anga me vale. Fa le anga me o tono vale le. To e a fia mana isi anga ta pasese. Oh, so. Ia o tupe na fitu wafe monu tu. Ia Ia la la ta fia leo. Ia la fa su nga mo lia i fa o lima fa le anga o me to tino. Ia fa mana tu pe tato. Ia wa ista ngata tato fu ile au e fa pe ia. Se ino tu sina fangu le le fa mo ya tu ai tono vale ia ile au ngai tu au ngana va nga temi nei. Le au nga. Ma wa file mo no le ea ia tato ino ile fa konfie. Na. Ia le o to ilu sul 5 minutos na tale o se fulu. Tato fo ilo is ko ko risa mo ta mitil tai au. Ai le tai del besta si au mana ile talo longa tatfita no ia o tal se fulu por kala va to la verso fu manoloina. Fa tu te ia foi se velina casiano pe ma se ai tal se fulu tai o so lua si fongo lo mua. Mama
Rosa no fatasi maya ya ilene ya se wati munga lava ya e wati fe luai wala vana fe luai lo tu wata miti ha onga festa to maftanga fie ne ya so miti afana ole utimu tele yo o le ngoi e so fa ita bai sa mo ngo funga la au Rosa e tele ngo ya au te e tele ya Rosa ya te wila e voi te mai tai so fa te wila pe funga la au e ngo ita bai sa mo sa ole le wela ale tala le fie fa mtala tu no le fa mo nga le va nga le o tau yo fa le fa fo se ni usila po le ACC lua festival valu e tasi ma le 5 miliona tala fa alu le ACC e to tongi ai tangata manu nu al melo fa nga telefoni ai o me lua fe lo tolu termine tolu tesi ma le 5 miliona Allah Avela fa nga telefoni fe tele yo tangata umanu nu ai me vole fa ingala le fa nga telefoni fe ale walu sa o fe to ai mala au o ile ta vale Io, lei tangata ya por vale foi por tangata fa pe o le tu sa vale ya al po le tu I ya pe la sa vale me tangata le tu sa vale la te fai ta o telefoni malu te ya lo ma fe to ai mal po pe ta e lo ulu ta e o fo linga te fa o su lu ai tu no wa ma fu anga ese le ma nu ai tangata ile fa anga le telefoni pe text po la tala noa po la mata il Facebook po le alava tolu tesi mo le 5 miliona tala tu pe si fa alu tau sanga nei pe afua lo afes full valu tasi ma le 5 miliona wala teno le tu pe alu ase vai mafua anga ya tatou tu ai sipito ia fa tu foi tatou tu ai sipito o tu pe le alu le nga ia tu pe e mafua mai ia I manu anga nei fa ngai o telefon pe tatou tu ai sipito e sa o ele ma fai alu le ma fa fa tanga te mestas feng tanto ya lu isi me fio ai tanga tai la profete e fio ai telefoni ele te ia
O le si me whengata. O le whaanga o telefoni mele o le nofuanga le i le nofuafi. Ia. Ai sulula ila lo mele i wala nofuafi. Te le la whale tō. Se vai lai. Ia. E longo tu tato tunu ai whaanga o telefoni ia. Nofo le nalo mwhaanga. E wal whelua i tau la vesesi. Le wa mau wha maunga wa tele tangata u la vea. Whaanga o telefoni. Ia, manu ai tangata. Tā mea tu talo talonga. O le ua whamawina le lisi o i la tau fwe man tu fwe le talonga o le liki ia i la tau tau vai le tūlanga ma le tūlanga i tau sanga umma. Le le me tau atu. Le lisi le ue urumma. Ia, o le tūlanga o le fulpeki. Te le la e lau le po le aso, po la sfaleli e lau le lisi le po fwe le aso tōna. Ia. Ia, o le fulpeki le tau vai a James Tedesco, ia ma Dylan Edwards, fa pia Kailan Ponga. Sisi o la toi ma wan fu peki o tau sanga. Wingi o tau sanga lea e tau vai e tatu tamo Brian To'o. E ma tamo Jermaine is ako. Lua sa mone tau vai. O tonu, Roland Ronaldo Muritalo. Ronaldo Muritalo. Ia. Tamo ponga la no fai wala tamo. A plus tamo fo le likinga o Roden. Ele se me tu sabe tu ai Roden mai. E esta ma lo pensa tamo fo tau sang fo Roden ma. E la. Yo le wingi na tau vai alo na Sāmoa to tonu. Tulanga le senta yo lo tau vai alo Sāmoa to lua. Ia o Isaac Tango ma Stephen Crichton. Ia Malaysia woli ia lua fa e ono la tau le tau vai. Ia lau tu pena o Sāmoa na to lua. Ia o le tūlanga o le first 5-8. Ia o Ezra Mann, Cameron Munster ma Corey Taylor. O le tūlanga o le Afa, ia o Johnson mai le Warriors. O Delhi Cherry Evans, ia mai le Seagulls ma Nathan Cleary mai le Panthers. O le huka ia nei ai ia tama Warriors leo iken. A pisai koro isau ma le Tigers ia ma Harry Grant the Storm. O le proper tau sanga na tau vama ia ia le tama Sāmoa leo Nelson Asofa Solomona. Ia Payne Haas le soi Sāmoa ia ia maisia wali ia to ono foi la tau. Ia o le second row o tau sanga tau vama ia ia le wali ia le Sāmoa ina. Lua whao to ono foi la tau na tau vai. O le local tau sanga. Ia, to tolu la tau. Whaia ongal tau sanga o tau vai. Ia Kevin Walters o le Broncos. Andrew Webster o le Warriors. Ia ma Ivan Cleary o le Panthers. Kapteni o tau sanga le tau vai. Adam Reynolds o le Broncos. Tohu Harris o le Warriors. Ma Isaiah Yo o le Panthers. Rookie of the Year po le tangata la titi o tau sanga o Charim Pula o le Tigers, William Warbrick o le Storm, ma Sunia Turuva o le Panthers. Ia o le isi vaanga lea e tau o le Drake Wise Try of the Year, lo ingo o le tangata o le Score o tau sanga. O le tau vaa mai Sunia Turuva o le Panthers, Matthew Fairngai o le Dragons, Dominic Young o le Knights. Ilo ia i score tama leo Zelensky. Tama lea e taalo le Warriors. Tua i le leia o taalo tama. Nanga le fui tau vale li ina o Dylan Waitene Zelensky. Le tau vale tama na i le wingi o tau sanga. Lopo le mena o lea i ilo na ingoa le lisi o le score o tau sanga. Tackle of the Year po tangata le pu e mawa e sa iai. Joseph Tapene o le Raiders. Hau mole ola ka uwatu o ia kau atu ia o le Eagles ia ma Ezra Mann o le Broncos. Ia ele lisi umana o tama lela whailoa po ia maua ia whailoa. Whailoa, toi tas. Ia. O ia la toila vea le tama o le tausanga. Ia. Ana ia. Ia o le omahe ai ta longa Australia na nafi. Ai vai atu na whatanoanga la itu stala ma Eddie Jones. E tu mau al tanga tai o lai holele o ia e tau ona whaia onga lea. Ana na wha alia field war. Tangata fo le o presidente fo ile. Le nga la ua wha atonu. Wha alia field war ai le i whaia le taonga lea Australia ma Wales anafi. Iwa le sa whaia folfolanga tangata lea o Eddie Jones.
lau te malo ia Wales. Ia sa. Ia. Fai lo male tala tangata lo fia ua. Ia ole tātou whaatali tali. Ia. I upui ua sauno ia Eddie Jones. Ia. Ole hale isi mea tula i mai pea uma le tālonga lea. Ia ele ilo la ia. Ia po la tūlanga o le lai. Ia lai fai lo ai. Ia walen whatu ese a Eddie Jones an nafi. Whatu au loa leo whatu ese tangata lea solo. Sol tasi. So o whatu ese ngai tōru whatu ese whatu tālonga mawhiti. Whatu ese ni tālonga i rumatu. Sole. Ia e peila le whaalonga Australia. Wale noa ma le wingana le whatu ese. Ia peila se upu wanga le whaalele le o iei le winga. Ia vai le lisia wali tua i le Wallabies. Tua feita la wali nasa. Tua... Tele tamatua ia Australia matuari ia vai kempisi ia. Tua to tele le fi ele vai aina istangata. Pei o fale tonu le awala le mawaita ma Australia. Le system la le ia le sau mai la lo ilu. Ia o le si foi la tu le wa mata na la mana tu tangata le fai tionga le ave le mafuanga le na mai suali. Te dia suali. E tolu tau sanga lan kon karate. Ai 5 miliona lo na tonga. Yeah. La fa mai mana tu la fai to fa la piliki. O se me fai Australia. Yeah. Ele yuni Australia, o la piliki Australia fa mai o listanga to la piliki Australia fa mai. Wa amata se la yuni Australia. O tamai ti umaya la fai mai ile yuni. La fa tangi si umala ta 5 miliona o no mele o fai. O le mela na le utu. O le la mo sta mo su ali ma maf. O le la fa mo asa su ali ma lo le Wallabies. Lua fe lua 5 miliona Australia, lua fe lua fitu fai le World Cup Australia. Ale mo tua tele al fa le tonu au temin. Ia esa pe foi tionga na isi alo le tu suali. Ia ai ia te wai, e tau na fatal tali foi le na kapia Australia. Wa le ta alo na ta mai sta alo. Ia. Ton fatal tali i se ita alo, ia ona i roi le pro tu langa i pe fitau le 5 miliona le wo fa ia. Ia pe ai fu ai lan fatino ngol talo. Io. Sa ole ole tala no i ele ita alo. Ola wori la piliki la wa la ngalbe. Ia, se va. Eve mai ia ole lo la mai le ta mai ti e banda o foi tai 5 miliona ta no mele o fai la. A pola la stela to tala fai pe asa usuali i le ta alo le au i le in la i Australia eva ia tu skai suali pe skai sani pia. Pola la stela to tala la to fai. Fai to fo. Ia fo. Ole stamo luai. Charom luai ia le fa ali e valu se la wa fe pe la wo foi le pentas. Ia. Aole so mo November te tala el market po ye fa ta tamba. Ale o meta o 2 miliona silia 22 pe luai le skala. Na no il pentas. Ia. Ana o la luai. No offa me a se tu pe foi le tele tu le offa le penfas le ye. Alu eselo. Tu langa na tau na yai alu eselo e foi le su mo na yo ye malan fa na mo se on to lua. Bo. Ia mana tore ua mai a foi matatu ngai talo sa longa le tai ao wa foi fa fonga mai le tinu mai a toi fa mal tatu proklame ole ato le tai ao ia mo le atu fa aftai tele le tatu tinu tatu mafuta foi mai le tai ao na le la ia le umai el ato le tai si fonga la mua sa un mel proklame le tu la se fulu so fo malo loina ale la tatu pesele ni fa fia fianga nei ia on tapena mai le on tatu proklame ia e pe ona fa ilo atu. E tupu pe
Ai se I moe moe ane noa, la ia ma se tine Sāmoa. Penga wia I mai au I tūtina uma e wawai. Sila noa o le au mai moa, fesili tama po ai le igoa. Le pese I se sewa e ngane I le atoa. Se o fulaula au a idila, I se una te teu teu ina. Se tau pou tapa tapa o na vai malima. Se ai uli o se ula ma se sei, ta fiti solo pe I tau felei. Ia fia ngai a wha Sāmoa wala uidoa. Pati ma pole au mai moa, me mo ole pese tu sa pele ino, le au matonu lea, o fia fia ma wha Sāmoa.
lava o e ili au tā e whaatosina ai o tangata a ia mana tua o loo iai e matutua Tula iloa se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inui se whamafua se ainga E whanau atu Ia, malo lava le soifua lau whaafonga nei tae au o te whaatalo whaatu ia te uto uma lava ua mawhai o na mafuta mwhaafongfonga mai i le tautua si ufonga lau mua tu lau ia uto pa ia mamamalu ia ai o le polkalame le nei e tala noa tu ai mom ta upo o le soifua malo loina pe ona masani ai i tae au o aso lua taitasi. Ua mawhai o na whaatasi mai le fionga ia nanai pati mua au o le polesile o le au nanga le Pacific Health Service i le Hutt Valley. Whaalau lua fo inisio vaenga o waiaila la tau tua mō tātou tangata Pasifika i le nei vai tau o le tau sanga. Tālo whalavala o fionga na nai? Tālo whātu i lau sunga Savelina. Ia mai se foi o le ulenga malu le ofisa tātou le tio. Mālo le foi, mālo le tau atai. Mālo foi le tau tua tunu. Ia, malo la vai lau fionga wale lei fo influenza to so ta ilunga o upenga ta whailangi e whai ngofia ai ia ma sefe fo ile taimi ona o le pisi ngā luenga ia e maise o aso whapene ili whaale e tono le tau o a maile ngā luenga lau fionga na nai. Ia, whaftaimo nea wanoa manatu e au lava ona whaiatse whaafei loa ile wa ia o le tātua tunu ua malei fua mai whanunga le lei le nei fu i tae au ai manatu o lea ua tali le whala lea na lafo i luma mo le au talanga ia awa o lea ua malo le alofa tau muli muli o le atua ua whapea o na malu pui puia lo tau soifua ma so mātou wola whatau waa ia o lea ua mwhai e un tātou to e whatapai pea u le ea ia i le nei fo i tae au se sengi ma le tae au mātango fie e uilawa ina lolo wa le tau i to tono o Wellington e nei. Ia whamalo mo tapua inga Sāmoa o le whaafisili i le sunga i le tamaitai o lo whaatau tai al tātou polkalame ia Savelina. Ia o lo manuia mea uma i tono o le ngā luenga ona ua faisi na pisi tele o le au whai ngā ruenga ia le ua mafua ai ona o nofo atu i le nei fo ia wanoa ma le nofoa ina ia tali fo i le wala au whaalo alo ia o mai i le nei ofisa ia mo se awanoa le au maua i lunga o le tātou le tio ia o se tali atu lea o lo manuia mea uma manatu Savelina
o le a lima taʻitaʻina lava ia le tāpol kalame ia ini faafesili foʻi mai laususuga ia o le a taumafai foʻi e faasoa atu ia nisi o fuafuaga ua tapenapena i ai ia mo le alu i luma o le tatou auaunaga. Malo whaftai, leo loo mātau atu lava i le tele o auaunaga o loo a ngā i eile la o tau fo'i au whai ngā luenga ia e mai se fo'i sa ele wha moe moe lea sa whai ele asto na i Talwai Newtown i le Kalesia PIC ia le sa wha atino i fo'i nisi o auaunaga e mai se mo le vaenga leo le soifua maloloina o le itu pao tinama ta maita talitono e o yeise sa unuanga lau o fionga ia ai po a fo'i la nisi vaenga o fia wha lau loa tili o auaunaga ia e mai se lava o polo keti o lo wha ngā solo i totono le Pacific Health Service in taimi nei. Whaftai, ese le tā ua o le ngāru rue whelangolango mai o se auaunaga ia ma le tātou community. Le alana moli mawina i le asto nai na mawai atu nei. E moli atu ai le nganga whaftai tele mafta ngā tina i tono le PIPC tono Newtown. Ia e mai se fo'i o le pa ia i le Kalesia. Vaenga ese sa ngā rurue e lango ina le nei wha moe moe o le taimi mua fo'i le nei ua mawhai ona wha ngā solo atu ai le o nanga ia i tonu lava o Wellington i le city whaatasi ai ia ma vaenga fo'i manofoanga i le tu atu i saute nei o Lower Hutt ona o mana onga ua tu ina mai ia male mana o mia fo'i o le au nanga ai e le mawhai ona tupuni me le lei whaapea pe a le ngāru rue whelangolongo mai pe ila ona iai le fisoso ani tele lava ia male taita inga sa taita iai e le ngatala i iena whaurulu iai ia le Kalesia maftanga tina ma ila to umasa ngāru rue malosi ia ai sa whaapea ona whaapaitau au atu ia le au whai ngāruenga ina ia tu matila ia sei unga le lei o le wha moe o le whaafitai la ia ona na o le atua lava e mawhai ona tau wia lo tau ngā pātia a o lea ua maua mai wha maunga o le au wha inga o ila tau sa benefiti mai ai ia ma mawhai fu ona au awa iatu ma maua fsosoani mai le nei au unanga le stona ai o le matua wha atupula ia lava le whainu mera le fo ila ua tu ina atu li poti le lei nei i to tonu o mtanga ruenga o e o lo o whaatu peina li tele o nei au unanga. Ina ia mawhai o na lātou tali tonu wai a ngā lulue whaatasi au unanga al Pasifika ma i lātou o ili community e pei o i Kalesia ai mai se fo i o a inga taitasi. O pauale na o le au wala e sili ai ona maa popo tātou ia ma le lei ia ma maua fo i se ao ngā ia o services po au unanga o lo taun whai e momoli atu ia mo le lau tele o tātou atomotu o le Pasifika ma lo le whaatoatoa wai umal manuia le wha moe i le asto nai ia ai sāba aia ia le whaatasi mai o le atua ia ona o loutou matau i na ia iu ma tau nuu i se tau nuu ngale lei ia le wha moe ia wha malo wha manuia tele le atua i le Kalesia wha manuia le atua i mawhtanga tina ia ai maise o le toa tele o i la tau sa aua i atu ia ma wha o ngā ina foi ia nei awa noa ia ma i la tau foi sa volunteers e fesoaswani ma losi ia ina ia tau lau o le wha moe Savelina o le whaai unga le nā o tātou outreach o tātou ngā rue whaatasi ai ma communities mo le nei tau sanga o le mea o moli mawina i le taimi nei e wila vai na whaatupula ia le whainu mera o le au whai ngā ruenga ai ua whaapea fo i ona whaatupula ia ma mana onga ai maiso i lātou o lo mana o mia ia le service o lea la o taun whai ai na ia whaapāleni tūlanga uma nei ai maise lava la
ia o a inga ta itasi o lo mana o mia le sosoani e le ngata la le sosoani taua le soifua maloloina the clinical side of things ai fa apea fo ila le social services ia maisi lava vaenga umole au unanga o le tatou team po o le tatou au whainga luenga ua whaatupula ia le taimi nei ua whaatoluina le whainu mera mai ua oa i se tūlanga ua tatau on tilo i le tausanga na mbaya tu nei sa tilo ai le komiti whaafoe o se moe mitinga lea le komiti whaafoe whaatasi e male au unanga le Pacific Health Service Heart Valley ina ia fausia se maota e whaapitoa lava mō tangata Pasifika i te tonu o le Heart Valley o se hub o le nofoanga le nei e tau lai uma i ai ia i tu ainga au nanga o lo whaia. Ina ia a vea ma nofoanga e ma whaio na tātou tilo ma whaapea ifo i le tangata lava ia o le nofoanga mō tangata Pasifika. O se moi mitinga e le whaingo fie ai wa mata nei on whanga solo le ua iai ia company ua mātou ngā lue whaatasi teimi nei po consultants le ua a mata le stage e ta ua le feasibility stage o le vaenga le ua a mata ona tilo i le tu ai ngā size po le te le o le fale o le afausia ai fia fo ini ona floor ai o fea tonu fo i le no fuanga e ta tau ona fausia ai taimi la le nei ia ua vaapiapi le no fuanga o lo iai nei e le ngata ina mana o mia le au whaingaluenga. Ia ai o lo mana o mia fo i e tātou communities o lo mwhai ona su atu matala atu a au ina ia maua ia au onanga nei te tonu o le tātou ofisa o lo iai ai ua pumo moo ma ua vaapiapi o le tasilana na mafuanga mai o le whamoe o lo iai temi nei. It's a long term dream Savelina o se mo mitinga e le tasi luan tausanga e whaatino ai ua fina ngalo le komiti whaafoe e ta tau lava o na whai e ta tau ona whaatau nuu o lona winga o le wā mata ona sa ili po fea ia se nofoanga po se vaenga ele ai o le hafo ilon te le ina ia tilo ai o le hafo ili tu ai ngā tau o le afausia ai se nofoanga ia e avea mamata anga o tātou tangata Pasifika e tau lai uma iai ia mo le lumanai tilo lava i le lumanai o a inga i te tonu o le Hutt Valley nei ina ia iai se nofoanga e mawhai ona tau lai uma iai services po au nanga taitasi e tasi lava le mea e o iai ia ona maua leo services ese ia mai lalo o le whaamalunga e tasi o lea ua mātou ngā rurue o te sema o le a whaamoe e maua mai eili poti mai le feasibility stage lea ua amata sa amata mai tausanga le te atu nei o lea la e mātou te tālia ia li poti nei ia mai i company nei tolu e lua ua mātou whaipaanga ia ona au mailo leo lātou li poti ia mai ua mata fo ia mātou ngā rurue ma mtanga ruenga e peila ona iai le Hutt City Council whapena fo ia le kainga ora pe o government agencies tā ua nei e te tau ona mātou whaipaanga whaatasi e whapena fo ila i le te ati aua le iwi i te tonu o le Hutt Valley nei ia o lea ua mata ona wha tino mātou ngā luenga tu whaatasi ma whesota inga ina ia aua lava ne ia i se mea e toe wha le tonu muli ane pe a whai e le whaia ia whesota inga e tala whea ngai ma whetaui ia mo wha moe wha pea o le moe mitinga la a le Pacific Health Service Hutt Valley taita ina e le komiti whaafoe whaatasi ai ma le management
ia male au nanga atoa o le tolu le 5 tausanga e te tau no o atu iai ia o whaatino ina lea wha moe ai e iai lea wanoa tā ua lava o whaata atia i tu tonu o status taitasi o vaenga taitasi o le wha moe e involve ai ia pēmana o mia ai ia le tu alalo mai le tātou community tonu le Hutt Valley o le wha moe la e le o toi mamao nei ia ona release loa lea pe tu ina mai ia se ata whaata itai o le tu ai ngā whale ia o le ati tilo iai ma e aloa lea mo mataunu mai ia ona whai loa lea o le consultation lea ia po o se whaatala noanga ma Pasifika taitasi Sāmoa, Cook Island, Tonga, Fiji, Niue, Tokelau, Tuvalu, communities umalawa al Pasifika lo iai tono le Hutt Valley. O le a mata lona whaatala noa. Po o a mana onga ma vaenga e ta tau ona tala whea ngai. E fausia nga iai pe designa nga iai ia se fale whaapea le a whaia. Ina ia aua nei whaua se fale e au noa ma le tala whea ngai ma whetaui mō mana onga o tangata Pasifika. Ina ia iai ia cultural values po o vaenga tā ua ia o tātou tūmanga ai mai se foi ia o le whewhatai le tauna whaia i a tātou lewa i Pasifika ai mai se Sāmoa e te tau ona mātou o atu la whaatala noa mawhisili atu o ani vaenga tā ua o sea maota o le ātangia ai values ia po vaenga tā ua ia e tauna whaata ua e tātou pe Sāmoa ia maisi atu mo te umar Pasifika o se moe mitinga e le whai e se aso e tasi ia ai manatu ia e le i whausia fo i Roma i se aso e tasi pe o lea upu manatu o se wha o lea ua whaataatia o whaanga solo mo le lumanai o alo ma whanau o ainga o lo tau atia ai ia tilo mo le si tolu i le 5 tausanga. Ua iei fuafuanga le ofisa mo le taimi nei ona ua maapiapi le tātou no fuanga. Ia o lo o whaia ia ni whainga hoi lea e mawhai ona ngā lulue mai i ainga ia nisi o lau whai ngā ruenga ia ma rotate lona winga. E whata amilo hoi lea o le si vai aso ia ua iei nisi o ngā lulue mai tono ainga ia e ko nisi o le anga lue le ofisa ai e le whae ti ai ia au o nanga o le a ofu ina atu i o tātou tangata e tu maulawa lea mai o le asi tia foi o nisi o wha moe Savelina taua ona fonga i ai tātou atu nuu ia ai e se taimi sa tau fia ai ia mātou le stala o tamaiti mo le tātou thriving course po le au o nanga le whapitoa lava mo tamaiti i le 0 to 5 o le mafuanga na mafua ai ona tapunia ia le book po le registration leo o tamaiti e lua ni mafuanga o le mafuanga mua ua mātou tilo e ia la a whaoa e ainga pālangi ia manoa ai whaiti ai a manoa mo mātua Pasifika e fia lista laina ia lātou a tamaiti po pepe i te tono le au nanga nei ona le au nanga le nei Savelina o lea ua tilo i ai talu mai ia le 2 tausanga talu ai ua toititi a whaatoluina le a whai tamaiti o lista lai talu mai le 2 tausanga talu ai ai ua tilo pea ma mai tauina. Te ia o lea o le a whaoa e tamaiti pālangi ma ainga pālangi. Awa noa sa whaanganga lava mo tātou tamaiti Pasifika ma ainga Pasifika. Ona tilo loa lea. O lea sa toe taliu ia a tātou nurses ia o lo whaapitoa lava mo le o nanga lea. E toe sa ili to mai fōwia ua maua nei.
peila o practitioners o nurse practitioners e mawhai ai ona lātou prescribe pe mawhai ona lātou talaina ia vai a tamaiti o lona uina la le tu mana o mia ile o I fo mai mo vai e mawhai ona whaatanga e tala e teine fo mai pasi e whaapitoa lava la ia le a onga le sao ia I ono masina sa au atu ia I tātou nurses e toa lua mai tono le well child o lea la ua uma le ono masina mai whaatai le atua ua pasi uma ia lo la tau mawhai o lea la ua avea la ua o nisi o nurse practitioners I to tonu tātou o unanga lea o lea la ua to atolu ai nurse practitioners ma se tasi fo I o nurse mawhai ona employ ia mawhaafai ngā luenga ina o le taimi la ni tau fia ai ma tāpuni ai le boka sa tau fia lava na o tamaiti pālangi ma ainga pālangi ai whaatanga pea o na listala ia tamaiti Pasifika ia ma tua tamamati nā o lo fia wha ulu atu ma fia listala ina ia pepe Pasifika peita iani ia ua ieini whaasea pālangi whaasea pālangi o lea o fo I o lo mana o mia e lātou e listala mai tātou o unanga lea ia o lea utapuni ia le stala o le vai aso la na vai atu nei ia lea na toi te tala ai toi te tala le amanoa ia ai o loo iai lava la mātou ngā luenga o loo whaia ina ia ave pere wha mua I le vaenga pisilo na mana o mia ia o tātou tamaiti o loo mana o mia ia le listala o tātou tamaiti I le services o le ala a benefit ai na o nisi ia ai o le a le mawhai ona maua ato toa tātou tamaiti ia le benefit lea o lo tau mwhai fo I e whaititia le listala o mātua lai mwhai ona lātou a fōringa a pālangi mātua pālangi nei o lo mātou wa ia ia o I lātou ia o lo ngafa tia ia tūlanga o vaitaimi le nei o lo le lei ngā luenga mai o lo le aise me popole ia I le afo I le tau o tamao a inga mea na lau te a fōringa o na o easy services ia e ese mai lo tātou e pe ia la o le whinau le o lo whaia sa whaanganga le service nei mo I tātou o lo mana o mia ia le au nanga o leo le a mata ona whaatumuria ia mai lātou nei e le Pasifika ia o leo lo tau mwhaila I ngā luenga whaapena ina I whaapālengi pea ia mo I lātou sa whaanganga I le o nanga ia o se tau whaasoa atu lea sa velina ai o le alima taitaina pea tāpol kalame ni whaafsiri fo ia o le amwhaina tali atu Ma lo whaftai o vaenga I o nurse practitioners ia e ta ue to lua o Pasifika lava a tangata no Pasifika Pasifika o Sāmoa ma le tonga sa mawhai ona supportina malangolango ina tātou au nanga manutanga duenga ina ia mawhai ona maua lea to mai fō e mawhai ai ona whaalelei a tili ia le au nanga o lea la ua pasi masina na mwai atu nei ia na whaamanu ia ina ai ma ua pasi uma I la ua ia o lea la ua mawhai ona la prescribe ia pe tala ina ia pepa tala vai a le tele o tamaiti ia o loo vai ia le tātou o nanga le ua whaapopo foila ia I le tamaitai o loo iai I le taimi nei ia sa amwhai ona whaafai ngā luenga sa o mai lawa le tātou ofisa Ma lo sa hifo le whaamoe moe le sa whaia tupulanga talavou katoliko le sa whaia pol masina taluai ia le sa whaia I nei porirua ia o te mātawina fo ina whaatumulia le ia I tupulanga talavou e tālisia fo isa to tele na o toi whaongale tautua o tau sa whaatino I le aso le sa o tau langalango ina I le whaamoe moe tele fo
Paftai sa velina mo le whaamnatu. Ese fo ta ua o le aso. Ta ua i o le aso o le aso mo tupulanga. Sa mawhai ai ona whaailoa ia ma maua fo i se so o tanga ma whana. Ma le tele o tupulanga o le katoliko. O te whaafitai ei lava i taitai. Taitai sa ngafa ma lea fo i wha moe moe. O mafutanga nei. E sea ona tupu. A tupu la. E ta tau ona mawai mawa noa nei. O nanga e peila ona iai lea aso. Sa mawhai ai ona whaisi aki. Sa mawhai ai ona whai nisi o tui pui puia. Sa mawhai fo i ona whaanga solo ai ni referrals. Ia. Pe a whai o lo mana o mia. A whai sa si o se aki atu nei. E mana o mia lava lo alwe ba ai lau fo mai ina iai ia se pofuanga le lei whata atia mo oi. Ole tā ua la le nā, ole a pick up ai i, o iai ni wha le tonu o lo soifua, e te tau na mātai tuina, i le taimi lava lea. Ai o te whaafitai tele lava mo, lea wha moe moe, o ka se tumu. Pā tutu i le hall te lea lea onga, i lea wha moe moe. Ai o le valus fulu pasene o ilato, ia o tupulanga talavou, o le maitawina fo i lea, pe vo ila ona matala noa ai ma le tamata i whaipule minista ia pāpara i lea aso. E le au maua hawa noa whape nei, ai o te whaafitai i lava uia i pūlenga, ai mai se lava i tono le katoliko, ia i sunga fo i whaafea ngainga sa taita ia e mai se fo i o komiti taitasi sa ngafa, ia ma autala vou taitasi sa mawhai ona whaafiafiaina lea aso, ia mau ai lea wanoa lea, e whai e fo i se mātou tala, ia awa au nanga nei, ma lona tā ua, ia mawhai pia ona awa nei awa nei le avea ma mea e whaamua mua, i o lātou mawhau whau, ai meise o lea o ina o tupu wae, lea o lātou nei o lo whaamoe moe, ia ile lumana i o tangata Pasifika, i to tonu o New Zealand, o i lātou fo i nei, o lo o iai le lātou responsibility, po o lo lātou tofi lea, po o lo lātou tiute, o le vaava ai o mātua, tausi le lei o mātua, tausi ia whanau, pe a whai e whai whanau, o lona winga, e tā ua tele, ia le vave a mata o se awa onga lea, ina ia mawhai ai o na whaatupula ia i lo lātou tupu ai, lea o ngā o le sila fia, o mea e te tau na whai, ina ia pui ai, i le ngā tala i soifua o mātua, ia ai whaapea i le soifua o whanau, o le whaataita inga tele lava sa velina o le ao ngā to ngā o onga lea. Ia. Sa iei se asia singa a le mātou clinical director, ia sa mawhai ona asia si atu, ia ASEAN, ia nisi fo i o ainga. O le mea pito sili ona tā ua tūla i mai. O le nau o whanau nei whanau ua ta isfuru valuanga i le 2.5 tausanga. O le nau e fia i loa. Pe whaafewhea o na lātou whesoa soani i lo lātou tina po o le lātou tamā po o la ua umafoi. Ia. O lo umaua le suka. O a mea e te tau na lātou whaia e whesoa soani ai ia la ua. Ina ia whaititia ia lea whaina i le whaamai i le suka. I le ngata i lea ia o le whaamai o le toto mawalunga. Wai a whaina i le whatu. A lava la lea o ina o whanau nei ina ia ave i ai ia se to mai whaapitoa e mawhai ai o na lātou whesoa soani i mātua. O le a whaapea fo i la o na whaatupula ia le whaawau o soifua malolo ina le lei o mātua nei. Wa leo le a ngā lulu e whaatasi ia whanau ma mātua. Ina ia tausia le lei. Ai olo o iai me to tia ma whainga le lei ua uma o na whautua ina e tamai tai fō mai pasi whaatasi ma fō mai. Ina ia tausisia le lei
ia mawhao ngā ina. O le whaatei te inga le lei ale nā, o na o lea ua aia nei. O lea ua nau a ia whanau nei pe lau nau tā o sifuru walu, e o whai ale sifuru 5 tau sanga ngā ilunga. O lea ua lātou whaia le tiu te lea o le wa ai le lei o lātou mātua, matua tausi o iei tonu a inga. Ia e maise lau fo o lātou lama mātua. Ia o le awha a pēr fo i la, o na tawhi atu lea to mai, i le numanai. Ia ma whao ngā ina moa lātou whanau pēr o le teili e whai a inga ai ma whai whanau. O le aunga le nā ma le wha moe o loo iai. Ina ia long term le tilo. So it's a vision for i lea o lo tilo. Awane i la tamai. Awa fo ina i pūpū. Ia whai o se wha moe. Mo lesi se fuluanga i le lua se fulu tau sanga. Ua wha atupula ia le soifua mālolo ina le lei o tātou tangata i to tonu o New Zealand. Ma ia awaine i toi o le mea lea le tupu nei. E mua lava au mai ia le soifua mālolo ina o tātou tangata ma tangata maoli. O i lātou na o lo pisile o nā whaina. O i lātou na o le whai mai wha maunga nei. O le matua te lea o le awhianga o lo ia lātou. Tātou taun whaila e li liu ia wha maunga ia. Ini wha maunga le lei. E toi saua i lesi sifutau sanga u wha apea oi. O tātou tangata le upisili ona le lei, ma mālolo ina le lei, ma le lei le waainga o lātou matua tausi, le lei le ola e man tupua e o lātou whanau. Ona ole ngā luenga lea na ama tātou nei, mō tae au. Malo whaafetai lava na nai. Ai se I whai asin tā malolonga pupu I an toi fo I mai lea toi whaawaule tala noanga. Mano whaaloa lava whaafetai. Hai. Ai se I moe ane loa. La ia masetini Sāmoa. Pengau ia I mai au I tūtina uma e wawai. Sila noa o le au mai moa. Fesili tamapo o ai nei moa. Le pese I se sewa inga nei le atoa. Se o fulaula au a ila. I se una te ina. Se taupo tapa o na vai malima. Se ai uli o se ulama se sei. Tafiti solo pe il tau felei. Pia ngai a wha Sāmoa wala wiloa. Pātima pole au mai moa. Me mo ole pese tu sa pele ino. Le au matonu lea. O fia ngā wha Sāmoa. Me pule lava o e ini au tā. E pāto sina ai o tangata. Paia mana tua, o loo iai e mātutua. Iloa se toe a ina, tanawa ai ua sautua lima. Ai sa inu I se whaamafua se a inga. E whanau a tau wheturi ale, tau mawhai e tau ave I le whare. E tūpe a ia, o anga lava o le fia. Le taini lao le tau aluma. Ua tau au ina sisiwa uma. Wa ai malo e wala au mai lunga. Tala o se lo matua. Whaapa o masasa mai se lotua. Wale o lele o tawhia pale a lilifua. Tupulana e ia e mana tua. Lau fia ngai a le sualua.
siva mai whako, tō aangani si e apo. Sili na malo whaamasani, fia fia ngau amasani ai. Te ono me ai, te ai se whai ti o mai. Ia te whaatalo whaatu nei vaenga o pokalame le seifua maloloina pe ono tau whaafonga mai. Ia lo talatano atu ma le fionga i ana nai pāti mua au o le pulesili leo le au onanga le Pacific Health Service i le Heart Valley. Leo lo talatano i vaenga tā ua o iela la tau fai tautua mo tātou tangata Pasifika. Sa e sau no fai laua fionga na nai le tūlanga le tā ua ua. Pe ua whaasofia i tupulanga la iti, i wawa aile leo la tau mātua o mātua tausi. E talo sia fo i whaapotopotonga whaapea. E whaasofia i fo i tupulanga e oe e ngā lulue au au nangal Pasifika. E ngā lulue au au nangal soifua maloloina. Lea tātou te whaanongolongo pea i le to angao au whainga luenga soifua maloloina nei atu noo. Ia male mo mianga tele o nia tātou lava tangata Pasifika e ofi mai i tonu o le soifua maloloina e ngā lulue ai. E whaingo fia i fo i mo nāt umna i o tātou tangata ia tālo sia. O lo wha ausfia i nisi o tōpulanga e ofo i ngā lulue ma wha o ngā i o lātou tō mai maanga waala i ai. Ia e o e whaata i tai ma ngā lua soifua maloloina e whaingo fia i fo i mo na i o tātou tangata. Aptai. Paftai Saverina e sir tā ua vaenga leo e sauno i ai. Ta si lea manu lauti o leo o nanga le Pacific Health Service Heart Valley. O le tau mawhai ina ia unai ia lea fo i le lango mo tupulanga talavou i tonu o onga peila Fitireia Polytech, Otago University, Victoria, i areas ia tau le soifua maloloina po o vaenga umane i tau soifua maloloina. Vai aso len te atu nei sa mātou wha vai atu ai i students e to alua sa mawhai ona mauawa noa il mātou o onanga. E place ai fo i lea student placement. E o mai ai la e mātai tū ia ma muli tai fo i nurses ia o lo whaatino ina ngā luenga. Ia ma o ina mai ai i le practical side fo i lea ia po o le whaatino ina o le au nanga. Awai e ese lava ia le au ina to tonu o le potua onga i le theory lea ia ai o le avanoa lea. Le mātou te ofo ina i le ngatala i Otago University, Victoria, whaapea fo i le Fitireia Polytech. Mo i lātou umalawa ia e olawa i social workers. E mawhai ona mātou ngā rurue whaatasi. Ona avele ia i o avanoa nei e place mai ai. Ia mo le tai māsina, ia po le tai ono wa yaso. O students la ia to o lua sao mai. Ia o third year students i tonu o le nursing school i tonu Fitireia. Ia pe umai ono wa yaso sa ia mātou. Mātou fu lai whaia li poti fo i le ave iai. Po o le ase la performance, pēna whaafea, pēna le lei, ia le la tilo fo i lea, ma lea o ina au iai tonu. Ai o le tā ua, o le me vaenga pito silion tā ua. O lea la fo i atu nei students ia. A lewa i ele experience fo i lea. Ua ngā lua i tonu o Pacific Services. O ina, e whaosofia ai le toi fia fo i mai. Pe a le lei ma fia i le experience lena ia i tonu i o le toa tele o nurses tātou whateita ina Saverina o le toa tele ia o nurses Pasifika o sa pasi le leia lātou registered nurse i tonu o New Zealand. Ai o loo mai mau le whailonga. Ia. O loo tausi mai ai to tonu o whale tausi mai o tangata mātua.
e leo whaonga ina i lale to mai lea. Ai ua tele lava ina mātou maua i al mafuaanga. Ona o le tala whea ngai ma taimi whai ngā ruenga whaata ita inga. O lo iai alom whanau e tauna wa ai ai le au. A wala le taimi am whai o nā ma noa sea tina. Ia o le whai ngā ruenga le pō. Ia o lona winga. O le system e taun tilo tilo fo i lea. Ini ava noa e te tau ento e toso mai la tau nei. Ina ia whaonga ina o la tau mai nei. I tu tonu o nanga e o la vel whanma. O le tasi la ta ua le vaenga le ua e fisilingi ai. Langa e toa tele fo ia noa o nurses o lo i Sāmoa ma fo mai o lo i Sāmoa ma isi atu motu. E mawhai e ono mai whai ngā ruenga i nei ona o lo mana o mia fo i nei. Ia ai o le pōlenga fo i la. Ia la au mai la i nei. A la whawhewhea tātou atu no o lo mana o sili atu ona mana o mia ai. Ia le o nanga lea. Ia pāleni la le approach fo i lea. Ma le tilo tilo. Ina ia tau la i le vaai. E whaonga ina i la tō o lo tono New Zealand. Lea o lo o pea ona o tā ua. Te lele tō mai e wa umona pasi le lei ia qualifications i tono New Zealand. Wa avea i mafoma i pasi. Ia ai ona o le uti o tu e ngā wanoa i whai ona whaatinoa. Le umafu ai ona whai ngā ruenga. E se ase ana whaanga ina i le tō mai lea na o ina ai. Malo, whaafitai, ia pe o se vaenga tā ua tele lea e pe ona lea fo ina lai ona tu watu le whaafisili na nai. O le tūlanga i tau au nanga po kalame fo i ele po kalame maasani au nau tau tā ua pe o le well-being ia po le ola lau le lei fo i o le soifua o tangata Pasifika o lo o ilalo la o tau va ainga o ani po kalame whaanga solo i ei mo nei taimi ia a fo inisi vaenga o lo anga i ei mo le lumanai. Taimol whaafisili. O le tele lava por kalame umalava o tāpena ina mai le well-being program. Ia. O le maua maua lava i lunga tātou website. Ia. Ai iai a por kalame whaapitoa. Lea ua amata nei ona listala e mawhai on listala i lunga le website. Ia i lātou umalava o le awhia awai i le men's program. Ia. E le ngata la e whaatino ai ia fsoswani mo mental health. E whai e fo ia exercise programs for men. Ia fo isa whai i le amatanga o tausanga nei mal whai unga o tausanga le nambai atu nei. Lea sa matua whaatumulia ia le tele o no foanga. Ona o le popular fo i lea young men New Zealand born. O lea fo ila le ato e amatalia. Lea o te tala nei le listala o lo ia i lunga o le website. Ia e listala ila to umalava. Ia o le li o Daniel Olive. Ia ma epi leo o ia o ila ua ia o lo ngafa. Ia ma le polkalame lea. O lona winga. Whaapea o lo ia i uma nisi o ila to o lo fia awai. E se leo ngā fo i le po kalame sa mawhaiona aua i atu i ai i le taimin whaatino i apahat. E se le tā ua testimonials po moli maua i la tō na whaia. I leo ngā o to i ngā po kalame whaapea mo le mental health well-being. Mai se la i awhaina whaale mawhau e mawhaiona fo ia mai ai i le tele o po kalame nei. O lo iai fo ila tō ua uma ona ave iai ava noa ina ia lātou taita ia por kalame nei. I lātou lava ua whaapitoa ia mō vahenga ese o le well-being o le tangata soifua. Awai ese lava i lātou e whaatinoina ia le physical exercise. Ia ese fo i lātou e whaatinoina ia talanoanga ma le whaatalanoina. Ia ta upu tau soifua maroloina o le mawhau. Ia, ele ngata fo ila ilea. O lea lava o o iai ama noa nei e mawhai e ona e fiso ta isa o tu lava ile ofisa. Ia pe te sua tu foi. Ia va ai sesi o le au whai ngā ruenga.
ia po le lava le tu ainga au nanga o lo e mana o mia, ia po le tu tau nurses, social services, po le lava, ia fesili pea, e le ia le lo suatu fa fesili, a fai e le maua fo inase au nanga fa pitoa o lo e mana o mia. Tasi nā ngā ruenga tātou ofisa, e facilitate, ia pēta mu fai e fiso tai, i isi au nanga, ina ia whaafai ngō fie ai, o na maua ia se fiso soani, ia mō le tu ainga au nanga o lo e mana o mia. Vaenga umala nā, o lo o tilo ia le tātou au nanga mō wha moe a o savalia nei ia le kisimasi, ile o toe mau fo, pu wale le tausanga. Ia o lo tau whai e whaofi pēr iai, ia le tele o vaenga o lo mana o mia, o lea lava o lo mātai tu wina, ia porkalame o lo pisilio na fia iai tātou utunuu, ia whaapea fo i porkalame pisilio na o ngā, wa yeis porkalame whaatumulia o no fia o tangata. Ia ai o le result, ele o mau ai se benefit fo ilea whaasoi maro loina. Tele o isi au o nanga o lo o foina mai e le malo ina ia mawhai ona mātou whaatino ina. Ia ai o lo o tau mwhai lava e tau fiofi le teimi nei. Ia ona o li uti o le no whaanga o lo o iei nei, ona ua whai asi na tumu tele o le awhi ngā ruenga, le maua ia awanoa nei e mwhai ei ona susu atu matala au atu tatu atu no i tono le ofisa. Ia au lo vava ai pia easy options ia. Ia o le, o nisi nā vaenga tavelina, te tonu fo ia ai le i whaai uina le tātou porkalame. Ia e mori e pel wha malo i le tō nanga si fonga lau mua. I pulenga ia e me se foile li pule ia ma le pa ia fo i o tātou tunu o lo mwhaiona pa au atu ma wha au pele le ngā luenga wha au o si fonga lau mua. Tā ua lau tō pito la au i fiso ta inga nei ia fo o mawai le avanoa. Ia e tātou te fiso ta iai ia ma avatu fo i ma shea atu wha soa atu. Ia e nisi o vaenga tā ua o mātou fo i au o nanga. Ia o se tala atu lea, tautono leo lea lama whai uta por kalami. Malo. Ia whaafatai tele lava lau fionga na nai tautono fo i ole whai unga nā le tapo kalame le nei tae au ma le tala noanga. Ai mo se reporti atu le solonga le lei fo i le ola lau le lei o sia mātou mawhitanga tina matama i tae. Le fo i le tau so soani mai e mātou su isu inga i e whai. Ia ole wa mana ia fo i wa mawaisia wanoa e so soani fo i le ola lau le lei o tina matama i tae tala noa mfia. Le taimi e whaatino i le nā fo i mawhitanga o lo whaia. Ia ona o le ena tawala mai fo i lau fionga male au unanga le so soani mwhen whaatino nisio vaenga o lea fo i polkalame. Ia e whaafitai na. E se tā ua o le vaenga lea ua e whamanatu. O le lava ia le avanoa mātou te maua e au mai e le mālo ia le whaatupeina o polkalame nei. Ma o le ua mātou talitonu wina le tā ua. O le tele whaalapo tonga nei. Ia tawa ona whaasoa atu pēr wae. Mātou te tilo lava ai maise lava la o le ngā luenga o lo whai e tina. Ai maise po polkalame o lo tau atia e ai e alam whanau. E iai ia nisi o sports club wala tau whaia ia au whaapitoa lava ta maiti Pasifika. Ina ia atia e ai ia ele ngata la i le tomai whaataalonga. Ia ai o le soifo malolo ina. O ina foi la o lo tau da iai ai whaafitai tele o le nā o lo o maua ia se sao fo i ma o lo o ngā. Ia tātou ngā lue whaatasi pēr. Whaiaso pēr le li whaapeo na whaatupula ia ai. Ia le tele o ni mele le o le atu la i mai ai. Whaafitai mo le avanoa Savelina mo le nei aso. Ia whaapeo na lofa le atua ma ia pui malu le soifua o le whainga ruenga. Le li pule ia e mai se foi o le komiti whaafoi. Ia whaapeo na tapu au ina pēr ia le soifua o le whaafonga anga Sāmoa.
pa ia o Sāmoa lo whai ona maua mai pia ia au tu whaasara launga ia male nei po kalame nei aso ia e whaasoi ia. Ia, whaafatai manue fo inga alwenga o whianga iaila o fionga e meisa lau whainga alwenga I toi taimi o toi neiva iaso ia e soifua ia mo nei taimi. Tai. Ia o tatu pokalame nal soifua maloloina le malo lau whaafonga toi mau fo ilisi whaapoponga le vai aso fo e mo taimi nei ia whaasoifua ia. Yeah. Vatoku Records. Larry. Siwa ile pese, fai mai tanga atende. Ile musika le upa o, tumiki fale asi ufa amalo. Siwa ile pese, fai mai tanga atende. Ile musika le upa o, tumiki fale asi ufa amalo. Ile música que vai te colocifio que vai tua o levato foi faia e ficar ele vai ir mais su sabana tiene aula cima mai ile música que vai te colocifio que vai tua o levato foi faia e ficar Siwa ile pese, fai mai tanga atende. Ile musika le upa o, kamiki fale asi ufa amalo. Siwa ile pese, fai mai tanga atende. Ile musika le upa o, kamiki fale asi ufa amalo. Fa amalo sole, siwa le o le fa ole, va ato fule upa o mai. Pule ai o ia fika e fai be lue ulu mai so mai kamale le fai me e ma fai alu e ai sa wai o kam fale asi o mai siwa ile pese fai mai tanga atende ile musika le upa o kamiki fale asi ufa amalo siwa ile pese fai mai tanga atende ile musika le upa o kamiki fale asi ufa amalo manga yellow ala fau ile po kau kuku ila lo muku o malo ai mai ile pese leo lo ka fai mai ai vai ale au nga ku lunga la musika yele le fa anai sai le va ale au file le va to kuma le fa nga mo o ko aso ngi mo le o aso o so ya fa sa Sāmoa va to fu fa fi ia we va siva maya eva maya se molu kufsa o me ko 1 2 3 4 kaulalo le ku no ka fika fia lo ile ako ele ai ole activa ma so ka mo wa ile o ka sa for siwa ile pese fai mai tanga atende ile musika le upa o to me fale asi fa amalo siwa ile pese fai mai tanga atende ile musika le upa o to me fale asi fa amalo from Fiji. Kiora, Pamna Yusma Ori. Aloha, Island of Hawaii. Freedom and love for our nation, and God is our creation. Loyalty, humanity, with the great grace. Make us brutality. The ocean dancing, Pacific
Loyalty, humanity, with the great, great big hospitality. So love from where you used to be. Wow, pulling me knock all the way from Fiji. Yora, my name is my only. Aloha from the land of Hawaii. Freedom and love for our nation, and God is our creation. Loyalty, humanity, with the great, 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 great hospitality. Who you gonna body? Who you gonna ride him up? Who you gonna body? Who you gonna ride him up? Welcome to the island, all the Pacific. Full of friendly people, mata at. Join us together then to sing along. Leba a tofu Sāmoa with the sun and pajama. Who you gonna body? Who you gonna ride him up? Who you gonna body? Who you gonna ride him up? I can see the ocean dancing, sit full of fun and romance. So come along if it is so lonely. For happiness, yes, we are the only. Freedom and love for our nation, and God is our creation. Loyalty, humanity, with the great, great big hospitality. Freedom and love for our nation, and God is our creation. Loyalty, humanity, with the great, great, great big hospitality. And God is our creation. Ruby light, with a great, great big hospitality. So freedom and love for our nation, and God is our creation. Ruby light and the ruby light and the ruby light, with a great, great big hospitality. Yeah, freedom and love for our nation, and God is our creation. Ruby light, with a great, great big hospitality. Sāmoa sei pese tuna tamatilai Paale lava le nganganga ai sili atu pea I lauanganga Teine matama ia la pamai tamatilai tia la tau mapai Se ukua se sepa se ukua pai Ia e ala papa manga lo mai Sepa se ukua pai Ia e ala
va'aiga ia Samoa ia tunu I fafo Oka oka Ua ngalo le whaaloalo A ia e manatuaina So se me te malanga iai E le mawhai o na natia O e lava o le Samoa moni O se va'aiga ia Samoa ia tunu I fafo Oka Ua ngalo le whaaloalo A ia e manatuaina So se me te malanga iai E le mawhai o na natia O e lava o le Samoa moni Tangata nukua Samoa E tautua nā maoe Na tātu I e whaamua I loloto e Hei loa mofi E oe o le Samoa Le savali tu lofo I lalo Ai awa ne ingalo lauanga Malau tu whaalo alo Samoa la upele Olea o te balu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Samoa lo ma fau E ua tele Mai tu mama ese Tau no tu ai oi Samoa la upele Olea o te balu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Samoa lo ma fau Tangata nukua Samoa E tautua nā maoe Na tātunu I e whaamua I loloto e Hei loa mofi E oe o le Samoa Le savali tu lofo I lalo Ai awa ne ngalo lauanga nu Malau tu whaalo alo Tangata nukua Samoa E tautua nā maoe Na tātunu I e whaamua I loloto e Hei loa mofi E oe o le Samoa Le savali tu lofo I lalo Ai awa ne ngalo lauanga nu Malau tu whaalo alo
Ole
tuia ana fia le fa sa tuala fia mai a fuatino male a fine ali e sa Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se mayana tene Usumai la pese malie Sa ami tua na i
special magic feeling goes through the air. I feel the happiness, love everywhere. Oh, my Samoa. Oh, my Samoa. And when I come back to you someday, I'm gonna stay. There's a place that I dream of, beautiful white sand, gentle breezes through my hair. I feel the sound of the water echoing to me. I can feel to be back there. I see the special night sky with rainbows of colors lighting in my fantasy. And then the sooner the feeling of the evening, it's a place I long to be. Oh, my Samoa. Oh, my Samoa. Oh, my Samoa. Oh, my Samoa. A special magic feeling goes through the air. I feel the happiness, love everywhere. Oh, my Samoa. Oh, my Samoa. And when I come back to you someday, I'm gonna stay. Oh, my Samoa. Oh, my Samoa. Oh, my Samoa. A special magic feeling goes through the air. I feel the happiness, love everywhere. Oh, my Samoa. Oh, my Samoa. And when I come back to you someday, I'm gonna stay. I'm gonna stay. I'm gonna stay. Kasi mai lo umotu e a e fia sali tonu e te malanga tamilo se iso ole motu na e a tilo Muna lau whanua lanu lau awa matotonu o ala whanga e te mao whafo i masui le vaai e a fio mai Asi lo ubao matua te tamo moe ini po se lua Bili mai pe a maua se tonu Paveta umai I say it's a tongue, it's a bottom E fa asabili e malu fale o E sa ono te foi la unopo E le si au fa asaolo Bili mai sa uno te tali tonu wai Bili mai sa uno te tali tonu wai Sabai lo umotu o te minitai Lo umotu te leo salafai O le motu e fai me ama fai O na whanua e matango fie Leo langa e fai
sani po itama sulu ie ile tautua e sua mali but if it's about say kalapu e vai pa pauta mamatu be it's e vai lena so ile hello hello so far sa fu mali sama okolu sele fo ilama I okolu asu sua mai I amare poletali yo lofia ai paleta pongama so ala e mafanai mafutanga bili mai pe a mawasitolu babeta mai I say it's a song it's a bosu if I sabili e malu fale esa ona tu po ila uno po ele se alfa asaono bili mai sao lo tali tonu ai sabai lo mo su o se mi tai lo mo su se le o sala fai o le mo su fai me ama fai o la fanua e matango fi e o la e fai no fi o masani po itama sulu ie ile tau sua e sua mali bili mai pe a mawasitolu babeta mai I say it's a song it's a bosu if I sabili e malu fale esa ona tu po ila uno po ele se alfa asaono bili mai sao lo tali tonu ai bili mai sao lo tali tonu ai Alofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Sāmoa Capital Radio and stay healthy, Sāmoa. I saw the light of night out my window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. When she disturbed me, I mushroom went out of my mind. Across the street to her house, she opens the door. She's to the laughing. I felt the knife in my hand and then she laughed no more. My Delilah. Why?
down the door. Forgive me, Delilah, I just couldn't take it anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take it anymore. Ta alofa lava o telefone nei mai le si ufongo le laumua I Wellington o le talamumua e tu sama le sefuru ma le lua miliona ta la le tau o se uta o le waila au whaasaina o le cocaine na maua le ofisa o le tiute le tauranga I le ai o tauranga. O se li poti tusia mai le ofisa o le tiute na whaalia mai ai
Sa lipotia ila whainga luenga o le puipuinga i le taulanga o tauranga i le leo, ia ni māsal salonga winga i se ngawinga i lunga o le wafu i le aso se fuluono ma le se fulfitu o se tema. O nei māsal salonga na mafu ai na whaia se sa i linga na awhia ai ni containers e tusa ma le tolu se fuluono le a wha i lunga o le wafu ma o Iesu suenga na mawai ni piliki wa fifi ni pepa plastic i do tonu o se container e malu nu ma mawai do tonu le pauta le nei o le cocaine. O containers nei sa wha moe e toe awinatu inisi vaenga o New Zealand e au fiai le ai o au kilani. O le au whainga o le pauta o le cocaine na mawai lea sa ililinga e luas fulma le ono kilo kalama. Pe tusa lea e se furuma le 2 miliona ta la lona tau pe a whaatauina atu i tua. Sa whailo mai e Paul Campbell o le ofiso le tiute o le umina whaatino aile nei sa e linga a toa ma le tele o containers na a fiai e atangi ai le whaataua ina elementanga ruenga o le puipuinga malu o le whaaurufa le mai i le atunuu o ni waila au whaasaina mai whafo e awala mai i ona taulanga. Sa ia ta ufoi o se vaenga tele o lea ngā ruenga na whea ngai lea ma le ofiso le leo e ngā rue wa lua pēa ma le ofiso le tiute i le pui o tua o i New Zealand i taimi uma. To tolu tangata e o mai i le taimi le nei ua whapea na tau fia ma loka e leo leo ona o le nei uta o le waila au whaasaina o le cocaine. Sa whesosoani le medi la o pasese ngō le Pacific Explorer i se waawhai la New Zealand sa mo o mia se whesosoani le vasalo loa i saute o tu motu Fiji i le waweao le songo fua nafi. O le medi la o pasese le nei sa marangatu i suva i Fiji mai au kilani ai na toi suilo na la maa ina o la tau maua le walesi mo se whesosoani mai le waawhai la ingoa o le Second Life. O se lipoti a le New Zealand Herald na ta wai whapea e wholinga mai na ngau le tila o le waawhai la le nei ma manunu ai i la tō e tō tōlu sa malanga ai. Tō tasi le seila mai le waawhai la sa ma whai na silingia e lunga o le meri la o pāsese a e tō rua isi o la uwa sa le ima whai na ave se mai ona o le sou o le sami ma le whale tonu o le tau. Peita ai sa whaiona o atu i aise wa leo ngā tai whale le malo Fiji ma wheso soani i tangata e tōlua na tutoe ai le wa whai la. Whamania mai la e le waenga o ngā luenga la vea i o ngā tai whale a le malo New Zealand e tōlua seila sa la vea ina mai le wa whai la le nei ai o leisi e tō se whapea na maliu o na o manu anga mai whalawe lave na awhia i lunga o le wa whai la. Tangata e tō lua sa lawe ina mai, wa awina atu nei i Fiji, whaatasi ai mo le tino maliu o le na uma lona soi hua. O leisi o waa sa soani i le whaalawe lawe le nei, o le waa whai laingo o le Beast, o le waa lea o le whai business lawi loa New Zealand o Sir Michael Hill. Li po tia mai hoi po o le itum lai wha, i le fiafio le songo fuan na fi sa toe wha wawa i loa le malanga le meri leo pasese o le Pacific Explorer, e anga i atu i le tau langa o Denarau i Fiji, ma le pasese tusa ma le lua afe o tu lisi e to tere lava mai New Zealand, whapea ma Australia. O le whawhailana a fia le nei whaalawe lawe i le Sami, le Second Life, e lesi talaina i New Zealand, mai o la sa lufultasi o se tema sa iai i le tau langa i le Nandi Bay. Ua whanga solo suenga leo i le teimi nei i le Ayo Hamilton i le mafuanga o le maliwai o se tangata na maualo na tino i le waitawhi o le Waikato i le afiafia na nafi. Lipotia e tangata i leo le tino maliu i le waitawhi pe tusa o le afa o le 5 i le afiafia o le songofua mai na whailo mai i leo ua latu awe se mai le tino maliu mai le mai ua amata o na whaia tau mwhainga sa ili le mafuanga o lono maliu ma fia longo ina ai malona a hinga. E se lau whaasfu maltasi a hawhe tā la ua whaasala ina ai ele whaamas nonga i ele company whauwhale ngo o le Mac Group
I le whaalawelawe lea na manua ti ngā ina i se tangata whai ngā luenga, lea sa tau whai le kompani e pepelo o ia i le mta ngā luenga o le saunga le mui ngā luenga po le WorkSafe, i le taimi na sue i nai le pongai o lea whaalawelawe. O le li nā whaina i le whaalawelawe nei, I na ua solo i ai ia le pāpui o se whale sa talaina I lalo ma tau mi ai o ia I se o ngā si mā I le māsina o se te ma o le tūsanga rua awhi rua futasi e tū ngā manu o le nei tau le lea e ngo ia mo se foketi mai sa uda ia malosi o ia le company e aua le taua I le WorkSafe o ia nā whaina I le talaina o le whale o ana nafi lea na tu ina nei le whaai unga le whaamsinonga whaai tū mā loi au kilani e tūsa o lea ma tā upu e le ngata I le se lau fast fultasi awhe tā la ua whaasalaina ai le Mac Group ai e ono awhe tā la ho ina whaasalaina ai ia le company e ngō o le J&P Construction lea sa ia whaafai ngā luenga ina le taule lea na manu ai I lea ngā luenga. Ua whaelo mai le matanga luenga le soifua mālolo ina. E lua awhe iwa se lau iwa walu la whai o mai whau o le COVID-19 na wha mau ina I le tono New Zealand le vai aso ua tua na e tu nei, a se furu walu le a whai o e na mali li wai le vairusi. O le awhe lua se lau walu o nei mai, o tangata na maua mua fo I le COVID I tu SS o New Zealand. E o mai I le vai luanga o le pole sa e la salo sulfa leo se tema e to a se lau fitu lima le a whaia tangata na tau fia I whale mai motongo fitinga e a fia ile to tolu I te tonu o pōtu mō mai tinga ina. O whainu mela mō le vai aso I ona tua sa tula I mai ai e tolu wafe ma le iwa lima le a whaia o mai fau ai lua se fulu le a whaia o maliu. Sa whaia mai whai la e mtanga luenga le soi fō maloloina o le ua whaamaunia leo o mai I New Zealand nei o le vairusi fau o le COVID-19 e whaingoina o le BA lua valuono na maua I suenga le nei vairusi le sua vai po le wastewater I le amatanga o le masina le nei o se tema mai o mai la I le aso lufultasi o se tema e le iai se tasi ua whape ua maua I le vairusi le nei le tonu o se whale mai po tau fia I le teimi nei New Zealand nei. O le vailusi e pei ona taua le BA 2.86 na mua I maua I le tunu o Denmark whapea mo isa la elu le masina o Iulai. A le la o ni putia mo I fo I isi e tunu o e o fia I sui se lani o Afrika I Saute o Amerika whapea I fo I Maperetania. Whaelo mai le whalapo tonga le soifua marolo I na langi le WHO o lo la tau mata I tuina le vailusi fau le nei. Mai o le awhala o I tele mai lava I se taimi ia nisi tūlanga e o iai lumanai o lo whape nā fo I ona mata I tuina ma le totoa le mtanga luenga le soifua mālolo I nā New Zealand te whatuora ia lea vailusi ma nisi winga e ono tū lai mai ai ona o lea o mai I lau whanua o Aotearoa. E mata upu tau I upu whai o mālo ua mai tau ina le mālosi o le langolongoina le au palota o le partia le New Zealand First a wawasa mana I Winston Peters e tu sai o le taunu ungo le suenga o pito lata mai nei I manatu malangona o le au palota. O le sa ililinga le nei po le poll sa whaafwaina le kompania le News Hub ma le Read Research ma atangi ai ua ausia le New Zealand First le tapula ai 5% e mawhaiai o na urufale I le tonu o le parlemene. Na maua le New Zealand First, la whainga 5.2% I la lea suenga fau. A o partia o tu e lua o mawalunga I Pele National e tolu iwa te tasi pasene o se pau e tusa ma le tasi te si ma le 8% mai le tūlanga na iei mua. Ai o le partia le Labour, lo tu la I mai la tau le lua sfuruono te si ma le 5%, le ia se ngatele mai le tūlanga sa ia I taluai nei. O le partia le Greens sa tūla I mai la tau I le se fulu wha te si ma le 2% o se sitanga e tasi te si ma le iwa ua wha au popo ai o le Act na pa u le tasi te si ma le 3% ma tūla I mai nei le valu te si ma le 8%.
O isi pāti la iti au fi aile te pāti Māori sa lātou maua le 2.2%, o le Opportunities Party tasi 10.1%, ma le New Zealand Conservatives e tasi 10.3%. O ia whainu mela mo o mia ai e pāti la iti nei e tolu, ona malo i se no fua whaaitu malo ina e mawhai o na ofi ai i le pāle mene. E tūlai mai nei sua ngā le malo si le tūlanga o iai le New Zealand First i le ono ave le mawaenga o se whai ngā malo so whaatasi. Ma fua lea ona e le atoa i sui o le National ma le Act i a le a whai o hui pūle ma whai ai una lātou whaatuina se whai ngā malo. E mana o mia ai le langolango atu i ai o wawasa mana i o Winston Peters ma le pati a le New Zealand First. I le fesili po ai le taitai au pito tala whea ngai o na vema pāle mio le tunu o le o tūla i mai Christopher Luxon i le luas fuma le wha pasene, a Chris Hipkins i le sefuruiwa tesi ma le tasi pasene. Whaalia e whapea o se teimi mua le nei le tono o le ono tau sanga ua pa ua i le langorango ina o se taitai o le leiba mo le tofi pāle mia o New Zealand. O tūlanga whale tonu ma le lolo wao le tau e peo na walo ia mai, o mafu ai na tāwhia ma le whaataunu ina, malanga masani e nisi o wala upasese i le vai nuu o le Cook Strait i le so, whailo mai e le ofisa o le vai tau le bed servers, o ngalu mauma i le vai nuu, e ono o atu le i le 5 mita le maulunga, ona o le malo losi o Savidia a fiai le talafa tai le tu malo Marlborough, mai se lava i mātu o Clarence, a e whapea fo i ma le Marlborough Sounds, a toa ma Wellingtone, a mata mai le vaveao ana le la, e mai whapea o tu lava le tu la wha i le vaveao o le solulu a tae ao. O lo walo ia mai le o atu le maro losi o matangi, i le se lau 20 kilomita i le tu la, e pe a whai e tō whaatau tau mai. Whaalia le pule o malanga le kompani waa le Inter Islander o Duncan Roy o le wala upasese o le aratere a tonu e mawhai lava o na whaiesa na malanga i le so e tusa pe tuwai ai o leisi waa o le Kaiarahi o lana malanga whaatulanga ina i le tūlai tasi i le wauli mai Wellington i le solulu a tae ao e na o uta e ave ai e le lauina ini pasese o le isi wa o le kompani ingo o le kaitaki o lo wha moe e wha ataunu uina lana malanga mai Wellingtone i le afo le valu i le pole so lulu ai o le kompani o le Blue Bridge wha ilo mai le tau fia o na whainga malanga ona o tūlanga mauinga wha le tono le tau e pei ona iai. I le taimi nei o lea ua wha ilo mai e le pūlenga o wala de tele le waka kotahi o le so o le amwhaiai o na da tala se vaenga o le awala tele au tū, le e whesota iai le West Coast i le motu saute, ma le tū mano o Otago. Pei tai, e le iloa se aso e whaiai o na talai uma i a lein se lua o le awala mo fe malanga inga masani. Sa ngā rue wha solo a toile so ngā fuara o whai ngā ruenga i le wha mamaina o maama palapala sa poloka i le alalo papa i le Muddy Creek i le Haas Pass, laia ua mwhaiai o na tatala i a le leine tasi mō taamale i le so. Ua whengai nei le pulenga o le tūmalo Canterbury ma tau mwhainga i tonga fiti le suao u le ua lipotia mai le masua i le Sami i le ngāta i whale i le Banks Peninsula mai se whaafangota na tu ia ai i saute o lea peninsula. O lea whaalawe na tupu i le pō lea sā mai sa mwhai o na ave sea mai ai le o waa e to whao le whaafangota i se waalele helikopta na awinane iai. O le vaenga tonu e tau o le Red Bluff, na tu ia ai lea whaafangota, mai tusa ma le se furu afe lita o le swau o le diesel, ma leisi fase furu lita o le swau o le hydraulic oil, o lo o iai le tonu o le waa. Whailo mai e le Regional Council o le tūmano Canterbury, na i lo mai lunga o le ea, o a matau na ta whea atu le swau o le nei mai le waa, a ngai atu i le whangaloa o le Shell Bay, whape ai mai isi whangaloa la iti le vaenga o le ngātai whale, pei tai e le ima whai una fuafuaina, pe fia se tele o le swa o masua nei i le Sami. O le whangaloa le nei, le Shell Bay, o le nofuanga le wha amautu iai, i le tele o mea ola o lo matia lo la tu si o manga,
e au fiai le yellow-eyed penguin ma le spotted shag. O whautua nai e le pulenga ma le mtanga ruenga le siu manga ia tangata e whaiva afi ina ia tau ma mau ese ma le vaenga tonu o loo iai ia le neiva a ma le sua uu. I se tala mai le Pasifika, te ena e le pāle mio le Solomona o Manase Sogorave ia le vala awalo ia mai le whale pai e a wai se whilo inga i le so ma le Pelestene Amerika o Joe Biden ma tai o malo le Pasifika i Washingtone. Ua toe fo iane i rona atunu i Solomona le li o Sogorave le ana whaiela na la ungalo i le fono malo o whaatasi New York i le asforo i le na te anei. O lona le a wai le fontanga Joe Biden ma tai o malo le Pasifika e ma whai ona sanga whaapopole nai le malo Australia e maise le malo le United States ona o lona wāwana lata ma le malo Saina. Ta o mai le fio sui le malo Amerika i le te enai e Sogorave o le wala au sa tu inane iai mai e na o ia le tai o le Pasifika o le a wai le fontanga le nei Washingtone ma le Pelestene o Amerika. Pei tai lai se whaaringa alo ia mai le malo o Solomona na ta o mai ai whapea e mana o mia wawe le pāle mia e toi fo i atu i honiara ona ni mata o buta ua whaapāle mene i lona tunuu taruai na taunu atu le wala au mo le wheilo inga le neimo Biden ai ua umo na whaatu langa tau o fianga a le pāle mene. O le minstara vai fafo a le malo o Solomona o Jeremia Manele o lo o whai masui o le pāle mia o Solomona i le fontanga lea i Washingtone. I tālonga o la so nafi leana de talai na ialo ia lona sfuruiva o tālonga a tunuu o Asia le Asian Games i le Ayohang Zoo i le talawhatai sa o Saina. O le Pelestene o le malo Saina i a Si Siang Pang sa saunoa i de talai na alo ia tālonga o atoa le tausanga o tōro pōmai ona o pui ngā le malo Saina i le whaama i COVID-19 furuiva. Sa ilonga na leo de tele ia tangata e tusa male valus furuafe sa whaatungu li ai le malai ta alo ina wanga i ane le li Pelestene o Saina mana nofo whaatasi ma malo wala ulia e au fi ai le Pelestene o ta alonga le Olimpeka o Thomas Bach whapea le Pelestene o le malo lu Suria o le i o Bashar al-Assad. O ni ta alonga o pito mao ai ia o tali malo ai Saina i le tonu o le se furu tau sanga o mo mai atu nei mai tu sa mo le se furu nua hafe la whai o li i mata maa ita alo o lo tau vai mai e tunu e fas furu lima o Asia i ni ta alonga SSE e fas e fulu lea whai. Ia o le whai unga le nā o telefou. Toi whaatala whātu lo tātou tunu e seisi whaopoponga le neo tātou telefou mai Sāmoa mō le nei whai asolua. Ua whamaunia mai le whionga leo mamalu le malo Sāmoa tui maleli whanu vale toso alo vile lua le pepa o le toi whaatontonu ina o taua o loa i te tono lea tunu e mai se lava i o loa mai atunu i whafo. Talu ai u whaatele ina ma le tala whia ngai whai tiongo lo tu ina mai pē lea tunu e le whaatua tuai o Natali atua le vaenga o lo ngafa ma le whaatontonu ina o le taua o loa i lea tunu e le so ona si ita ilo le taua o le tele o loa a wina mai whafo ai mai se lava ia tātou lava o loa i maue o tātou lau whanua. O le tūla whono o taua o loa o lo ai ai e lalo le vaenga iwa se fulma le wha o le tūsanga i luafe se fulma le ono. Ma ua mai tau wina e o telefou le lisi watu ina mai e o lava i tau pepa susu o e leni ese o Bisupo, mea aitu aisa, o lea raisa whalawa manta ma le suka, o nisi o tau mafa, o lo te lese ese o le tau o lo tu ina mai le lisi, ma tau i o lo whaatawina i le tele o whale o loa, e o lava i whale o loa tangata mai Asia. O lea ese nga, o lo ese mai le taita lama sene nisi o loa, o lo whaatawina i nisi o whale o loa i le teimile nei, nei lo le tau lea ua whaatulanga mai le lisi. O fautu ina le ofisa o lo whaatontonu ina le tau o loa i te tono lea tunu,
Ina ia mate tuina le tau o loa lea ma le lisi lea, e so se fale o loa ea nga ia i mo wha taunga. A fai ai le tala fia ngai ma le lisi lea tau o lolo wha tauinai, ia ripoti ane le matanga luenga, o ne iai foi wha salanga wa wha tūlanga, mo ilantou eleus ta ia le tula fono. O loo whaia pesa ili ilinga le matanga luenga o leo leo, pe iei ni wha mauninga o lea ua ngau sie te tonu lea tunu uwhala au wha saina, o na onisio vaenga o loo makta i tuina, o ilantou ia tau fia mai o loo umia le aisa, wa wha solo ina la popo atanga pepa, ai wo atu fo ilo na tau le pa ui le se fulu tā la, ma wha whaingo fia ilo na wha tawine o la vai whanau la haiti. E to se fulu male fitu ila tau le o loo tau fia le teimile nei, e tā li ai le aso e tutu la i e luma le wha masinonga, i lalo lava o mōri ang o le whala au wha saina o le aisa. E ese mai ila tau e to ono le na tau fia mai le wha i unga le vai aso i mō taa, a o le amatanga fo i o le vai aso le nei na wha atuina i leo leo e sa lātou poloka se tasi o ta avale e tasi le mōli na o le pō. Peitai o le tau finga le ma wha atala noa, ai mo waile tanga pepa aise te tonu o le ta avale. O le to se fun male fito lo tau fia, e au fia e to se fun male tasi le na tau fia mai se o se wha inga i pui paa, mai lātou i na tau fia mai le wha i unga le vai aso i mō taa, ato ai male to tasi le na tau fia na nafi. Whai lot komisina o mtanga luenga o leo leo, o lo lātou tiute o le pui pui a leo Sāmoa i moa se atunu o file e mū masaonga le mū, ai mise lava i le ofi mai o whala au whaasaina i te tonu o le atunu. O le a wha a waupea a lātou was whainga o mamata i tuwina, nei vaenga ripoti mai e le atunu o lo masalo miai le whala au whaasaina. O lo le lei ma vave le whaatinongo ngā luenga le sui fua malo loina, e le whaasopo lia o lo tātou atunu o le whaainu le whala au le mūmu te tupa. I le mai ai o le vai aso taruai, wa silia mal se lau whaasafun ma le 5 ilantou wa mai a whaainu whala au, mai o sa vai le o lo mawalunga le numero o mai a whaainu le o silia ma le iwa se 10%. Ai o upolu, e le au sia le valu se 10%. Na whaeloa sui officer Silio na tanga ringa o sui fuamalo loina, ia tanga loa Robert Thompson, e wi o le ua mai ale masina nei na atofa ina te tau o na wha mai a atoi le atunu le ngā whala au le mumu. Ai o le a wha awau pea e o atu le masina fōu, ina ia mawhai o na wha inuina i lātou i o loo tutoe. O le toa tele le ele i numia whala au, o tina whai le lele mai lātou sa ngase ngase. O le vave mamanui o ngā luenga le soi fua malolo ina nei tau sanga, o na sa o lava sui o ntanga luenga i te tonu o ofisa, o company ma falfai ngā luenga, o nofonga faitele ma whaatu waia lātou laulau, e whaanumia ai whala au tangata o loo feo ai ai, whai whaataunga, pe a nga ia ni fo ini matanga luenga le malo ini a lātou mata opo. O loo tā lia level taitai o le porkalame o ngā luenga whaavai teimia poutasi, le fionga tuatanga loa Joanne and Dale, na ia whaeloa o loo ia tā lia pea pepa o whainga o whaavai fōu, le sa saunoa taluai nei le fionga le ministai a le atinu Wayne so i alo, o loo watoi titi umanta pena ia whainga fōu, e lima taita ina ini se porkalame pei o poutasi, le olo awala tuaitangata mo ngā luenga whaavai teimi Australia ma New Zealand. Saunoa tuatanga loa, wa lewa o na tautau mai ia whainga whaavai, a o lea lava e tali. Mai ua ia fisilingi ai le mafu anga wa whaatua iai. O se tuolo whaanua no ai le fionga tuatanga loa, o na olo opolokai ma le fo ia la manuia mo tupulanga o le tumalo, mo a inga whapea fo ia ka le sia manu. O se tasi o whaavai fo olo ta pena ina ia whainga fau, na whai loe le newspaper observer, e resta lai se whaalapu pitonga e tawala tuitangata mo ngā luenga whaavai teimi atunu i whafo, ili se furua feta la. E teli ni vaenga na whae loe tuatanga loa, o lo fia tu ina tuainia na fesili mo ia whainga fau, mo se wha amalamlamanga tili. O tala ia mai Sāmoa, manriel ni yaso lo tātua tunu, wha soi fuia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Faingalu no walulea ile tifanga Watapemo lima ua amataloa oleata Ina ua faali tala anga e ole la lolangi Akuva ayala pele balano Usava valiane Telei o usando foitua Ole no fona yo uluma no foa ilo ila Ina ua somi ona folinga se manu o te oti Ai ile o ngato tonu ole atamali Amatai loa no utani Aya letina o uloi mata mafesili loane Ai ina o kusune yo ta uatuia yo SEPT Ai utalia tuata fanoa noa Malingi ai uloi mata Slowly walked on home When Mama saw the tears and said, what is wrong? So to keep from telling her a lie I just said sad movies always make me cry Fianga malisunga tau fifa Sofia ia malpese sad movie ia pole ata whanua noa ia te uwha pese si pera me wata me tama le wata si pese ia o uli o le e alo to tele tau maftanga o le uli ia o nei pese na ia e whanua file mua i le uli ia mai se ai ia o le tau maftanga nei mātua mai lato o lo tari siwa nini teimi tono whare whai ngā luenga tama nā whapeo nai vevela lau tau maftanga ia te no whaama whiula whapea Feula fa ma alili la tama ftanga ia ana
ona tare leo le sua wa tope fo le taimi fa pe nei le vevela na yelo tong ftanga ye tele afianga yo no ma ya te oi fai ole mu ia to ya tinga ina fo le isi e fa tupe o tong fitinga ia pe on talo atu na leila ia le taimi nei o fa fianga se filo ti fonga la mua ia mori atu ara le tautua i lunga le ala leo le tasi ona tesi ma tasi fa mo ia e fa pe fo i lunga tatu ala tau le Facebook ma le YouTube ia se pa ia fo ile tu lai lua ile o nei ia o le tu lai tasi ia ona mai ele o tatu tautua i lunga le ala leo ia e fa o pe tatu maftanga ia i lunga ala tau si fonga la mo Wellington ia tali maria le sua ai fo inisi o fenga i pe manga luenga fa wa nga luenga ma futa mai fa fianga su filoi ale si fonga la mo ia mo le nei fo ia uli e manatu o lo so longa manuia nga luenga mafuafanga ia al tatu watino o ni taimi ia tatu mafuta i fa fianga le o toi 2 minute ona talo le o li tu la tasi Si ona whaia lea o le whainga pālota lau tele, o loa vanua le nei e amana ia ai sofina ngalo, ina ia whaali sofina ngalo i mata upo e tāua ia te oe, malo ala la whanga, e whaingo fia le pālota i le whainga pālota, ma e nao nai minute lava e whaia ai, ma whaia ona e maua mea uma e te fia sile fia, i le awala e te pālota ai, i le vote.nz, ia amana ia sofina ngalo, e ala i lau pālota i le whainga pālota lau tele o le nei tausanga, ua awina atu le nei whaasalaunga e le komisi o whainga pālota. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Isa teine ai o langu mutu e sili o na whaapupu fo I ita isi o kunu Luciana, wa uma ona o taku atu, le mama le na ua avatu, wa uma lava oi maha, o te musu, isa teine ai o langu mutu, e sili ona whaapupu, fo I ita isi o kunu. Ona lava lea o oe, ita wha moe moe, o lea ua o sau, ma le whasi ma moe, ma le pepa vai moa, o si o pipi, tate a ai ai, e whate le lava oe. Luciana, Luciana, soia ma ona o taku atu, e mama le na ua avatu, fulana pepelo ke la uma lava oe maha, pepelo ko musi felo, o te musu, isa teine ai o langu, mika na ufale aka ne si uma yai no whaapu, e ioa e le kawhia le pasi a le I ita isi o, ke whaatali lava se saure o Luciana, Luciana, soia ma ona o taku atu, e mama le na ua avatu, fulana pepelo ke la uma lava oe maha, pepelo ko musi felo, o te musu, isa teine ai o langu, mika na ufale aka ne si uma yai no whaapu, e ioa e le kawhia le pasi a le I ita isi o, ke whaatali lava se saure o. Ole fafianga malsunga ya mi silo kisua ya marpese Luciana ma le urupo ya ele urupo ta tole talno atu temine e se le urupo le fata ul pese ya malteno Luciana ina o toi luas 4 minuti ona tale o tasi ona mai ele o tatu tu e lunga la leo le tasi ona tesi ma le tasi famo ya e fa o pere tatu maftanga i lunga wala ata si fonga lo mua ya se ipa ele tu la lua I leo ni nei ya toi fa malo atu le avata vale fo ni nei taimi ya manatu ni si vai ngol nei tunu o lo e mai mo mai ai ya o lo o fa timu ya e pe fo ona yai ya le la mo ne Wellington ya lo fa mata ulu timunga ma se fo le wala ya ona fa manatu masani na ya tau se pelo tau sa ngale mu a o fenga I o tau I fe o mga luenga I lunga wala stai mi fo ya mana fo I ma tu ua fo ya onga fa o I tu ua onga fa na le o le se o le ua tu ua ya onga fa na ya mo luva yaso ya msalo fo wa amata fo ona ngao au wala ile tai au le tai me usuai ya la fa nga luenga ma tai me PCI fo ya onga tai me ya ole u mane ole wa amata ona ngao fo ya wala le tai me po le tai mi tonu ale nga solo ya onga ya manatu ya na fa na fo wa tu fo le tai mi ya ini se program ya onga ona e mafuta ini si fa nau ile nga tai tono ainga ya po na fo yo ini nisi o folele o fala tonga manisi o unanga ya e fa ngai lo la to temi ya o tele la fo fa na ya o la o matua mo moe le tele o to tamaiti mo moe le o to ya na fo isa to fia ngai ma onga le kwata o mai atu ma lo fo on sai ya ila to sa ta pena ina na fa na ya ile a onga I taime piki ai ma taime mori ai ya ma la to mafutanga fo ya avele a onga Nai matua lo tapo mai tono ainga
ia malo lava tapuai malo talo ia wa to talo sanga ia nai ya lai ona manuia ia onga fanau manga luenga ia anisi fanau ia malo lava tapuai mo le sai nei matua fo lo fa fonga mai tono mo tanga se fa talo fa tu nei te mi ole uli ia ai mai se fo nei matua ile tono mo tanga tama tua malo lava le fa fonga mai mai ia i di tatu tua ma fa fianga se firo ia musika ole uli pesenga fo mori atu ia wala fo fa faingo fia yo tau maftanga mai la to lo malo lo mai nei taimi mai se ai ila to ele malo lo mai lava talo mai ana le la o lo fa awo pe la to nga wenga nei taimi malo ta wa tai malo on sai yo le o tato ia ila so luas fu ono le masino se tema lua fe luas fu mal to le tau se fonga la mo ma fa fianga se filoi e tato we vai valo el tamo sta mai mo tele le sala fai o ile suafa
musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua. Malo
Fianga le fianga tufulele me SEPT man ina ua toe 5 minuti na tale o le tu la tasi ya Sāmoa le tinu pele mo le tu le nganga fa tele ila mafuta mai le ya so ngole ala le o le tasi ona tesi mo le tasi fa mo ya me sila to lo fa ngarta to le tio fa longolongo ele ngata tono ainga fa pe fo tono fa le fa nga luenga ya mo le tu le nganga fa tele ya ile to mafuta mai ma talia pe le tatu to tu tono mota malawa le ngata idea so se vai panol lo langi ia po lau ngā luenga fo ina ki mai ai lau li tio po tono lau ta vale fa aftai atu lau ta po inga le yaso fa malu lua tu fo ia ua sala fo le ngana ia ise up fo iwa le tau te mari lau fa afonga mai ala le tau tua ma lau nanga lau fa ngā luenga le yaso ma tau te matua atu ia mfa mangalo so ma tau se manuia ia fuafuanga mga luenga o tsoe le yaso le tātou atunu whilo i tai au le tai masani le tu lai fitu ia ma tau te whātua whawha so i fua atu ia mo le nei taimi ia amai ero le pese lea ia ona to vatu leo telefon ma tala mi Sāmoa ia ona tau fa mai ia to fero le tatu tau tua ia ile tu lai lua ilungo le Facebook ma le YouTube ia ile nei fo ia uli
Ta alofa lava o telefone e mai le si ufongo le mua I Wellington o le tala mua e tusa ma le se fulu ma le lua miliona ta la le tau o se uta o le waila au whaasaina o le cocaine na maua le ofisa o le tiute le tauranga I le ai o tauranga. O se lipoti tusia mai le ofisa o le tiute na whaalia mai ai sa lipotia la ofenga luenga o le puipuinga I le tauranga o tauranga I le leo ia ni masal salonga e winga I se ngawinga I lungo le wafu I le aso se fuluono ma le se fulfitu o se tema. O nei masal salonga na mafuai na whaia se sa I linga na afiai ni containers e tusa ma le tolus fuluono le a whai lungo le wafu ma o Iesu suenga na mawai ni piliki wa fifi ni pepa plastic I do tonu o se container e malu nu ma mawai do tonu le pauta le nei o le cocaine. O containers nei sa wha moe e toe awinatu inisi vaenga o New Zealand e au fiai le ai o au kilani. O le au whainga o le pauta o le cocaine na mawai lea sa ililinga e luas fulma le ono kilo kalama. Pe tusa lea e se furuma le lua miliona ta la lona tau pe a whaatauina atu I tua. Sa whailo mai e Paul Campbell o le ofisa o le tiute o le umi na whaatino aile nei sa e linga a toa ma le tele o containers na fiai e atangi ai le whaataua ina elementa ngā ruenga o le puipuinga malu o le whaaurufa le mai I le atunu o ni waila au whaasaina mai whafo e awala mai I ona taulanga. Sa ia ta ufoi o se vaenga tele o lea ngā ruenga na whea ngai lea ma le ofisa o le leo e ngā rue wa lua pēa ma le ofisa o le tiute I le pui o tua o I New Zealand I taimi uma. To tolu tangata e o mai I le taimi le nei ua whapea na tau fia ma loka e leo ona o le nei uta o le waila au whaasaina o le cocaine. Sa fiso soani le medi la o pasese ngo le Pacific Explorer I se whaafai la New Zealand sa mo mia se fiso soani le vasalo loa I saute o tu motu Fiji I le waweao le songo fua nafi. O le medi la o pasese le nei sa marangatu I suva I Fiji mai au kilani ai na toi suilo na la maa ina wala tau maua le wale si mo se fiso soani mai le whaafai la ingoa o le Second Life. O se lipoti a le New Zealand Herald na ta wai whapea e wholinga mai na ngau le tila o le waafai la le nei ma manunu ai I la to tolu sa malanga ai. To tasi le seila mai le waafai la sa ma whai na silingia e lunga o le meri la o pasese ai to rua isi o la uwa sa le ima whai na ave se mai ona o le sou o le sami ma le whale tonu o le tau. Peita ai sa wa whaiona o atu I aise wa leo o ngā tei whale ale malo Fiji ma fe so soani I tangata e tōrua na te toe ai le wa whai la. Wha maania mai la ele waenga o ngā luenga la vea I o ngā tei whale ale malo New Zealand e tōrua seila sa la vea ina mai le wa whai la le nei ai o leisi e tō tāsi whapea na maliu ona o manu anga mai wha lave na awhia I lunga o le wa whai la. Tangata e tō lua sa lawe ina mai, wa awina atu nei I Fiji, whaatasi ai mo le tino maliu le na uma lona soi hua. O leisi o waa sa so soani I le whaalawe lawe le nei, o le waa whai laingo o le Beast, o le waa lea o le whai business I lawi loa New Zealand o Sir Michael Hill. Li po tia mai hoi po o le tum lae wha, I le fiafio le songo fua na fi, sa toe wha wawa I loa le malanga le meri leo pasese o le Pacific Explorer, e anga I atu I le tau langa o Denarau I Fiji, ma le pasese tusa ma le lua afe, o tu lisi e to tere lava mai New Zealand, whapea ma Australia. O le whawhai lana a fia le nei whaalawe lawe I le Sami, le Second Life, e le sitalaina I New Zealand, mai o le asa lufultasi o se tema, sa iai I le tau langa I le Nandi Bay. Ua whanga solo suenga leo I le teimi nei I le ai o Hamilton I le mafuanga o le maliwai o se tangata na maualo na tino I le waitafe o le waikato I le afiafia na nafi. Lipotia e tangata I leo le tino maliu I le waitafe pe tusa o le afa o le lima I le afiafia le songofua mai na whailo mai leo ua la tu ave se mai le tino maliu mai le mai ua amata o na whaia tau mwhainga sa ili le mafuanga o lono maliu ma fia longo ina I malona a inga.
se lau fast fumal tasi a fe ta la ua fa sala ina ai ele fa masnonga i le company fo fale ngo le Mac Group i le fa la le na manu o tinga ina i se ngata fa inga luenga le sa ta o fa i le company e pepelo o ia i le mtanga luenga le saunga le mui nga luenga po le work safe i le taimi na su ina i le pongai o le fa la o le li na fa ina i le fa la nei ina ua solo iai ia le pāpui pui o se fale sa tala ina ilano ma tau mia ai o ia i se o ngā si mā i le māsina o se te mo le tūsanga rua awhi rua futasi e tū ngā manu o le neitau le lea ingo ia mo se foketi mai sa uda ia malosi o ia le company e aua le taua i le work safe o ia nā whaina i le tala ina o le fale o ana nafi lea na tu ina nei le whaai unga le wha amsinonga whaai tū mā loi au kilani e tūsa o lea ma tā upu e le ngata i le se lau fast full tasi awhe tā la ua wha asalaina ai le Mac Group ai e ono awhe tā la fo ina wha asalaina ai i le company e ngō o le J&P Construction lea sa ia wha awhai ngā luenga ina le tau le lea na manu ai i lea ngā luenga. Ua whailo mai le matanga luenga le soifua mālolo ina. E lua afe iwa se lau iwa valu la whai o mai whau o le COVID-19 na wha mau ina i te tono New Zealand le vai aso ua tua na e tu nei a e se furu valu la whai o e na mali li wai le vairusi. O le afe lua se lau valu o nei mai o tangata na maua mua fo i le COVID i tu o New Zealand. E o mai i le vai luanga o le pole sa e la solusul fa leo se tema e to a se lau fitu lima le a whai o tangata na tau fia i whale mai motongo fitinga e a fia ile to tolu i te tonu o pōtu mō mai tinga ina. O whainu mela mō le vai aso i ona tua sa tula i mai ai e tolu wafe ma le iwa lima le a whai o mai fau ai lua se fulu le a whai o maliu. Sa whai lo mai whai la e mtanga luenga le soi fō mālo ina o le ua wha maonia leo o mai i New Zealand nei o le vairusi fau o le COVID-19 e wha ingoa ina o le BA lua valuono na maua i suenga le nei vairusi i le sua vai po le wastewater i le amatanga o le masina le nei o se tema mai o mai la i le aso luful tasi o se tema e le iai se tasi ua wha pe ua maua i le vairusi le nei le tonu o se whale mai po tau fia i le teimi nei i New Zealand nei. O le vailusi e pei ona taua le BA 2.86 na mua i maua i le tunu o Denmark whapea mo isa la elu i le masina o Iulai. A le la o liputia mai fo i isi e tunu o e o fia isu i se lani o Awhelika i saute o Amerika whapea i fo i Maperetania. Whailo mai le whalapo tonga le soifua maroro i na langi le WHO o lo la tau mata i tuina le vailusi fau le nei. Mai o le awhala o i tele mai lava i se taimi ia nisi tūlanga e o ia i lumanai o lo whape nā fo i ona mata i tūina ma le totoa e le mtanga luenga le soifua mālolo ina New Zealand te whatuora ia lea vailusi ma nisi winga e ono tū lai mai ai ona o lea o mai i lau whanua o Aotearoa. E mata upu tau i upu whai o mālo ua mai tau ina le mālosi o le langolongoina e le au pālota o le pātia le New Zealand First a wawasa mana i o Winston Peters e tu sai o le taunu ungo le suenga o pito lata mai nei i manatu malangona o le au pālota. O le sa ililinga le nei po le poll sa whaafuaina le kompania le News Hub ma le Read Research ma atangi ai ua ausia le New Zealand First le tapula ai 5% e mawhaiai o na urufale i le tonu o le pālemene. Na maua i le New Zealand First, le a whainga i 5.2% i la lea suenga fau. A o pātia au tu e lua o mawalunga i Pele National e tolu iwa tasi pasene o se pau e tusa ma le tasi ma le 8% mai le tūlanga na iei mua. Ai o le pātia le leiba, lo tūla i mai la tau le luas furuono tasi ma le 5% le ia se ngatele mai le tūlanga sa iai talua i nei. O le pātia le Greens sa tūla i mai la tau i le se furu wha tasi ma le 2% o se sitanga e tasi tesi ma le iwa ua wha au popo
ai o le act na pa u le tasi tesi ma le tolu pasene ma tu lai mai nei le valu tesi ma le valu pasene. O isi pati la iti au fi aile te pati Māori sa lato maua le lua tesi ma le lua pasene, o le Opportunities Party tasi tesi ma le iwa pasene, ma le New Zealand Conservatives e tasi tesi ma le tasi pasene. O ia fwai numela mo o mia ia pati la iti nei e tolu, ona malo i se no fua whaai tu malo ina ia mawhai o na ofi ai i le pāle mene. Tu lai mai nei su ngā le malo si le tūlanga o iai le New Zealand First i le ono ave le mawaenga o se whai ngā malo se sofa tasi. Ma fua lea ona e le atoa i sui o le National ma le Act i a le a whai o fui pūle ma whai ai una lātou whaatuina se whai ngā malo. Mana o mia ai le langolango atu i ai o wawasa mana i o Winston Peters ma le pati a le New Zealand First. I le fesili po ai le taitai au pito tala whea ngai o na vema pāle mio le tunu o le o tu lai mai Christopher Luxon i le luas fuma le wha pasene, a Chris Hipkins i le safuruiwa tesi ma le tasi pasene. Whaalia e whapea o se teimi mua le nei le tono le ono tau sanga ua pa ua i le langolango ina o se taitai o le leiba mo le tofi pāle mia o New Zealand. O tūlanga whale tonu ma le lolo wao le tau e peo na walo ia mai, o mafu ai o na tāwhia ma le whaataunu ina, ma langa masani anisi o wala upasese i le vai nuu o le Cook Strait i le so, whailo mai e le ofisa o le vai tau le bed servers, o ngalu ma uma i le vai nuu, e ono o atu le i le 5 mita le maulunga, ona o le malo losi o Savidia a fi ai le talafa taile tu malo Marlborough, mai se lava i mātu o Clarence, a e whapea fo i ma le Marlborough Sounds, a toa ma Wellingtone, a mata mai le vaveao ana le la, ma e whapea o tu lava le tu la wha i le vaveao o le sol lulu a tae ao. O lo walo ia mai le o atu le maro losi o matangi, i le se lau luas fulu kilomita i le tu la, e pe a whai e tō whaatau tau mai. Whaalia i le pule o malanga le kompani Baa, le Inter Islander o Duncan Roy, o le wala upasese o le aratere, a tonu e mawhai lava o na whaiesa na malanga i le so, e tusa pe tuwai. Ai o le isi Baa o le Kaiarahi, o lana malanga whaatulanga ina i le tūlai tasi, i le wauli mai Wellington i le solulu a tae ao, e na o uta e ave ai, e le lauina ini pasese, o le isi waa o le kompanie ingo o le kaitaki o lo wha moe e wha ataunu uina lana malanga mai Wellingtone i le afo le valu i le pōle so lulu ai o le kompanie le Blue Bridge wha ilo mai le tau fia o na whainga malanga ona o tūlanga mauinga wha le tono le tau e pei ona iai. I le taimi nei o lea ua wha ilo mai e le pūlenga o wala di tele le waka kotahi o le so o le amwhaiai o na da tala se vaenga o le awala tele au tū, le e fe sota iai le West Coast i le motu saute, ma le tū mano o Otago. Pei tai, e le iloa se aso e whaiai o na talai uma i a lein se lua o le awala, mo fe malanga inga masani. Sa ngā rue wha solo a toile so ngā fuara o whai ngā ruenga, e le wha mamaina o maama palapala sa poloka ai le alalau papa i le Muddy Creek, i le Haas Pass, laia ua mwhaiai o na tatala ia le leine tasi mō taamale i le so. Ua whengai nei le pulenga o le tūmalo Canterbury ma tau mwhainga i tonga fiti le suao u le ua lipotia mai le masua i le Sami i le ngātai whale i le Banks Peninsula mai i se whaafangota na tu ia ai i saute o lea peninsula. O lea whaalawelawe na tupu i le pō lea sa mai sa mwhai o na ave sea mai ai le au waa e to whao le whaafangota i se waalele helikopter na awina ane iai. O le vaenga tonu e ta ua o le Red Bluff, na tu ia ai lea waafangota, mai tusa ma le se furu afe lita o le sua u o le diesel, ma le si fa se furu lita o le sua u o le hydraulic oil, o lo o iai le tonu o le waa. Pa ai lo mai e le Regional Council o le Tūmalo Canterbury, na i lo mai lungo o le ea, o a matau na ta whea atu le sua u le nei mai le waa, a ngai atu i le whangaloa o le Shell Bay, whape ai mai isi whangaloa la iti le vaenga o le ngā tei whale, pei tai e le ima whai una fuafuaina, pe fia se tele o le sua u masua nei i le Sami.
o le whangaloa le nei le Shell Bay o le nofuanga le wha mautu iai i le tele o mea ola o lo matia lo lātou si o manga e au fiai le yellow-eyed penguin ma le spotted shag. O whautua i nai e le pulenga ma le mtanga ruenga le si o manga i e tangata e whaiva awhi ina i e tau ma mau ese ma le vaenga tonu o lo iai i le neiva a ma le sua uu. I se tala mai le Pasifika, te ena e le pāle mio le Solomona o Manase Sogorave i le vala awalo ia mai le whale pai e a wai se whilo inga i le so ma le Pelestene Amerika o Joe Biden ma tai o malo le Pasifika i Washingtone. Ua toe fo iane i rona tunu i Solomona le li o Sogorave le ana whaiela na laungalo i le fono malo o Fatasi New York i le asforoile na te anei. O lona le a wai le fontanga Joe Biden ma tai o malo le Pasifika e mawhai ona sanga whaapopole nai le malo Australia e maise le malo le United States ona o lona wāwana lata ma le malo Saina. Ta o mai le fio sui le malo Amerika i le te enai e Sogorave o le wala au sa tu inane iai. Mai e na o ia le tai o le Pasifika o le a wai le fontanga le nei Washingtone ma le Pelestene o Amerika. Pei tai lai se whaaringa alo ia mai le malo o Solomona na ta o mai ai whapea e mana o mia wawe le pāle mia e toi fo i atu i honiara ona ni mata o buta ua whaapāle mene i lona tunuu taruai na taunu atu le wala au mo le whairo inga le neimo Biden ai ua umo na whaatu langa tau o fianga a le pāle mene. O le ministara mai whafo a le malo o Solomona o Jeremia Manele o lo o whai masui o le pāle mia o Solomona i le fontanga lea i Washingtone. I tālonga o la so nafi leana de talaina ia lo ia lo nas fruivo tālonga a tunuu o Asia le Asian Games i le Ayo Hang Zoo i le talawhatai sa o Saina. O le Pelestene o le malo Saina ia si siang pang sa saunoa i de talaina lo ia tālonga wa atoa le tausanga o tōlo pōmai, ona o pui ngā le malo Saina i le whaama i COVID-19. Sa ilonga no leo de tele i e tangata e tusa ma le valus furuafe sa whaatungu li ai le malai ta alo i na wanga i ane le li Pelestene o Saina, mana nofo whaatasi ma malo wala ulia e au fi ai le Pelestene o ta alonga le Olimpeka o Thomas Bach, whaapea le Pelestene o le malo Suria o le i o Bashar al-Assad. O ni ta alonga o pito mao ai o tali malo ai Saina i le tonu o le se furu tau sanga o mawai atu nei, mai tu sama le se furu nua hafe la whai o li i mata maa i ta alo o lo tau vai, mai e tunu e fās furu lima o Asia i ni ta alonga SSE e fās e furu lea whai. Ia o le whai unga le nā o telefou. Toi whaatalo whātu lo tātou tunu i seisi whaopoponga le neo tātou telefou mai Sāmoa, mō ne nei whai asolua. Ua whamaunia mai le whionga leo ma malu le malo Sāmoa tui maleli whanu wale toso alo vile lua, le pepa o le toi whaatontonu ina o taua o loa i te tono lea tunu, a mai se lava i o loa mai atunu i whafo. Talu ai ua whaatele ina ma le tala whia ngai whai tiongo lo tu ina mai pē lea tunu, e le whaatua tuai o Natalia atua le vaenga o lo ngafa ma le whaatontonu ina o le taua o loa i lea tunu, e le so ona si ita i leo le taua le tele o loa a wina mai whafo, ai mai se lava ia tātou lava o loa i maue o tātou lau whanua. O le tūla whono o taua o loa, o lo ai e lalo le vaenga iwas fuma le wha, o le tūsanga i lua se fulma le ono. Ma ua mai tau wina e au telefou le lisi watu ina mai e o lava i tau pepa susu, o e leni SS, o Pisupo, mea aitu aisa, o lea raisa whalawa manta ma le suka, o nisi o tau mafa, o lo te lese SSN o le tau lo tu ina mai le lisi, ma tau i o lo whata wina i le tele o whale o loa, e o lava i whale o loa tangata mai Asia. O lea SSN-a, o lo SS mai le taita lama sene nisi o loa, o lo whata wina i nisi o whale o loa i le teimile nei,
Nei lo le tau lea ua whaatulanga mai e le lise. Ua whautu ina le ofisa o lo whaatunutunuina le tau o loa i te tono lea tunu. Ina ia mate tuwina le tau o loa lea ma le lisi lea i so o se whale o loa ea ngai e mo whaataunga. A whai ai le tala whea ngai ma le lisi lea tau o loa lo whaatauinai. Ia ripotiane le matanga luenga o nei iei fwoi whaasalanga ua whaatulanga mo i lantou e leu sta ia le tula whono. O loo whaia pesa ili ilinga le matanga luenga o leo leo. Pe iei ni whaamauninga o lea ua ngao sie te tono lea tunu uwhala au whaasaina. O na onisi o vaenga o loo makta i tuina. O i lantou ia tau fia mai o loo umia le aisa. Wa whaasolo ina la popo atanga pepa. Ai wo atu fo ilo na tau le pa ui le se fulu tā la. Ma whaafai fia ilo na whaatawine o la vai whanau la haiti. E to se fulu male fitu i lantou leo loo tau fia le teimile nei. E tali ai le aso e tutu la i e luma le whaamasinonga. I lalo lava o mōri ang o le whala au whaasaina o le aisa. E ese mai i lantou e to ono le na tau fia mai le whaai unga na vai aso i mō taa. A o le amatanga fo i o le vai aso le nei na whaatuina i leo leo i sa lantou poloka se tasi o taa vale e tasi le mōli na o le pō. Peitai o le tau finga le ma whaatala noa. Ai mawaili tanga pepa aisa i te tonu o le taa vale. O le to se fun mali fito o lo tau fia, e au fia to se fun mali tasi le na tau fia mai se o sa inga i pui paa. Mai lantou ia na tau fia mai le whai unga le vai aso i mō taa. Ato ai mali to tasi le na tau fia na nafi. Whai lol komisino mtanga luenga o leo leo, o lo lantou tiute o le pui pui a leo Sāmoa i moa se atunu o file mu masaonga le mu. Ai mise lava i le ofi mai o whala au whaasaina i te tonu o le atunu. O le a wha wau pēr a lata was whainga o mamata i tuwina, nei vaenga ripoti mai e le atunu o lo masalo miai le whala au whaasaina. O lo le lei ma vave le whaatinongo ngā ruenga le sui fua malo loina, e le whaasopo lia o lo tātou atunu o le whaainu ino le whala au le mumu tutupa. I le mai ai o le vai aso taruai, wa silia mal se lau whaasafun ma le 5 i lantou wa mai a whaainu ino whala au, mai o sa vai le o lo mawalunga le numero o mai a whainuina, le o silia maliva se 10%. Ai o upolu, e le au sia le valu se 10%. Na whaeloa sui officer Silium tanga ringa sui formalo loina, ya tanga loa Robert Thompson, e wi o le ua mai ale masina neina atofa ina te tau o na wha mai a atoi le atunu le ngā whala au le mumu. Ai o le a wha awau pēr e o atu le masina fong, ina ia mawhai o na whaenuina i lantou i o loo tutoe. O le toa tele le ele inu mia whala au, o tina whai le lele mai lantou sa ngase ngase. O le vave ma manui o ngā luenga le soifua malolo ina nei tau sanga, o na sa o lava sui o ntanga luenga i te tonu o ofisa o company ma falfai ngā luenga, o nofonga whaitele ma whaatu waia lātou laulau, e whaanu mea i whala au tangata o loo feo ai ai, whai whaataunga, pe anga ia ni fo ini matanga luenga le malo ini a lātou mata opo. O loo tā lia la veli taitai o le porkalame o ngā luenga whaavai teimia poutasi, le fionga tuatanga loa Joanne and Dale, na ia whae loa o loo ia tā lia pepa o whainga o whaavai fau, le sa saunoa taluai nei le fionga le minister ia le atinu Wayne so ialo, o loo watoi titi umanta pena ia whainga fau, e lima taita ina iniso porkalame pei o poutasi, le olo awala tuaitanga ta mo ngā luenga whaavai teimi Australia ma New Zealand. Saunoa tuatanga loa, wa leva o na tauta o mai ia whainga whaavai, a o lea lava e tali. Mai ua ia fisilingi ai le mafu anga wa whaatua iai. O se tuolo whaanua no ai le fionga tuatanga loa, o na olo upolokai ma le fo ia la manuia mo tupulanga o le tumalo, mo a inga whapea fo ia ka le sia manu. O se tasi o whaavai fo olo ta pena ina ia whainga fau, na whai loe le newspaper le observer, e resta lai se whaalapu putonga e tawala tuitanga ta mo ngā luenga whaavai teimi atunu i whafo, ili se furua wheta la. E teli ni vaenga na whae loe tuatanga loa, o lo fia tu ina tuainia na whesili mo ia whainga fau, mo se whaamalamlamanga teli. O tala ia mai Sāmoa, manduel ni yaso lo tātua tunu, whaasoi fuia.
Whawhiawhianga nei teimi o le uli, lunga le tautu wala leo, po tātou benga tawhairangi o le Facebook, mari YouTube, poli si ufonga le lau mua, ia le nivaenga le aso, ia toi whamalo, toi whaatalofa, toi le paia, mari mano le tātou tinu, ila tau mafuta mai lunga le tātou unanga, ia toi, ila tau fo i lea ua, toi amata tātou ngā luenga, ia malo lava le onsai, malo fo i le tau atai, tiu te mwhaiva lo whianga iai, ia i le teimi ngā luenga lo whianga i mautou, ia nai mātua fo i o lo tāpoi mai tono ainga, mamai mo mai lau TV ia ilo au le tele le nei au le ia o va inga le mo me tanga tapo le fie le wa ai fie le ia mai ata to anga te ata ia ele ngata fo le to e fa popo i nairo malosi ato to ia a o le fie fo o tangata ia te oe ia pela ona nei au le ia fa fie la nga luenga fo nei fo taimi ia wa fo tatou maftanga i nule Facebook mo YouTube por si fonga la mua ia a fa pe ona ye se vaenga o lo e fa no ai le nei taimi ia fa te ana vaenga se o le fa o mai le fa no e tu lo to le nei taimi a e fenga ye fo ia e ngata nga luenga po i fu se vaenga fo le awala wa e le fia se aveta vale o to ititi ala ve ai lo ta vale lunga awala le taimi ia o se ave ma vaenga e fa ma fatele ya te oe wa te itai loa, ia ona matua pongi sai loa leo lo lalo langi se itulo. Ia ma ese yo ma faufonga itula i me whapea loa lea. La walu sawa e tuli le ta avale le li ile antau le vea le ta avale. Le ai, tu oi pe alu lea toa ia. Ia lan ta avale. Ia ai, mo pe oe le loto mo, lalo ma le on sai. Ia, ma nga i le vaenga nana e anga ia i pe te alu te whaatau, pona e te alu te whainga luenga. Ia pona foi te alu te tongi sau pili o le nei auli. Ia au vaenga nana e mai tauina lunga le awala. Iwa foi le wa tupu mai ai lo le fia ma lo fa no ya pe ya ona fa ya tu o te fa no le taimi mo e le fia ya e fa tupu te le nai lo malosi ya ma pe ai o le to foi le tamba malosi Samsoni Samsoni le sa tu spaia e lo Samsoni le fero i va ai taimi ning tole patalo va tu le uso lo lunga va le taimi ya manatu ya e pe ona va tu tatu telefone le ya so e la fionga la wano. E ini so whainga malanga waa i le anga i le motu i saute, ia po o le vaenga le wau Wellington i ma Picton i le motu i saute, ia o le atao fia ona on malolosi o matangi, ia a e ini si o whainga malanga ia o le awhatau nuina le pōna nei, ia e pe o nei matai au o le ana mai tātou telefou, ia e iai ia malanga waa o le a le whatau nuina, ia ona o le malolosi o saviri, ia wha malo atu nei teimi pa whapea nai tau te whaalongolongo mai, ia matou whaafonga mai, ia le teimi tātou whaafiafianga, le si fonga le lau mua i Wellington. Ia, ole, tamaitai o Isabella, mai le Rosa Pai. Woman
Pe whawhiwhianga mai le rosa pae ia mo le pese Isabella. Ia, o le vesili mo e Isabella le te whaafonga mai le nei taimi mai mo mai. Oa mai oe le nei au li Isabella. Oa ni au mea o whai. Sa e whai ngā luenga na pō, pe sa e whai ngā luenga na leila. Ia, oa mai ia le tuanga siau whanau Isabella. Ia, o le alau kuka na whai le nei au li. Ia po o na leila fu le tai au au alto ina manlo matua Isabella. Ia, ai po o a fia fo ite malanga i Sāmoa Isabella. Ia po na fo e whaatali ta maore a inga. Ia po la fo e whainga ruenga ta maore a inga Isabella. Ia anai te nofo le whale waita mai te o le utu ua onga. Ia a whapela o nai te whaafonga mai Isabella. O nai te tono le a inga. Ia masiau whanau na utu ua onga. Ia talo whai aiwa e fiu te e le le aso i siau whanau. Ia o winga lava nao nai whanau. Ia e fo le fitamo e ha i solo ma fati nga ulu se itulo. Ia i matua, ia me la le Isabella, ia lava pela on sai. Ia i le yaso, e mesi o le lua vai yaso le la
le la atu ua ina I whanau, ia, ona sa I pea, io e, ia ua fiu fo isto ina masilo matua, papa, mama I tamaiti, le ula vale. Ia, va peo nasa, avenio aso malo lo mo le lua vai aso, ia, ma lo lava isa pela e se lo tinare lei, wao tinare lei ia e lolo e pe lua vai aso, ia o le atu ua ia onga, ia on tau whailo le avenio na livi fo ila le mo lua vai aso, si to hea e fo ia onga I le vai aso atu itua, ia ona to hea e ngai fo ila ngā luenga, ia isa pela, va peo na e sa e whail tu langa na ia, ese lo tinare lei, ia o tōne whaile upu fwilele, tinare lei e sirilon tau ile a, e penina, ia al tamale lei, ia e sirilon tau, ile taifai, tālai vai. Tō e se fut whaminote, ia ona tālo leo lei tū lai lua. Well,
La u fili auro ia le si u fonga mātango fia o le sunga ia mautu atasi asuao ia le vai ngo tātou whaafia fianga le tautua a le si u fonga lau moe Wellingtone i lungo ana apio folinga o le Facebook ma le YouTube ia ma le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ia Sāmoa le atinu pele ua mai al taimi o le tātou tautua o le yaso i mole atu le nganga whaafatai tele ia le ngata i lau tāpua inga ia o lau whaasoa mai ia ala i o manatu whaalia i lungo o tātou Facebook ma le YouTube ia mo le toile nganga whaaftai tele lau langolango ia elisi me mātou te mwhaia pe atou le talatala mai ma mafuta mai ma whaasoa mai ia i le tautua le zifonga lau moe lungo o penga te whailangi mo le toile nganga whaaftai tele ia le avea pia i le nei tautua ma upaanga i tono a inga o le maota ma le lawa ia o fale mai ma maota ngase fale o tangata mātua ia mesi tono lau ngā luenga ia po tono fo i o lau saolo e whai ngā luenga ai mo le toile nganga whaaftai tele nei aso ia ai mātou te whamalurua tu foi a ua sala foi le ngana ia ule tau tamani foi lau mai mo mai ia ala i le tū maleanga ia e mesi foi o upu foi ua talanoa tuai lau whai ngā luenga nei aso ia ua pa o papa i lau whaafonga mai ma lau mai mo mai malu ave whare o tō whina ngalo whaamangalo se leu manuia ia ngā luenga o toi nei a uli le tātou o tenu whilo i tai au le tai masani i le tūlai fitu ia e mātou te whaatou whaafaso i fuhatu ia mai le tātou ofisa au tū le numero 5 se fulma tasi man Kevin i porirua whero i tai au ma ia whaamanuia pēle atua ia i le tātou o tenu o whaasoi fua ia.